त्रिपुरा हासिनी त्रिपुरा हामग्रै मन्त्री बरम गोनां विकास देबरमानि साख हामिया अंगै तंमानो दाक्ति दाक्ति हामै बासाय मानथुन हनै आमचनि लुकुरक सुरि राखा अ जरावा मानज लाखा बीजेपी नि आदं बरम गोनां बिश्वबन जमातिया 29 कृष्णपुर मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां वाथाराय मलसम उत्तर गोकुलनगर एडिसि विलेज मनिटरिंग कमिटिनि कन्भेनर बरम गोनां अनाथ जमातियानो खबै आलायदा आदं रक तंबायखा Kini Bikas Debormani Mungtei, Joto Suri Lainai, Suri Lainai, Joton Siringke, Tin Montri, Bikas Debormani Mungti, Suri Lainai, Egni Suri Lainai, Joton Starting Hando. Dono boleh tak pergi tahu? Matram, Vande Matram, Vande Matram, Vande Matram, Vande Matram, Vande Matram. Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai, Bharat Mata ki Jai. BJP Zindabad, BJP Zindabad. Tribal Welfare Minister Bikas Deborma Jai. Tribal Welfare Minister Bikas Deborma Jai. Sini Tribal Welfare Minister Bikas Deborma Ayo Gaya Phari kau sagari. Jeng tini or jaga sini suri laimani sini Tribal Welfare Minister sini hamkrai ni bagai bo belai ken kosto khai ha inke botabok Delhi go thangai botabok hospital ok laijak inke jeng boni bagai belai ke dukho haini bagai ni jeng bono daiti haroi to bogani bagai jeng tini or jaga kunjumara 31 nong boot ni bisingtei sini or jaga tini mondol ni sini Krishnapur mondol ni नेतृत्व फाइजाक बनी बरक जत्तनी बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो दिनै गर काइसा जों प्रोग्राम खाइजागो जों जानजम मताइनो दिनै खाबाय जों बेलायखनो बन दाइतिनो रिकभार फाइथों हाके दिनै हामखायबाय नों सामखायफैथों हि जों बेलायखे जों दिनै बोखाबाय दिनै मकलनि मुक्ति कलायगे जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति कलायगे जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो दिनै हामखायनि दाइतियावसो फाइगे दिनै हामखाय फाइ नायफैथों हिनै असुग फुंकहम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूं। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूं कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य
जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा खत्म नहीं होगा, तिपरासा का जो दिल का आवाज है, जो थानसा है, वो तब तक खत्म नहीं होगा। और जब तक तिपरासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे खत्म करोगे तो तिपरासा का दिल टूटेगा, तिपरासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिपरासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिपरासा का भविष्य से ज्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज्यादा नौकरी ले, कौन ज्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे, जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिपरासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है, जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपए दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने।
क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए एमपी मंत्री बन के क्या करूँगा, अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरालैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कहा आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा ये कितने लोग समझते हैं? पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। एडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुभागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है, और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है। सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके।
नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था आपको, मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां पे तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था। जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না কি উনি কংগ্রেস আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है। मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ, वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, भूबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं भूबागरा प्रद्योत तिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है, अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया, नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा
भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले 52 years ago जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे, उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कॉकबोरक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाई इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए, कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है, ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए
कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, आई लव यू बुबागरा, आई क्लबथम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया। सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी, and I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांवपेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है।
ये सब बात आप लोग जानते हैं और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। You've been so nice to me. I love all of you all. Mwah. To all my mothers and sisters, to all my warriors, to everyone. And I even love those who don't like me. जो मेरे Facebook में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मथा आयुक लकथोंग, तिप्रासा दफा आयुक लकथोंग, तिप्रासा आयुक लकथोंग, ग्रेटर तिप्रालैंड आयुक लकथोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आयुक लकथोंग। गदकमा सालनि आगोलो फेसबुक लाइव बखानि टेक्ट, बखानि दुख, बखानि कष्ट बिरमान आबरनतयै जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनि तिप्रासानतयैसो दिनै सामंताङै दङबा नरनि कगनावैनो आं दिनै बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै दङबा नरनो थानैनो कायसे सोंमुं तबुयै नरनो थानैनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहैनाय दिनै तेइसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुला नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनी फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसी चंगमारिव बातायखा काठालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा ताखुक मंगल देबरमा हिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बिनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि तै कुनो रुजि रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा साल रमै फाइट तै जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटाल गलायजाक दैवान दाल फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकअप तै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नागो सार नोंआनो किसा बानचेदि आनो मोथां दे लो थै थानायका आहाय हिनै ब कापतै खलायनाय कापजा खलायनाय आनो सावो ताबो आं बखाव बेलायके टेक्टमानखा टेक्टनांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसा केसिया
kebangma case nan tani fayo fia bang nije tini sak khut sak bai tang sang tini helpless dofani bagai jatini bagai sacrifice khayai tini without corruption, without any lalas, every step kabang ma dukho birman tekto manaibu tekto rozagaibu hamya hinjagaibu kuboi bakha tei dofani bagai choba khainani bagai without compromise samung khaika thangnai 14 to 15 years Siapa? Tiniwo ang omahai borok je borok rok sono leader hini asawi tongo. Sengna asa jangnai borok ni wan sogo. Sei asa jangnai borok rok ni je sak bai tang khut helpless ang. Bono subai mi ani bagai tini bekha belai ke dokho birman tek tonango. Bekha phatinan nayo Angni je sak bai thang tini ottasar khaijagai tongo bising thungjagai tongo kebeng jagai tongo hamya sajagai tongo satok jagai tongo kubuni bosong rok baibo sakni bosong baibo kubuni bodol baibo sakni bodol ni borok rok baibo Thangnayo bubagarna loger mani Tipralen greater Tipralen tui compromise khaiya dofano tui compromise khaiyang thani Delhi thangai alliance khaliya nei jengtini choba koi khai mani kabangma borok ni mokol phone kubuni dofani bu mokol phone kubuni dofa ba nogo police rohoroi red khaijago torture khaijago case rejago kubuni bodol logoibo sakni bodol logoibo Nini jare no mase manung ya nini jare no tini position power post asogoi me ya nei ano mokol phone ngai hamia sawi norjagai satok jagai matong haipano je kosto dukho birman satok jag mani no dofani sarte nei ang satok jag phano ani borok rok ano satok mani nang khoboloi kholoboi milibroi sak saichung sakawo pressure nawai kosto dukho manai soichogoi tongo bobagrani Ketar bekha, kebai bekha, catiap mani non nahari. Satok jaga yang tongo. Pia ba satok jag mani nang sojo kaitom. Pia ba tini ni salo. Ang satok jag mani, ang kostor jag mani, ang birman man mani, ang thungjak mani no ang sojo goi, kheyei khogoi, thungjagai tongphano. Ano satok nai rok tongthogoi chawoi, anondo kho tongphano. Abono mungsang jage phano. Tini ani borok rok, tini thinani Jorawo ang thai thang sinai ano kisa subagra di man jorawo suba muyang mani no pelai bekha dukho kosto birman nago amani salni sikang tai koroksa sau dara mobile sida krika mobile pairna ni ano 4000 rang redi reimaya karnang to corruption bu khaimia power post position bu ani thani krei ang na naya dofane bagai lukurok no sau nor no sau power post position ta hamjak di yakari redi hinai ang yakari rekha Kebu yakariya joto seglai tongpro ang yakari rekha kabangma jaga no joto aram ayeso tongai bote kotor nango hini nai post position resign repro ang tini kerak khaini daitto palan khai tongo daitto mani apano daitto je man mani no tini ang boisek lai brum lai tongpro ang yakari phunuka norne kok baino dopani sarte hini nai fia bang yakari rohormani yagulo norne kok bai je yakari rejak nai ro Jara asuk nai rok porok tabuk subai anggai alu kurok ano nasi gai kabui ano help sanman nang help khai biang mani belai ke bekha dukho birman kosto mano tabuk kabangma borok jemon mandai ni suros salpoti nano kol khai tara bekar chara yang tam khaisinai kisa sek loan fan re de kono jaga pan chuba chu khai re de dara mai masi athisinai yang tam khaisinai ni sapung phone khayana bekha kosto nang dukho nang bono subai mia kabangma borok kabu tei khoroksa borok bumung khoi salia daily ano kol khainai khaklap sawo kisapon chuba churu di nei sawo neka ang reimia
help kisan adi help assistance ni nei rohor ka rang kari fan kari ni kifli rohor jakka ulo ka ke tarang tam khaisi nai ang party ni pana resign rei pana noga sokma tong sning sawang pono kono hini me mana khai ka kito mana khai malia omai khlai nei kabang ma borok kabang ma lukuni dukho kosto no nugui subai mi ang mani no sabse dukho nang nije satok jagai thungjagai kosto jagai tini charidik dia ani dusman kabang ma sakni bodol nibu kubuni bodol nibu kubuni dofa nibu sakni dofa nibu tauni bang mala dofa ni bang soi soi coba khaimani bagai moni saya sugya no bang tini khoboloi ma tong moni saya sugya bora no ottasar khaimano bang sojo khai khoboloi bor no tong thogoi ma tong tani bang mala dofa de oroi poro inglang no taku khoboloi tong tomai situation no lokoron thane mono sungmo lokorok buddhijীবী rok sinai nongnai rok norne kokbai no bebak yakardi sacrifice khaidi ama hai hini ne sacrifice khaidi hini sawi ne sacrifice khaika kono din ang kono jatigoto teibo sayeko tabuk sak jora tiprasa ni wan sogoino tiprasa ne ideology tiprasa ne identity baino choba khai tongo kabang ma borok no khap post position ni bagai community based khainai politics thungu kin tamai nongrak politics ang kono din thungna bo thangya to thunglak event bebak no sacrifice khai phunukha norne kokbai lokorone suggestion bai কিন্তু তাবুক স্যাক্রিফাইস আং খাইयै থংজাগै সাতকজাগै অত্যাচার খাইজাগৈ চারিদিক দিয়া দুশ্মন অঙ্গৈ তংমানি জরাও তবু দফানি বাগै থানসা তংথং হनै ওয়ানসকমা জরাও আনি অ লুক রক থैनानै नायै हेल्प सानै हेल्प खाइमिया सुबासु रेमि आं माने नहके बेलाइके बखा टेक्ट बेलाइके बखाबो दुख नांखा अ दुख नांमानि मकल बायथां बरकनो मथैयै नासिगै सुबाइमि आंगै मा तंमानि oboni answer lokorno tani ang sano tamka mone solution fainai suggestion norok ready norne kokbene sacrifice kaidi buinasi yapare redi nije tanadi bukha kuareng de nei bukha kuarengai sacrifice khainai doi jorom de nei doi joromoi tabu satok jagai thungjagai bo satok jagai thungjagai bo ano bai hamia sawi dalar banogoi bo ang borni je hamia samani dalar samani no reply riawai ang na hamia hinjagai nai ai doi joromoi nai borni chaya sui nang khoboloi nai doi joromoi nai ang serai phano senior ni bhumika nawi nai jara okra phano baksa borok bujia serai hengo ke borno ang doi joromoi nai borok jeng mani no ang sojo khainai satok jagai tonggoi lokorno subai mi ang mani jorao ang bhaike tabu o jagao lokorno subai mannai bhaike lokorokno o jagani nongkhari toi manai ka ke abono noron thani suggestion nayo noron thani subaso nayo noron thani deeply norok wan sogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei a suggestion jate dofani bagi samung tangmanai jat dofani bagi choba khaimanai jat amai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini choba khainani musungoi bo choba khaimi angai tongo engkai norok joton saimano engkai amai mojbur ngai tongo o mojburi jorao tam khainen nang norne kok nawine bebak ang samung tangma norni thani no lokone thani nang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion redi hambai deeply suggestion redi jotona kolomkha bobak rai blokthang tiprasa daktino mothang jakthang tiprasa no mothang nani bagai choba khainani kaisa scope norne bisingte ang manchithang hambai kaijang hine shawisa samai tongoi talbroni shaku pulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mahila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chara amjani shukor alino koila shahar mahila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi khaiga 4 sala bono koila shahar mahila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা এখন আমার টাইম নিত না অস্বীকার করে কে ও কি নাম শুকুর বাহের নামাজ পড়ে কতদিনের সম্পর্ক আছে এক বছর আপনার বাড়িতে কি জানে
আমার বাড়ি কেছে হে আমার বাড়ি কে হইছে আমার একটা আমি কই অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো যে কেনে আইছো প্রেগনেন্সি অস্বীকার করে হে তখন আমার হে নিত না কমপ্লেন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেন দিছো যে কোন তুমি কি চাও আমি চাই হে আমার বিয়া বিচার দেখি তা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়া আগে হে আমি এখন শুনতাছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ब्लॉक डेपुटेशन दिना थांगमनि फियाबा वीडियो न हाबानग मानलिया डेपुटेशन लाइनाय रक आबनि बागै वीडियो हाबानग न बेरब खक एबा तालारि लाइखा और डेपुटेशन न फायै मानजक फाइका 11 मानदि कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए स्वप्ना देबर्मा एमडीसी गणेश देबर्मा न खबुइ कुबुनि तांक्राग रक एमएलए स्वप्ना देबर्मा कक्तमा थुमनाय रक न सावै खनारिखा चंगबारि पाइमानि यागुलो मन्त्री रक बरंनि आचुक थाया आचुक पाइमानि यागुलब बेबाक ब्लगन खगै हुयै सामुं ख्लाय दंगो आबो सिमिनया बुरा बुरि चिग रकनि बाटा बीपीएल रेशन कार्ड रान्दी बाटा खरा कम्पा बाटा रक माना तंगमानि बरक मान्य अंगै तंखा दै काहाम लामा फेरां नोंजांनाय दै पाइपलाइन हामिया अबाहाय गोबांमा सामुं रक ताबुक काहाम के नाइकल जेगे अंगै तंगमानि बागै चारसालो आमचनि लोकरकनो दैयै तिप्रा मठा पार्टी बेलबारि ब्लक नि भिडियो नि हाबानग डेपुटेशन दिलाके हनै साका एमएलए स्वप्ना देबर्मा जों 15टा बिसि दङ ताई चाइते बिसि इनबर एक होना बने कियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबरी ब्लॉक अंदरा और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जेचिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र जेमति बने एस खामखाया हाके बिनाफिरिसि रक जे कोनो सिलेक्ट खाइ दङ और बेसमेंट के वीडियो साहेब सेक्रेटारि दंनाय बरक जार जार मुचुंते के बिनाफिरिसि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय अब सिमे सुदो जता चिनि उपयुक्त ताबुक चिनि वॉइस को बाता जे पुरचि बुरा रक बरक मान्यां तंगमनि आबरक म ठीक मते यूटिलाइज खाय जग्या सुदो अब सिमिया रेगा तांथानिबो जत बरक मा तांया हाके चिनि गोबां मा एरिवा तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कोनो विलेज बाय कोनो रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खाय सामं खाय तंगमनि हाके विलेज कमिटी कोनो चिनि जे ताबुनो चिनि मॉनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाके मेंबर तंगमनि प्रत्येकटा वार्ड दिना कोनो होने सिंगावै सामं खाय तंगमनि अबन बागन चिनि बेलबरे आरडी ब्लॉक प्रॉब्लम गई तंग अबनो तैने चिनि तिनि अब खाय जों तिनि डेपुटेशन जाखा खायो बस जल अब कक नायबा खाय तंग अमर चिनि
प्रत्येकटा एरिया नि चिनि पब्लिक न डिप्राइभ खाइ तंखाय जों बेलबारि ब्लक न ब्लक निताम खायने अब हाय चिनि आन्दोलन चन्नाय बरिना से इने जे मेन डेपुटेसन लाइ दं कायबेसक सानमंग दं सानमंग तो आंगमंग साइड गोबां मानसिनि तो सानमंग दं एमजीएमएन देगा हायगा चिनि आरो ताबो रम दे बयस को बाटा हायगा चिनि गोबां मा बेनिफिशियारि रक सिला खायतने माने डिवाइड खालाय जाग दं अब हायखनो जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जगाव जों मेमोरेन्डाम नाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु एसडीएम अबनो तैनो जों जानकनाय अब हायदोन जों सामरक जों चांनाय दं साना जेलका हमबाय जों सिनि मिडिया रकनो जों आरो तिनि ब्लक बेलबारि ब्लक डेपुटेसन नानै जों 19 तारिखको सिनि डेपुटेसन तक माने हायपन आमफ्रु बरक सिनि आरो नि भिडिअ ब जरा करि हने गाके जों 20 तारिखको जों तिने डेट दुइ जों अलरेडी सिनि परमिशन बतंगो परमिशन आजा ताइ थाना बो इनफरमेशन रजा ओ मुताबिक जों तिनि आरो खुमुलुं अंडर प्लस जे बेलबारि ब्लक जे तंनाय बिसिरक जों आरो डेपुटेसन ना फ्राइका तामनि बागै माले सिनि आरो 11टा डिमान्ड तंगो जे सिनि गोबां आरो इलिगेशन तंगो सिनि रागानि फानंखा निनि बुराबुरि सिकबाता गोबां मा कामिरगो दै गरै दैमानिया कारेन्ट गरै गाके अबाहाय गोबां मा सिनि डिमान्ड तंगो अबने तिरनान फेमिलि किन्तु जों मानि सफानो सिनि बितन तंला ओंका जों अर साथारा माया जों अर बि हापिसिनि रान रिलिया बागि मानले जों सिनि जरा जों मारलिया बो एक्चुअली जों आरो जुदिनो भिडिअ जों काहांखो बबे कक सालायके हांकाके गोबां मा फल्स बमनि इलिगेशन तंगो गाबो मानजने करि हायपानो बर फाइका जों मेमोरेन्डाम लिया जों बनो सिनि तिब्रासे नंगै बो एटेन्ड तंयन बागै जों आरो त बनो जों अलरेडी सिनि बर बनो कुफिल खांदि नि बो जों कक सालायलायका गाबनो अंनानि अंथों जों जदिउ मेमोरेन्डाम रांलिया हायपानो अबनो अंथों बो अबबाय बबिनि जे ता आरो सामुखाय तंमनि अबनो ताइसे संशोधन खायने नंथों आबसे जों नायो हायजि आसुनो हामा हायपानो जों जेहेतु टाइमनि बिसिङो जों ब इसा गरै जों बाय मालायनि जों तो जेता सिनि फर्मालि तंमनि अब हाकने जों तो बनो मालायनि बागै जरा सानका इनका बरकनि तो जों टाइमनि बिसिङो खायमे आंका बरकनि तो जों आबो दर्जबो तंना नांगो दर्ज जों आसे बाकेले नासिं तंमानेबा ब फाइकेन जे बिनि साथि जों बनो डेपुटेसन दैमान बा टाइम पिसिनि सिडुलि बिसिङो जों मा खायने बले आबाय खाय आंका कले जों बाके बनो बजे बस पास्ता फाइके जों पास्ता जरा बन नासिं तंना हायदा अरो जों सिनि लिडार अफ एमएलए फाइजाक तंगा एमडीसी फाइजाक तंगो बर अलरेडी थांका जों ले दाखसाबे अरो डेपुटेसन बबे मालाय सिनायबा गाफाय के तंग याबले लोगो तैसा आबा हायरक जरा अबाय जुदिनो जों जरा जों तैसा नायनाय जुदि ताबुक बसों जास्ट बनो जों करेक्शन खायनि नायो करेक्शन नंथों जों आरो बेनिफिशियारि सिलेक्शन खायमानि अब जे बेनिफिशियारि जों आरो मनिटरिं कमिटि संजाक दङ अब त मनिटरिं कमिटिनि जे बिसिनि बंनि नलेज बनि बेनिफिशियारि अब हाके रहमानि आबादनि मुताबिक से खायनांगो ओंका ताबुक जों नुगो जागा जे मनिटरिं कमिटि रे बेनिफिशियारि रहमानि अबनि मुताबिक बक्केस खाया आरो ब्लक चेयरमैन संजाक दङ जे अरनि ओंका बिनि जे सजेशन बिनि बेनिफिशियारि लिस्टनि अबहायनि मतसे खाय दङ अबने सिनि मेन जों बनरमना नायमानि मेन हिंका आपसे हामा बल बेलबारि बलग आदि बलग बिदिन जे मेमोरेन्डाम ना माने बो बिसोर तै तामनो तै आसे तिनि गतो आव सुदु बेलबारि बलग या जत बलग न दिप्राय तंग तंखा तामनि हिमाले बुट पाइ नाय सरकार गठन उंगानि परे जत बलग न खगुइ हुइ सामं खालाय तलायखा तैसे आरो तामने खगुइ हुइ सिमिया सामंबो गरिन तखा तामनिकाय बीजेपी रक आरो ब्लक रक दखल खालायना नायो एमनकि विलेज पर्यन्त दखल खालायना नायो अमहायिं तंखा ताई ब्लक नि सामुं त जों नुबजाक आरो बृद्ध भाता থেকে आरम्भ खायै निने आरो बीपीएल रेशन कार्ड अब आरम्भ खायै विधवा भाता बृद्ध भाता निने विकलांग भाता अबरक जतन दिप्रायतुं मखा जे माना उपयुक्त बरं मायांगि तंखा रेशन कार्ड बमा हायनो ताइसे लामा तै कारेन्ट
अबरक DWS नि सामुं रगो अब पाइप रग जे जागा नांगमानि ओ पाइप रग काहमकै रजाग yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ka samung man phano abo khagui huyoi abono kai obono chini abo lama tei karen abo ngani nango bisas kai tei ni problem lama ni problem oborokno tei no jeng tini block deputation dinai jahate khagui huyoi be samung ta khlaitung abo tamnani mili phano samung ma khlalai amhai aboni bagana tini block deputation rinani thangi tongo tam hangkai je video বিশেষ করে বেলবারেন ককনা ছাওয়ানো বেলবারেননি ভিডিও বাইতো जों ওয়াইসাপন মালায়া आंनि जे ওয়াইসাপন মালায়া ক অথচ आं আরো ওয়াং ককলাইকা ভিজিট খালাইপুনো প্রবলেম অনেক প্রবলেম নুক জাখা এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নব जों नुखा আরো বিনি পিডিএফ ফান সবাই মেয়া বিনি এফএফসি नि जे रां थांमारक अबरक सबाय जागिया तामगांगाय सबायना थांतानि पीडीएफ नि फान सबायना थांतानि भिडियो न रहक गांगांगाय भिडियो सिग्नेचरिया अबरक कत किछु प्रॉब्लम अब भिडियो नि ऊपर अबरक सालायो बेलम खलायो भिडियो अमहाय काम खलायनानि नाया ना खलायना दादों ना खलाया दा बिन मुसुम तैदा खलाया ngै दं अथस को ब्लक प्रचुर रां दं किन्तु साम खलाय जायगा ngै दंखा ए विषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशनो बताम ककसा बियां साम खलाय जाक दं अब जतर जों दिनै ब्लक हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चातरिनाय जानाय हामबाय program payments belai hambai chili social media ni to takung sukno tai hastin nai tonai jotono tai tini especially hambai marwo chini o belbari art develop ni joto bisini chini adong juk sokno tini mohaike chini je amsayo chini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving tongoni abuno sing deputation ni maddhome chini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai thaniwo tini jotor final nang pula hambai marwo tai tini sing oma hike o jagao je time schedule rojak tongmoni tai sing khanaka sin leader sumni bising tikhe je bono already appointment na hajak tongmoni phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik jorar kha tinin date mani phiaba bo tini bo tongyawui tam kubun samung phunugine bo tini oma hike bin sak no mane ojuhat phunuginai মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়ও জাগাবো সাবি কাঠি রজাগিনাই তিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লোকরকনো বড় ডিপ্রাইভ খাইনি আবো একটা বড় প্রিপ্লান দং হইছে তামনি বাকি গসং সাইমনো থাংনাই 2021 সিমি ও বেলবারি আমচাইনি যত বড়রক তিনি তি প্রমথা খায়ো তি প্রমথনা হামজাগি তি প্রমথনা গোবাগ্রান লগিরুই তিনি থাংনাই কয়েক মাস আগে বচং অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হবো চং যত নচং সাইমনো ও বেলবারি আমচাইনি যত বড়রক তিনি গোবাগ্রান অথবা চিনি যে ক্যান্ডিডেট ন যেবেকে বুট দইনাই tuklai khlai abono boro actually kana nangma haingjak mo bagino obo haibor khlayo na ke mone khlayo tini aboni bagi ang sanani muchungo tini o jagao kabang ma chini je dabi tomon abono sing bono boni theno sing ya phana phalemeni phiaba bono sing jora malliya chini MLR or tini phaikya tini belake opan hai phaika suno sing belake kha khamka tini belai selang oma ke suno chini khorok nei MLA te khorok sa MDC te chini amchani joto jara netritwa roi tonai te joto or tini chini jara এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর থানসাক খাইনাই তিনি চিনি বিদিন থানিও চিনি যে আমচাইনি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবো বসনো তিনি জরারলিয়া ব ইচ্ছাতে আবো খাইয়া जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजाक लिया तामो खाबा आबनो जों कयना मुचों आगामी दिनो तुमनो माइ खलायके जों सुदु तिनि जों बनो चिनि बर खा माने बखा कस्तं जागै बनो बुबे खलायके ठीक আছে आबो जों हेनलायके किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमाइके जदि नसिन आमचायो चिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आजुगै नगा आजुगलायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सेमनो जे बर चिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खानाया गाबो हायरा जदि नंगि दङ आगामी दिनो किन्तु लेबो कतर जबांनाय ओ बेलबारि ब्लक और तंमोना हुद्दा मागनानि जों साकसाकनो मनै मा खालायो तानि गाव जागनि बरनि ककसे खानाया अजन बरनि दुख बिरमानो सब बर जदि नाया के बसाया के गानाव दिनो माय ब्लक तंमोना जा कुनु मिनिं करे गाबोनि बगै आं कयनाय बसकानि सालो जाते जे कुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जे कुनु माने सामुं हुमुं खायथानिओ जे एलाकानि बररक बायखे कनसल खले सामुं खायनांथो इयांके आगामी दिनो कतर सबांनाय हेसि जों तिनिनि ओ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतन हामबाय
No beauty or dari pakai saja. No beauty or dari pakai saja. Video information keren, सब पुस्तकें देने वीडियो जो तो तुम कोई इतना था मना करना आशा करना बच्चों को होता है बोल देना वीडियो सेट में आपने तो असिस्टेंट और एडिशन वीडियो अपने वीडियो में आपने सारा काम कर रहे हैं तो बुद्ध खाने लिखा है तो मुझे जाना Gube! 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 Long
সাহেব থাকে না কেন আমি মিটিং আছে কেন ওনাকে তো চিঠি দেওয়া হয়েছিল না ওনাকে তো বলে গেছে সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন একসাথে থাকবো এখানে अरे हमारे को करना भाई ऐसा नहीं करते ठीक नहीं है। अरे पुलिस का सामने है, पुलिस के सामने ठीक नहीं है। आप लोग समझा करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा जो दिन आए बोल ना ना
borong de rifuru riman ya golono apno khobor ja kaki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa fitness tongo tabo januk mani tabo ne ya golono angabo singka ki whether police no januk da to to hong sau kya norong na januk siti to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन रिकाइंगा अंगाबोनो फॉरवर्ड खाइ रेका कंसर्न पुलिस नो सिनी ओसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंगरादापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेका तो अकॉर्डिंगली तब एड परे अबने मो जे इन्फॉर्मेशन तंगो इन्फॉर्मेशन बिजों सिंगते बको सिंका ओस आनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतुके निफोन काय के जानो गादी कि बेटर जेतु सिनी मानदे वो सेम हम है एक ता खनामनी सिनी कॉलेज निबिसिंग टिके क्या रो कैंसिल खाएगा क्या इन्फॉर्मेशन नो सिनी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर देखा कि वेदर दे आर गोइंग टू बी कैंसिल और नॉट तो सब ना अब फाइनल नॉर ऑफ नो दी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर बा एडिशनल वीडियो तो अब है के नो सिंग ठीक है जेतो आनी वर्कशॉप तंगो ओडीएफ प्लस नि ऊपर एसबीएम फेज 2 फॉर रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट जेटा माने इन नियर फ्यूचर अनेक क्वार्टर प्रोग्राम क्वार्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अब मिसिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ने वेरियस डेवलपमेंट वर्क खाइजाक ना तो अब तीन डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट लेवल वर्कशॉप तो माने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अब अटेंड खाइन बाग थांका आनी 2 जन स्टाफ नतई पंचायत सुपरवाइजर ते ऑफिस स्टाफ तो सब्सिक्वेंटली सिनी एडिशनल वीडियो बताऊंगा जेटा माने अन्य जगह रिसीव खाइमानो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग का पब्लिक डिमांड की वीडियो तोंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या करी इन द मिडल ऑफ टाइम आंगरो खापुंगी फाइका तो हावेवर और बोरंग तिनी के रिलिया मे बी बोरंग डेट पोस्टपोन खाइका ना तो हावेवर अकॉर्डिंगली सिम रिसीव खाइने आसु को खामना फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारी संखा जाखा चाशाला साइजाक बर रगन तुई खरक चुकुनी काइसा कमिटी संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगो बार एसोसिएशन नि चंगबारी संखा जाखा खरक 33 बुटार नि बिसिंग 27 बुटार बरकनि बुटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ ते सुमित कुमार पाल अचंगबारी व बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथानि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारी व कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटी संसाखा अ कमिटीनि आचुकफां अंखा ननी कुपाल देवनाथ ते एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াই বারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননীগোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্টে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননীগোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ
भारत मिशन सामुं बतंगनि बिसिंतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाइजि मुंबाय RRR सेन्टर एबा कताल सेन्टर चेंगसौरिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानावो तेवाइसा RR सेन्टर न जा साले शारिक दामबुरियो फिता रावै चेंगसौरिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरपर्सन देवाशिष शर्मा बनकारिबो मानजाखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि काउन्सिलर शंकुपाल ते म्युनिसिपल काउन्सिलनि भाइस चेयारमेन खबै म्युनिसिपल काउन्सिलनि आतंरक खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि सामुं खायनाय रक सालबुरुमनो आमसाइनि गोबांमा नकनि खिबिजाक रिचुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाइ गोबांमा मानै रक थुमै RR सेन्टर कबि फायो अ सेन्टरनि बिसिंतै हाइनो हाइ कताल खे मानै रक साम दानाय खानै सालमानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে। কোনো জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে। আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয় এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোনো যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে। तेलमुरानी गाना गिनी आमचायो काइसाले काइसा चिकन कतर पातिमुङ पातिवै दंगो अ पातिमुङ न कासुना बागै लामा ते ट्राफिक राइडर न मानिवै नाहारना बागै चारसाला तेलमुरा जनश्रमिक ते नाइमथाङ बदल बाइ कथावै काइसा पान्दा संखा जाखा हजा खलाइमुनि बिसिंतै अ पान्दा संखा जाखा तेलमुरा मजदुर संग तांगनग अ हजा खलाइमा पान्दाव बास ट्राक मारुति आल्टो मजदुर संगनि आदङ रक्ते तेलमुरा बकास्ते पुलिस अफिसार प्रशान्त कान्ति त्रिपुरानो खबै ट्राफिक पुलिस अफिसार ब फाइ मानसा फाइबेका আমরা ভারতীয়রা দেখা গেছে যে আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিংটা ওখানে করা যায় কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আসছে না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা আমরা নাই তো করতে গাড়ি পেট্রোল করতে বাসও যে বলছে যেখানে সেখানে দেখা করাটা ঠিক না না তাহলে অন্য মানুষরা আবার গিয়ে হয়রানি হয়ে পারে তো এই দিক দিয়ে শুধু আমাদের সাথে আর আপনারা আমরা কয়ে দিই আমরা কথা বলা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটা আমরা চাইছিল দুইবার আগে পর্যন্ত দুইবার আছে অন্ধে আলাদা থাকতে দিলে আমরা হয় না আওয়াজ আমরা 15 মিনিট টাইমে করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুরাতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে আজকে तांगशला खुवाई पद्दबिल आमसायो आगरतला लाहार कासुलाइका तिप्रा मथनि आदंरक आरो फाइ मानजा फाइका रामचंद्र घाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा बकक तमा थुंनाय रंगनि बुस्कां सावै खनारिखा तालसा खाकसा सिगां PWD ते एजेन्सिनि बखाक्ते पागलाबारिनि सिमे तोलाबारि लामा सनामजाक तंमानि आतुमसा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बखाक्ते अ लामा सनामजाक तंमानो मथागरिखा आबनि यागुलो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट ते डीएम अफिस रगो थांगै आमसिनि लुकुरक वाइरेवाइ सामानि यागुलो फानो बरकनि ककनो जाय खाइजागलिया आबनि बागै तांगसालो आमसिनि लुकुरक लाहार कासुलाइका खानि साका एमएलए रंजित देबबर्मा
이거 좀 줬다 해서 그냥 맛을 빨리 찍을 걸 파이나 그래. Nang này khi nắng rồi hả ta? Chỉ còn màn hồng lai chửi rồi, chỉ còn màn hồng lai chửi rồi cho nên mình cái. Ba ba này sao bảo thằng này nước buồn này? Đây cái bán bảo liệt cả đấy. কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে, এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আর আমি অন্য ঘর থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো জেসিবি আর নাই দাদা, আর জেসিবি নাই, দুইটাই আছিল। না না দুইটাই আসছিল, আর নাই এইদিকে আর জেসিবি নাই, কেউ তো আসে না তো এখানে। যোগাযোগ করছেন না কোন? না না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই, জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা পাইছেন না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বদ্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে দিয়েছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে, এই কাটার ফলেই কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না 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 ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়ি ঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছি যে রাস্তা বাড়ি আমি সরাইতেছিলাম। আপনার ফিডব্যাক কি রকম থাকবেন? আমি তো আমার তো চাই আমার মেশিনটি দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো, আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো, কাজ করে এলাম। না আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন? আপনি আমার মেশিনটি দিয়ে দেওয়া হোক, তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি। মানুষের দাবি, আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে, কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারতাম না, মেশিনটা পাইলেই আমি কাজ করতে পারবো। আচ্ছা টেন্ডারটা কত? টাকা এটা প্রায় 4.5 কোটি টাকার মতো এস্টিমেটেড আছে। এটা কি ফুল রিপেয়ারিং? না না এটা পুরো নতুন রাস্তা হইতেছে। আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না? এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না। একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা, তখন এই খেসারত কে দিব? আপনার নাম? সত্য সুন্দর দাস, বাড়ি খোয়াই। আপনি কি করেন? আমি কন্ট্রাক্টরি করি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে? না না ফাইল যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে, যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে তখন তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে? আছে আছে তো, নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব। আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত, হ্যাঁ আর এক লেয়ার করতে হইব। না কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে। তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই? না না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো, পিডব্লিউডি দেখবো, এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না, এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো। এইটা ফরেস্টের জায়গা, আমি তো করতে পারি না। আমি মানে আমি তো এটা ফরেস্টের জায়গা না পিডব্লিউডি জায়গা, আমারও পিডব্লিউডি কইছে, মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা। মাটি সরাইছে, আচ্ছা মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি? গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, তাহলে ফরেস্ট বেজা লইব। না না গাছ তো কাটা হইছে না, গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে, শুধু মাটি সরাইছে, শুধু মাটি সরাইছে। কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হয়, ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্টের এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে
তো সিজাত করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায় তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে কয়েক 4-5 দিন হয়েছে তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয় তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার এরকম তো অনেককে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে আমরা হলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও মিনি পাগলাবাড়ি তো তুলাবাড়ি যে লামাং দंमानि একা লামানি বড় কাম খাই দंमानि পিডব্লিউডি তে এজেন্সি কাম খাই দंमानि একা প্রথম সিমি বড় কাম খাই দंमानि একা প্রথম ইট খোকাই বড় মেটালিং র খাইবে কা কবে প্রথম পলাসারি বেকাতে পলাসারি দंमानि সময় কেনা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থাঙ্গৈ বিনা নোটিসে বিনা ইনফরমেশন থাঙ্গৈ বংনি 2000 চিজ খাই তুই হেকা তুই ফাইমানে ইয়াগর তামকা কাম বন্ধ থাকা প্রায় 2 মাস যাব থানা 11 তারিখ মে डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट जे मीटिंग माने आ मीटिंग कक लाम सालाइया सालाइमाने डीएम ऑफिस नि होइते माने डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिङो न मन सालाइ पाइरि दि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इनका डीएफ को मानि नाखा पीडब्ल्यूडी बो मानि नाखा मानि परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गर 12 दिन थाका बर कोन आबना कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरन थाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाइ साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट न साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरन ब्लै खाइ जों जालक लाइ दङ थानानि फाइनानि ते वातिबो फाइ दङ काम आरति थांगा काई अलम कइ मांगला खने किन्तु बरक आबनो कोन माने साक्षी नांगजे गया बेखाय जों साका जों नरक जुदाबा खायाका जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेली मा खालायनाय के बरन साका ओ 60 घंटानि बिसिङो बर कोन इनिशिएटिभ नाया किन्तु जों तिनि अरे लामा कासमान परे बर इको राइटेन मारिखा जे खना फुंनि बिसिङनो बर 2000 जाकारि नाय के पीडब्ल्यूडी बो बर खनान सिमि सामुं तांनाय अमचिनि लुकरक तिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सबा खालायमाने म चिनि लुकरक कप्लाइंखा आं लुकरक बायनो तंगो लुकरक तिनि जतन अर कप्लाइं माने बागै कुछि जों कोनो डेभलपमेन्ट जों केबेंला जों एलाकानि डेभलपमेन्ट नाय जे कोनो डिपार्टमेन्टनि डेभलपमेन्ट पाके जों बरनो सुबानाय जों सहयोगिता खायनाय चिनि कोनो अर तंगला फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो डेभलपमेन्टनि बागै सामुं ताकाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बो जों को खायनाय जों तिनि सबसे खादुख नांखा मुसक सातुंग गोबां बरक अलका सुजां मा बाय ब्लाइका कस्तंखा आं बरं थानि एलाका बासिनि आनि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि नंगै आं जतनि थानि नागार सानजावो तामनि हिंगाकाय लुकरक किसा कस्त माखा हायपानो जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं तांनानि न सुबाय दंमानि न जों तिनि इनको जबानि बिसिं तेके जों गोप्लाङै माखा काय ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबति साइरि जाका जतन हामबाय बेलबारी ब्लक बै खबजा पूर्व जन्म जयनगर पंचायत नि मणि ठाकुर कामिनि तिप्रासा कामि आमजायो जरा कदमा रोमै लामा हामया तै काहाम करै बरक ताबुकबो कुवानि तै खगैनो नंगै मा तंलाय जाबो बेलै जों जालो खलाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्षि बोदनि जरावा वाइरेवा सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुंनो सुबुंनाय करै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हापनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंजाल रकन फायै नायफैनाय बागै होनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि चाहिँ खामिया खाबैसे मान्छे हो लामा त गाइ म खाबे नरो न माउ बुझ्नाइन हो गा यां तै लामा कुन गारि फाइम मानो नुन काइसा छिना खै जत बरन दो ओ लामा त जे कुन वाति बासन के गारि फाइसे मै छमो न गरे फाइमा चामे रुगि जे कुन पांचे जन थांगे गारि फाइमा आइ मोर एक्चुअली जरा कासिमे न माने अजा जराखौ बालै जे वाइ तै फुन तलां मा थांगो टाइम सामाने ओ लामा नरो बनाइ नै मिडिया न सानाय यां नरो तला किसे फंनाइ नै जि जां सय यां वाति किसे वाति खागन त वाति बाखांगो न रिनि कासले वइ गारि थाङै माया अटो फोन उठै जासम मुथुं तामे मिडिया पार्टनार सानै यां किसे क्यामेरा साइड या साइड यां मनै नै यां मकासे कुनो लामा कुनो इछोलिन कुनो थानानि गारि थाना हिमे लामा गरै
Masalah wadi kisah tamne kisah kira-kira wakana gari thangnya maya. Enggak tay kaisa nang yang phangna yang nai icholing bus meter 100 meter 200 meter hai lama icholing kisah pano geroi. Enggak icholing ma panya thana ka tay कम से कम tay 10 किलोमीटर hai मारथाना नांगौ. जोंनि मनिटारनि जे लामा प्रब्लेम enggak जोंथ' अनेक समायाव हर साल अनेक रोगी हामिया सायांखौ जों हस्पिटालावबो थाना नांगौ. का हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांलाय. इखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखा जे 25 बोसोर एकटाना सरकार साइथिंखा. इखौ बरफ खालायनाय निसनि सावो के अबनि बागै बरफ कुनु नजर गैया. आबाहायता के ताव कन्टिनो लामा खालायजि गेटा. ए आबाहायनि आसल प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रोगी लांनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपद गाबो. का तोनि समस्या तो कर ताबुन बुसखाङो दंखौआ आगिनि जे कासाखौआ आबनि समस्या गांके आबो नि बागै जों फास्टे हाबांनो गयो अजे जिनि प्रब्लेमनि बागै आमनि इसान हामंथुं नै आङासो जतै साथा नकले अरो परिबारले कयटा दं ना नक तर प्राय साना थाका 27 परिबार 27 परिबार 27 जबो हारुं बायके प्राय 30 रकायनिटा हाबाहायता Nini sinimung? Ani sinimung ke Bishkumar de Burma. Okamini monitor param. Lama fighting to young tung jekun ke Zona Southern Nibagi Naibla. Abu Nibagi Arukunu Bata begin of rejectan. Lama Rani estimate of Kaja Tank. Estimate Pura Kaitanka engineer pay. Abo Buko Pacify tax point. General office Rogolo Lashitan like Office to Sungapuru Sumusamia. Borok si koka नै सालायो इखौ संबाफोर लाबलाय सुया जोंना जागा बकरै जे आबो लामा सुरनाय तो बरंनि पाटे आलादा दंला इखौ कोका मानाफोर कोका लाय सालायो नै बरक गया लामाना कारेले ताइतम प्रब्लेम दं नों लामाना कारे इखौ नु नायनाय दिखौ आरो तैयांगो yang tola tongnai ruk tei manengya tei kaham manengya orono tei khogoi nungui ma tonglai jawo Gabang haste hapango konya musungo borok bo kisa mokol phiogin na sikten sini je ti prasa elakaro busuk ke birman klai tongabo jotono nugnai obo bo kami klai obo ke moni thakur para bo panchayat klai panchayat hingke purbo janno jainabar tai sini adc headquarter bai bo nanglai ja block hingke belbari block na hingke nin sinimo ani sinimo moni saranga parma Hati barca shikang asumsha shak hamya engai jibi shakam nogo shak naijakmani hasteni tiprasha hamgrai montri mochang bikas deborma abuni yagulo shak hamya kisa dora engma bai haino hai hakotor delhi ni AIIMS hospital o shak naijana thangmani montri mochang bikas deborma tabuk delhi ni AIIMS hospital o shak naijakai tongkho Koktomani bisingte shawi manka montri bikas deborma tabuk bini shak hamya engmani teruk hamui faike hunai koktoma manka Tiprasha hamgrai montri bikas deborma no Delhi ni AIIMS hospital o naina bagai thangjak janajati morchani general secretary Bidut deborma shalkishani ulono shak hamui hastewo kipnai ikoktoma shaharka haste BJP janajati morchani general secretary Bidut deborma Belai hambai di press media rano sentini second time sini statehood demand committee ni meeting asuk lagi sini tini je sidanto nahajak mani abo sini chairman sir sini award sir bai bini bisingti saklai jaka haipuna angora teisa sakinai sini program Hani salah sengpila governor no deputation ni nai. Abang ni jagulo sini tekisa sidul kelajak tunggu. Hani salah seng Guwahati wa. Kaisa sini join conference asujan nai. Aro Assam ni je alka state samnai group bai. Assam te notice ni. Joto ni te sengtir planning ni baru manjang nai. Kai Sini award sar ni bising kena. Terus Delhi wa je program kerok aborok ko. Engkai, kita sini
ते सिनि कमिटियाव फुवारनाबा जों डिस्ट्रिक्ट वाइजनि फाइनेन्स कनभेनर दंनाय जोंहाबो फाइनेन्स साल जोंहाबो साख्लायनाय साबन दायित्व जाखा आमा सिनि बुंनो जों राग जारनाबा जत कबंनाय जाराकि स्टेटहुड न साजागनाय आलादा राज्य खालायनाय मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टियाव दंथन फियाबा पार्टीनि बायराति खालाय सिनि लगियाव जोंबाय गोदाननानै थन तेबो बरकनि पार्टीनि एङैनो जोंबाय जुदि सापर्ट खालायमान हांखाय सिनि मुभमेन्ट न जोंबाय जरि दङ हांखाय बेलेग गाहाम जोंहाबो बेलेग जाजागो काय जों आरो कुनो बु पार्टी हिनि हिया जत पार्टी न जदि साजागि दङ हांखाय जोंबाय गोरोंनानै थन जों दाबो सातायखलायो जे सिनि मणिपुरनि जे घटना बारकनो जों नुखा जों आरो दल बायबनि बिसिंथि बारनि सिनिजाक दंमानि बाय कक सालायखा आरो बेलेखाय आबो हामिया सेलेंमासि जाहायखलायखा कारण इनके आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलुर खलायो गभर्नमेन्ट ल एन्ड मेंटेन रुल्स मेंटेन खायमालिया कायसे जाति बाय कायसे जाति हिंसा नांमानि पेशने जों नुखा आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलुर सेंट्रलनि मिलिटारि फोर्स न तुइसे आरो पुरा ल एन्ड अर्डर कंट्रोल मा खायसियो स्टेट पुलिस तो कमाजाकसे बिनि कुनो आइन शृंखला न रक्षा खायमालिया आरो जों नुजाखा पुरा गभर्नमेन्टनि फेलुर नुजाखा गाबनि कारणे जों तिनि तिफ्रा हाबो आमाहाइन कलाई दङ सिनि बररगनि जे कुनो सेफ्टिनि क्षेत्रे हंखाय आरने हाइन अंगै दङ तिनि आरो मणिपुर कुकी ते माइटेरनि बिसिंते जगरा नांलायखा केबा बंनि आरो कुइलाफुर इशु इलिगेल माइग्रेन्ट न तै इशु दंमनि जेता म्यानमारनि हटे बंग आरो माइग्रेन्ट फाइनि इशु दंमनि लास्ट मेस तो हंखाय आबो कुकी बेस माइटे सिंखासु गसिनि आरो तिब्रा हास्ते बो आबाहायनो जों दिनै जे त्रिपुरानि आन्दोलन अंखलायमोन बो सिनि आरो कुइलाम इलिगेल माइग्रेन्टनि इशु दंमोन न एबा इन्डियानि रुल्स बिसिंथि बो तिनि अधिकार रङै थामबा के स्टेट तो तिनि जोंलुखा गोबांमा फातारहानि बरक फायनै न बो तिनि चीफ मिनिस्टार रङै दङा दिनै ब्युरोक्रेट रङै दङा आमुथ कताल कगलि आमो जतो स्राय के जों तिनि आबनि बागिनो एडीसी हिनि जे सिनि रिजार्व एरिया दंमनि आरो जों पावर न आपग्रेडेशन खायनि बागै जों तिनि अ आन्दोलन स्टेटहुडनि आन्दोलन जों तिनि 10-12 बोसोर रंबुइ जों गोरोंलायजा केपिया बा कसार माजरो सिनि लीडरशिप रगनि बिसिंगो साया सुगिया नुजाबाय सिनि आन्दोलन किसा थान्दाङै थागा आबनि बागै जों तिनि जों संलायखा सिनि सारावबो पुइलानि सिमिनो दाबु सुजरा जेफुरो स्टेटहुड एडिशन तै जेगजागो आपुन सिमि बो ताकसुजरा गोरियाखैनो आलादा राज्य स्टेटहुड तैनि बो गोरिंजाक दङबा जों बननो सिनि लीडरशिप संलाय बिनि बिसिंथि जों सिनि आन्दोलन तालखाय सुरु खालायन नै जों तिनि सानाम लायखा के हायनो आं कबंनाय जत खागोनां हामजांबा गोनां बररक लुकुरक जतनो जोंबाय गोरों फायनानै थन तेसिनि मुभमेन्ट न जों ग्राक खाय बिसिगांगो सिनि जेता नांमानि जेता स्टेटहुड न जों दाक्टिखाय सक्सेस खायमानानि बागै जोंबाय गोरोंनानै थन दाबो जों थाइसिंगो किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायके नरनि मुभमेन्ट सक्सेस खालामनो हिंखाय जों दाबो केन्द्रआव 2024 तो लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हाबांगो जेसा पार्टी पुनो सरकार फायनो हिंखाय दाबो सिनि फेडरेशन फर न्यू स्टेट दाबो 15टा स्टेटो कमिटि दङ फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि बिसिंथै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकार हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामनाय आ कमिशन न सिनि तिरबानि पुंनो दाजांनानै इंथुनै सिनि सारावबो सागा के जे अ फेडरेशन फर न्यू स्टेट मिसिंथि दाबि थिसाजागनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुइला गठन खालामनाय जे पार्टी आमनो पगरिनाय बरकनि बिसिंथि खालायनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रल जे गभर्नमेन्ट आसुबो बो बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट
रिअर्गनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य हमनानै आमफ्राय जों दाबुकसिनि आन्दोलना जों जारि दंनाय आमनो कक सिनि त्रिपुरा का स्टेटहुड डिमांड कमिटी का सिनि नेशनल लेवल का फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिमा हंकाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुकलायचा आतुकलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट आतुकलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेजेन्सिव गायफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेर फाइका स्टेट फुड सानेर फायै बर जोंनो डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहरि थांगे आतुगुइ जों लेडिस थांगा आतुगुइ बर बुसकां 24 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रिअर्गनाइजेशन कमिशन आतुगमानो नर थुइता दंनि नंगारुनि गोबां पार्टी त्रिपुरालेण्ड सानै बा गोबां लेण्ड सानै थुबायका ताब नर थुइता दंनि नै जों दिनै ताइसा दिनै आतुगलायके 22 तारिख और 22 तारिख दिनै स्टेटहुड डिमांड कमिटी त्रिपुरा जों जे कमिटी खुला दिनै पूरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देबरमा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगि गुवाहाटी दंनाय देबरमा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स एमडीसी कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजर के नवीन त्रिपुरा उनके मेंबर उनके विशु कुमार उत्तम उनके मेंबर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवबर्मा बसन देवबर्मा बुलु देवबर्मा मानताय अमन्त्री जों सदस्य तिनि कमिटी डिक्लारेशन ओ कमिटी बुसकांगो पुइला गवर्नर बाय डेपुटेशन रायजानाय थांमै थामलाय जों स्टेटहुड डिमांड प्लास आरो जे ताबुनि कुकी मणिपुरिनि आइ इस्यु नंबो जों रनाय ताइ रोमान स्क्रिप्ट नंबो जों कायसा थेपाय होनाय ताबु ता बार्निं इस्यु अ किरो आबन्ति जों बुसकांगो डेपुटेशन नाय बुसकांगा माने बुसकांगा इतो ताबु जुन मासता बा जुननि फार्स्ट उइकआव जों को अपॉइंटमेंट सिक खालायगोन ना बहुत अब तो जों थाइमे बता किन्तु जों जुननि फार्स्ट सप्ताहआव रोजागनाय नो पॉलिटिकल पार्टी नो जोंनावबो मुभमेंट कमिटी ताबु जों पॉलिटिकल नि डिक्लारेशन मुभमेंट खायनाय मुभमेन्टआवसो जों ताब थांखिनाय कारण बुइतो अनेक त्रिपुरालेण्ड मुभमेंट थाकिया गोमांना गुंखा जोंनो फेमलका जों फेमलनाय थाकिं थांगिया आवाज कुछ मुभमेंट कमिटी को पार्टी साफ फाइगे दंनाय नाकि फ्रीडम नर मिसिनो समखाने जों तो फ्रीडम फाइ सांथांनाय स्टेटहुड डिमांड कमिटी नतै जों जे अन्न सानै दंनाय रनो लगिनाय दे अन्न सानै दं ताम लगिनाय जों जेमन नम दि ताबु 15टा हंका आं मियानो कोनि अन्ध्रनि नेताबि कक्सबो एबं आरोनि जे गोबां मादे सानै कक थारि दङ अ स्टेटहुड डिमांड नतै बरबो जोंनो बुसकांगो जंतर मंतर कबगो उत्तर पश्चिम प्रदेश नि उत्तर प्रदेश फाइदिनि कब दङ थानाय जों आरो आन्दोलन तो गोमांखा स्टेटहुड सालाय दिनै लामा कासुलायका दिल्ली जंतर मंतर थांका ताम खाया दंखा नरले बमा हाय आन्दोलन बाय तुनानि माथो दं उंजा बुइकमा माया हमिन साइ साका जेमन आईपीएफटी त्रिपुरा में थांका मा थांका दिल्ली मुभमेंट खाय थांका पुरानो के न बुइतो करिखा हानबा के न आं तो इनवॉल्व दङ आईपीएफटी को 90 आं तो इनवॉल्व दङ 4 तारिख जुलाइ आं थांका आपुनि खाय थैमेमले एबा आं बुंकाया हपुंगाय मेमोरेंडम सिनेरो ताब डाक्टर बुंबायका हपुंगाय आदिन आपुन सिक्थिं ओनलि 3 जन सिकाया 25 जन दिल्ली बररो फाया आइके खाय फायमेमले खायमान तो लामा कासुका आओ कासुका
land malia power land mangka land kai malia power land mangka abo bini naharmani se power land mangka ba state food to kari ka pehle mana ba ekta jeta agi Indira Gandhi sungno 16 reflu congress nil azora congress tuesdays no Indira Gandhi ho nije phai chapakan norok no 16 ruban norok angbai alainindi ঠিক 2018 bo BJP to nil sina ta great je opportunity to mana abo sing lost thakya abo khat ekdom lost thakya oro BJP box ro busai mangla kham norok jehetu movement committee কাছে পলিটিক্যাল পার্টি ইনকে তো পার্টি সম্প্রসারণ নি একটা ব্যবস্থা তখন নকি যদিও আপনি কক খালি আপানো পাবলিক বে রিলেশন নমি বাহাই তং নাই পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো অর নাইয়া পাবলিক তো সাপোর্ট নাঙ্গো পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো তুমি ফাইজাংকে जों ওয়েলকাম এবং ত্রিপুরালে নিতুই গামি গামি থাঙ্গি তাই এওয়ারনেস খাই নাঙ্গিয়া जों হাই নাঙ্গো হিরাই নাঙ্গো তো তন সিরাদা তা লামা সই स्टेट फुड नीति फाइट लाइ बा उ स्टेट रि अर्गेनाइजेशन कमिशन फुर जाहाते जोंबो चिनाव लिस्ट उनाय जा आबो हाके जों सारा भारत बर्ष जे स्टेट फुड थानाय उनतै ताव कबुइ दं मिया बां व्हाट्सएप कायदि रहका साब साब सान आप सानो ना आबो गरबाना रहरि दं जों खाइले आइता बस कल तो लोकसभा इलेक्शन नर गरो केबल दाइयै नाकि जे सेन्ट्रल सरकार तंनाय बर बाय कथै जरिमान थाइनि बागि सालाय जाय केमो दाइनाय दायनि कोया स्टेट फुड साबनाय बा जे ग्रुप नायखा नरक गुसादि स्टेट फुड नितै क जों बुसानो गुसा स्टेट फुड सानाय भोट तमा सानाय ब्ले स्टेट फुड एकटा डेमोक्रेसी कान्ट्री तखित भोट मा बुसानाय जों ओ स्टेट फुड डिमान्ड कमिटि फाना बुंगि जों मा बुसानाय जा আর মথাব তো সানে তং গত স্টেট ফুড ডিমান্ড বা আইপিএফ টু সানে মথার নর্থ ইস্ট বেরাই তাবো যে বগান दै खांबाय खाय जवन नोहि दङ ता आं कक साकाय हयतो जाया फार बुंनाय बुं बा दं बिखौ सैवा कफान कमेन्ट खायनाय कायसा इंटरलोकेटर उमोंखाय बलंबाय केन्द्र फाइट खायसि माने टक ससि बनो मिडलमेन हरो ए नोंथांनि बा बिद्रां हरबाय आगिता नोंथांनि बा बुंबाय मालाय तांतो चिनि महाराजा दं फैयाबले मलंयाबले बो डाइरेक्ट अमित शाह बायके मालाय दंगाय स्टेट फुड प्रोवाइड खालायदि जों खोनानो निखौ BJP नो गभर्नमेन्ट सापर्ट खायमानो हाय बुंमानले खायमान खामले केनबो डाइरेक्ट मालाय दंमानो मालाय माया केसे बलं बरो केसे हुइजाबि कक सालायने ए एके बिसर दंबा एके बिसर थारानो बरो रसिया बारि दङ मालाय खायदि जों के मालाय हे नो ताम ताम नाय आपसे फुजुर लयने बले औथो बलंया बले महाराजा तो बलंया ताम वान सुक नंगबो केन्द्र दा मथ्र थंगि दं ना बुबागरा पाब्लिक ताता साइ दङ आं थुंगहनि केबल सालिया कारण बुबते हिमबा पाब्लिक नो उलो बिचार खायनाय बुगरा दा थुं लोगोत शब्द तो अमित शाह से साकरामले अमित शाह दा था बा बुगरा दा थुं BJP थुंगाबो पाब्लिक से नायसिनाय ता आं आगे बागे साइ मथुंगो बचा बंखाय একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কগু হেরা গণিক বড় মানে সাজে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেদর মাই ngamusunya nuka kebang manu kable bo bai purkai tibralen je saya hai sing singke tongu ngi tong le atai stari de thamoy iko সাংবাদিক সম্মেলন go BJP ri bai tauni mantri tahu ebong tahu dol yakaka poto chat salia nong tibralen le tamong probo phat phat besai thang public nu ya di babo nuble abang tai khai na nansi hai nu wi tong ngai chini hau bo bui phai phung phai cha sab phai cha agi tong nai phai cha khai tong le tau bo dol dol ngai khai tong ebong tau bo thang le tibralen nai hu ngai tong ketu asfal kur kai kri abon public comment kok sa last thing sin hai je nang saka ital lo to ni kok no reaction de kai nang public be kija kham sajana ni sajana sini sania tapu nung je katal om ke tai sa movement committee ba party ni khau ka ka bui hung sau nai eng sau ka nai tam salai public lo om no ti karon ang bor no srengai statute thanya do ano ebong chini bubura sau yang statute thanya
ang tini mutu khainin yo agi ex TSF president Bishop Kumar Deborma bo thijala ha boni kaisa pustika tongu je judni amalo Tripura duita kuni lama kaisa Bengal sinani kaisa ATC area no state chanani abo dugi no ang 2002 ni simi motamoti jeng campaign khai tongmani tini jaga sopaiya khale noto bos hawi khaimi abya muito hunai no karon porsia karon de bora no tibralen da than humakai phat butai thong borong ke kuno hiable guri fil khai tong le ang khai usagango kisa Delhi tong tibralen thamate tam jigom bono subol bumi baike ano sui tong simle yes ang dol I50 waisa I50 lang I50 tlangi thanga bisa mutri tonga kuno ungko nan han tong kai tai bisa tlangka ebong aprun nung siwa ano raga tlangi tam kamono thanchani maribo chichirmani ebong ano north east new saka de tamhi nung ang to final menja dol bai chalaise ang raga bai milya ba decision nai अब दोनी पुरान जगह देखे तो अब नो नामाती सानो पार्टी जगह देखा एवं चीनी भूख राबो अनो उनको कुरोफा लिया माने तम से कमु उकलो को डाल लिया बुझा कैसे उनको खाई अनो कैसे फाड़ी की ले माहिंगा आंगा चिठी जाते क्या खाई तीन ऊपर उमती रिएक्शन ला कमु केना 28 तारीख को बोरा दानी नको थांग तो यो आई पीप तेरो आंखे बोन चिठी एको टेलीफोन खाई बो बोया तक या गान काम साला अच्छा नरो नि जे ताबुक नि कमिटी नि डिमांड के एडीसी एरियन टिंग जंग में नागो ग्रेटा है जे जो ना जंग एडीसी एरियन टिंग नो कारण शिक्षिदिल सालदा उना तंगमैया एवं 1983 साल लॉस करबो थाका बोआपुर स्टेट होम मिनिस्टर पार्लियामेंटो जे त्रिपुराओ शिक्षिदिल उना तंगमनि नों तामिहिन अबिमो समर मुखार्जी नंगन आपर बनसुं बसाका त्रिपुराओ शिक्षिदिल बागै बयबो मुंसागिरि मे नाले सुरासिउ शिक एरिया स्टेट आर्टिकल 2 जों ओकै तामसिमो कन्स्टिट्यूशन सुलेस मुसायाते कन्स्टिट्यूशन अलरेडी मेंशन खायजा दुई आबनरि ता लादा गुसानि दं इउटि मामा फान्थि दिल्ली बा स्टेट किंतु अपन tentu baru kan yang lain kita tidak tahu mantu jara ini tadi jara small team singo je pro pertama mantu orang baru di mulai ya jangan kalian cari ke manipur nikio untuk zona Afrika tepat di sini boleh mana kan cuma tahu kuis temele tahu kan sistem itu kalau dari kalau begini mungkin dulu tiba-tiba ni orang fasilitas senor nunggu mana tahu yang mana tidak orang orang itulah bagi mereka raga kamu esek kau kagai pungsan esu saja mikau setting naik na apa lagi lah cing lah dana kau baik kau itu orang cuma tahu ini boleh kita sentimen ni raga ni angkok sama ya toket kau kisah sini jauh Anai tangshal horni dam chuku tama jorawo jania thanani police rok thai tuma phakya joynagar gari jajab tawo ungsa container malkhung doi chalumani bagai malkhung philjagai accident angkha hanai o malkhung ni lombor angkha NL01084009 abuni yagulo o patemuni koktuma manai patima thayo thangai sogukya police bodol police rok o malkhung no naisirmani yagulo malkhung shakawo 868 kg cd gran manka police o shidi hatini dor 1 crore hai engana hani shaka police abuni yagulo malkhung jalnai rahul kumar no romkha police garakshalo dorbar nagar tulangjani hani shaka police কাল রাত আনুমানিক 9টা নাগাদ একটা ইনফরমেশন আসে যে জয়নগরের নিকটে ব্রিজের নিচে একটা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেছে এক্সেসিভ স্পিডের কারণে। তো সেই অনুসারে ইনফরমেশন পাওয়ার পর ওখানে
পুলিশ পার্সনস যায়, যাওয়ার পর এটা সার্চ করার পর দেখা যায় যে উপরের কন্টেনারের পোর্শনের মধ্যে গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে ওই গাড়িটা। অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই গাঁজাগুলো সিজ করা হয়, প্রায় 868 কিলো গাঁজা আমরা উদ্ধার করি, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 1 কোটি টাকার কাছাকাছি। তো অ্যাকর্ডিংলি ওই গাড়ির যে ড্রাইভার রাহুল কুমার বলে একজন, আমরা তাকে ডিটেইন করি, বলে অ্যারেস্ট করা হয়। আজকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেকশনে এই রিলেটেড আমরা কেস এনেছি। Maisingte Shawimanka 15 November 2022 Bishiwo Kaisa Patimung Patimani Halga Amsyo Abani Kulor Thal Thana Predak Mamlana Tye Affair Klaika from President Nukoro O Manoy Kon Police from the Nidil Husil Mamti Yakni Good Money Piaba Krashli Horo Shalgra Goni Ara Kamio San from Penai Lukan Romlis Bishal Kothani Police ni Shako Kaisa Gerong Ride Boxinka or Ride in Lombor Unka 8/2023 Bharat Penal Code 3 Raya boxing jaka gerak salabona bishal kor bekas dorban nogot langtane hini shaka bishal kor hana indar sumaul haji আমার কাছে একটা ফোন খবর আসে বিশালগড় উমেন কেস কেস নাম্বার 8/2023 এই কেসের যে মূল অভিযুক্ত রিতন হোসেন পিতা হোসেন সে একটা জায়গাতে লুকিয়েছিল। এই খবরের ভিত্তিতে আমরা ওইখানে রেড করি এবং রেড করার সময় ওকে আমরা পেয়ে আমরা এই কেস কানেকশনটা অ্যারেস্ট করি। স্যার কি কেসটা কি ছিল, অভিযোগটা তার বিরুদ্ধে? অভিযোগটা একজন রেড কেস, যেহেতু এই কেসের মধ্যে একটা নিয়ম আছে ভিক্টিমের নাম ডিসক্লোজ করা যাবে না, তো এটা এই বিশালগড় এলাকার যে কেসটা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কি কি ধারায় মামলা? 376 আইপিসি এবং 67 আইডি কেসটা নেওয়া হয়েছে। আজকে কি কোর্টে তোলা? আজকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে কোর্টেছি এই স্টেশন। Bisalgor rungno kotor buskango khoroksa photography totorani khogitela crowfayung no khlai shamshira tango bororani bagai buzanai nuni bororok Bisalgor thano eflaiga tangalni horko kokman bishi shawi norsing joinor amtla debnath bufai mungbor debnath thanai tangsalni hordamsa khaksa tama jorabo kaislai da fufa shamui anbal stoksha pat thangalama Bisalgor jangalia rungno kotor ganani highway lama Kuchi Hamsite Bodo Balenu Malmte Shui Malkung by photographer Dipog Debnath no Bini Scutini Batagwe Lahaka Tibon Butok Kay Totorani Rasa Mala Hotoni Hara Tibini Hayuk Show Debnath no Butok Klaya Te Opati Muni Koktuma Police Eba Kebono Shake Borogno Taran Huni Roka Shamushit Tangro Tangani Tish Kapshamarabo Shakam Nogo Tangai Shak Nakal Jamani Yagulo Bisalgor Tano Tangai Shamushitra Tangai Rokni Mungui Efekla Oktasha also Halomui Bisalgor Jangalia Mohade Barini Shimi Romoi Highway Bisalgor SDPU office kanani lamawo salbrum no kaishale kaisha patimung pati huitongo obo haino patimung patika Bisalgor highway lamani bolero malkhungbai samung sitra tangnai bodol rok udaipurni khorokni sikla rokno bathagriwoi borokni yakni rangri shegnani naimani phiaba borok kharei Bisalgor thanao thangka tabuk o patimung no tei Bisalgor thanani police o samung sitra tangnai rokno romnani bagai saitoguitongo hini shaka Actually, কালকে রাতে আমি কাঞ্চনমালা থেকে আমার একটা বন্ধু রিসেপশন আসলো, এখান থেকে আমি রিটার্ন করতেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে আর কি কক্সবাজার। আচ্ছা, ওইখান থেকে আসার সময় এই সামনের রাস্তাতে কিছু মানে তারা মনে ড্রিঙ্কস করতেছিল মেবি, তো হঠাৎ করে তারা আমার ওই স্কুলটার সামনে যে বিশালগড় যে যাইতে যে স্কুলটা আছে এখানে হঠাৎ করে তারা আমার সামনে দাঁড়াইলো। কোন স্কুলটা? স্কুলটার নাম তো আমি বলতে পারতেছি না, জায়গাটার নাম জায়গাটা হচ্ছে বিশালগড় যে জাঙ্গালিয়া যে স্কুলটা যে আছে ওইখানে তারা সাডেনলি দাঁড়াইছে, দাঁড়ায় সেটা তারা করতে গেছে আমার দৌড়ান কথা ওরা সমস্ত ব্লু কালারের তারপরে একটা মারুতি সুজুকির একটা গাড়ি আছে কি করছিলাম ওইখান থেকে আবার 5 জন বাইছে মায়ের চেইন নিলাম চেইন আসলো এটা নিয়ে গেছে, নেওয়ার পরে এবারে যা যা ভাইরা যা তাতে জায়গায় আমরা বিশ করলাম ওই বাড়ি আইলে ভালো মতো নাইস। আচ্ছা, কতজন আসলো? তারপর এই গাড়িটার নাম আমি 10 পর্যন্ত চিনতে পারছো না? চিনতে পারি সুদটা গাড়ি তো নাম্বারটা দেখতে না ব্লু কালার। তোমার সাথে কারা আমার লগে আছে দুটো কারে মাদুর আমরা দুজন তারা দুই ফ্রাকে ওইসব আমি যে বললাম না আমি টার্গেট আছে তারা সাড়ে দাঁড়াইছে দাঁড়াইছে ভাবতেছো মারতেছে তুমি না তার কি তোমার কাছ থেকে কি কি আমার তো দাম নিয়ে গছ বলাছি এই যে মানে তোমার লগে শুনতে দাঁড়ায় মামা কিনে নিয়ে তোমরা কি গাড়ি না বাইক স্কুল আছে তাকে থামাইছে আবার ফিরে তোমরা কত আমরা কাঞ্চন কফি নাম আমাদের থাকি
Rakshasuri Desk Bekak Ambaloya Nilway by Malam Shaka, in Oban Kubni Yaptuni, the Yuan Put the Banapaya, Maluna in on Pranapobramia, and the Edema Comatuna Shavanaka, Grand Haninam, we know for Nilo, Kunyaka Rom, Septional, on top of Boba Comsnake, the only bush of Boba, Brahi has the brush on the but Shakatni has the Banga has could not look good, they bought Honey, or so you went to Chabani, many of the player joined Claire Honey in one of them. আমার কালচারি বিষয়ের মধ্যে যাতে যে মিলিত হয় জনগণের প্রতি আমি লালছড়ি আমার শালক এবং ওনার নেতৃত্ব এবং এই উদ্যোগে এই জড়িত হয়ে এখানে আমরা তারা সংখ্যাজি এবং ক্যামেরা সরকার একটা উদাহরণ আছে আমরা আমার মহাজের আমাদের এবং তারা আসলে সত্যিকারে তাদের 5 জন এই এলাকার লোকেদেরকে অনেকে বিভ্রান্ত করতে তাও আজকে আমাদের কথা করার উদ্দেশ্যে আমরা যা আছি সারির মধ্যে সেন্ট্রালের লোকে আমাদের আমাকে আমি যারা এইখানে আমাদের ওনার ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পার্টিতে আমরা এসেছি এই পার্টিটা হয়ে এবং অনেক লোক এখনো বিব্রত আছে তাকে আমার নিজের মালিক এবং এই মাটির মালিক আমি তো এখনো বিবৃতি নিয়ে যাচ্ছে বলে এখন কিছু বিধান করা আমি যাই তারা এখন এই আমাদের Hamungka Thana Tango Nikas section Lurongha, Titumung Mahir or Maritani or 42, Herring Mungai Bag, Fernglan boosting Patanius Denogi, Champagne Rosa, Sri of Shaka, Boro for the Shak, Ayurka, Hayo Shamni, Agala, Hagri, Horsa, Jishamago, Shakago, Shakna, Upside Hakli, Shuruk, Bulbaram, Chilala, and High, John of Pesh, Yadish Amilu, Hanash, Danny Hong, no, Pibu Papakama, Dive or just Blue Habrina, Shinamara is the light, Pirini, Bobro, almost time. Array for all the guys, just sit up, Silonia, Pusia, from the Londo, Amana, my Macun, the Consul, there is no bit. Half already. I will feel out the Valium, Raja, what the beat or my community to the Suscomity, I am by Globe, to give the engineer, the Garretta, I was found. এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িগুলো চলতো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্স লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিত ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখিচ্ছে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না এটা কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি না নাম তাপস দে বয়স কত এখন 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর Feranglaini Shamungklaina Tangai, Tanai Tangshali Sharigo, Shabrum Bukastini, Shalgra Srinagar Amsani, Koroksha, Shamungklaina Langma Choka, Amsani Lukurongni Kukti Shawimanka, Pitku Mungi Kubang Mahastewa, private organization in Bishingo, Kulukzaka, Srinagar Kumaritila Amsani, Tapus de Umor 42, Feranglaini, Shamungklaina Bagai, Feranglain Post de Shakawakawi, Shamungklai Tongpuro, Asumsha Ferang Nangai, Tolo Galai Tankabo. Opatima Tiny Tapos Deno Binilogi, Shamung Klina Pinero, Kosawi, Dakti Doro Doro, Srinagar Shakam Nogot Telangi Tanka. Bini Shak Belay Doro Mabai, Bona Shalgra Hankoni, Shanti Bazar Shakam Nogo, Refer Klairo Horzaka. Haina Hai or Shakam Nog Nishimi, Agortala GB Shakam Nogo, Gaham Shak Naikula Bagai, Refer Klairo Horzaka. GB Shakam Nogo, Bini Shak Naikulmani Yagulo, Shak Naikulairo, Srapsani Yagulo Shaklai Dikai Bini Langma Chaka Hanoi.
abo haipa timung thanai bisio bo Sabrum Dulbari Gram Panchayat ni Lalkila amsayo bo haino hai sharik jorao no khoroktam pherang ni samung khlaine rok pherang khuntiwo tar singna thangai pherang nangai thika hani saka amsani lukrok thanai bisio khoroktam pherang ni samung khlai thaniwo thnai rokno pherang bedani bukhakti eba hapani bukhakti mungsa buchuba sumanya tabuk naina banta o private organization ke bangai haste hapang tamo yapri na hano thanai bisini haide kubangma tang bedani adong rok rang riyawai manage the khlai te a thinai grai nukhuni borok rok mokol muktri simida klai tongna nangno tabuk abono naina banta কিভাবে হয়েছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছলে ভরা নিচে গেছে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে আপনার ভাই কিসের আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে শ্রীনগর এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢোকার পথে আমার ভাই মারা গেছে এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইসে মামতু ভাই আইসে বাবলু মল্ল দপ্তরের কেউ আইসে দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে এরা দেখা গেছে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে কি সহযোগিতা পাবো তাদের কাছ থেকে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি ভাইয়ের নামটা কি ভাইয়ের নাম তাপস দে বয়স কত বয়স 46 বছর বাড়ি সাউথ শ্রীনগর এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো ডিউটি করতো ওইখানে কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর দেড়েক হয়ে গেছে তো কীভাবে বলছি আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি সিঁড়ি থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে উনি কি মানে উপরে ছিল কাজ করার জন্য কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা ভাঙ্গামুড়া আচ্ছা তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই আমি আসলাম এক জায়গা তো এখান থেকে দূরে আনছি উপর থেকে পড়ার কারণটা কি তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে না কিছু কোনো স্পর্শ নাই তার কোনো কিছু নেই হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসিল নিচে কি আসিল ওনার সঙ্গে নিচে আসিল এক সাইডে লোক আসিল নিচে লোক আসিল এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সঙ্গে হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর আনবার ধরো 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছি শ্রীনগর থেকে 2 ঘন্টা কি করছে এখানে 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা চাইছে এটা চেক আপ করছে একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগালে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে ঋষিমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই আমরা শান্তিবাজার নামা দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো চলতো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লাগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিত ঢুকার সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি নাম তাপস দে বয়স কত এখন 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর
फेरांलाइनि सामुं खायनो थाङै थानाय तांसालनि सारिगो साब्रुम बकास्तिनि सालगोरा श्रीनगर आमसानि खरकसा सामुं खायनायनि लांमा चखा आमसानि लुकुरगनि खुक्ति सावि मानखा फिटकु मुङै गोबांमा हास्तेबो प्राइवेट अर्गानाइजेसननि बिसिङो खुलुकजाखा श्रीनगर कुमारितिला आमसानि तापरुस जे उमर 42 फेरांलाइनि सामुं खायना बागै फेरांलाइन पोस्टनि सागाव काबै सामुं खाय तंपुरो आजमसा फेरां नाङै तलव गलाय थांगाबो अपातिमा थाइनि तापरुस देनो बिनि लगी सामुं खायना फाइनाय रक खसावै दाक्ति दर दर श्रीनगर साकामनगर तलाङै थांगा बिनि साक बेलाय दर उमाबाय बन सालग्रा हांकनि शान्ति बाजार साकामनगर रेफर खलाय रहरजाखा हाइना हाइ अ साकामनग निसिमी आगरतला जिबि साकामनगर गाहाम साक नायकुलना बागै रेफर खलाय रहरजाखा जिबि साकामनगर बिनि साक नायकुलमानि जागुल साक नायकुलनाय रक स्राबसानि जागुल साकलाय रिखाय बिनि लांमा चका हनै आबो हाइपाति मुं थानै बिसियोबो साब्रुम दुलबारी ग्राम पञ्चायतनि लालकिला आमसायबो हाइनो हाइ सारिक जराव न खरकताम फेरंनि सामुं खायनाय रक फेरं खुन्तिव तारसिना थाङै फेरं नाङै थैगा हनि साका आमसानि लुकुराव थानै बिसियो खरकताम फेरंनि सामुं खायथानिव थैनाय रक न फेरं बेदनि बखाक्ति एबा हापानि बखाक्ति मुंसा बुजुबा जुमान्या ताबुक नायने बान्ता अ प्राइवेट अर्गानाइजेसन केबंगै हास्ते हापां तामो यापुरिना हन थानाय बिसिनि हायदे गोबांमा तां बेदनि आदं रक रां रियावै मेनेज दा खलाय ते आ थैनाय गरैनो खुनि बरक रक मकल मुक्तिरि सिमिदा गलाय तंना नांनो ताबुक आबनो नायना बान्ता কিভাবে হইছে ঘটনাটা হয়েছে আমার ভাই ওইখানে ইলেকট্রিকে কাজ করে তখন তারা স্টাফ লইয়া গাড়ি লইয়া ওইখানে গাছ কাটতে গেছে গাছ কাটতে গিয়া যারা স্টাফ ছিল তারা বাথরুমে গেছিল আমার ভাই সকম দিয়া গাছে উঠছে তখন গাছ থেকে আমার ভাই সকম সহ পিছলে ভরা নিচে সঙ্গে তাদের স্টাফ ছিল দোলন দত্ত আরও 3-4 জন ছিল। কোন জায়গাতে হয়েছে এটা ভাঙ্গামুড়া আমাদের আমলিগাড়ে ভাঙ্গামুড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সাথে। আপনার ভাই কিসের? আমার ভাই ফ্যাক্টরি কোম্পানিতে ডিপার্টমেন্টে ইলেকট্রিকে চাকরি নিয়েছে নতুন। বর্তমানে মানে কোন কোন জায়গাতে কর্মরত আছিল? হ্যাঁ কোন জায়গাতে মানে তাই না ডিউটি আছিল কোন অফিসে? শ্রীনগর। এরপরে হাসপাতালে গিয়ে আনছে? হাসপাতালে তাদের স্টাফ গাড়ি নিয়ে আনছে, আনার পরে শ্রীনগর হসপিটালে আসিল 2-3 ঘন্টা। এরপরে ওইখান থেকে আমরা অ্যাম্বুলেন্স লইয়া শান্তির বাজার পাঠাইছে, ওইখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স লইয়া আবার আমরা জীবিতে আসার পথে জীবিতে ঢুকার পথে আমার ভাই মারা গেছে। এখন অব্দি বিদ্যুৎ দপ্তরে কেউ আইসেনি খোঁজখবর নিতে? খোঁজখবর নিতে আমার ভাই আইসে, মামতো ভাই আইসে, বাবলু মল্ল। দপ্তরের কেউ আইসে? দপ্তরের আইসে, দপ্তরে তাদের এই যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে রাত্রে, এরা দেখা টিকে গেছে, দেখা টিকে এখন গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে একটা, তার পোস্টমর্টম পরে নেওয়ার জন্য। আর্থিক কোনো সহযোগিতা পাইছেন? আমি সহযোগিতা এইটুকুই পাইছি যে গাড়ি দিয়েছে বাইরে নিমু, বাকি কি সহযোগিতা পাই এটা তো পরে জানা যাবে, কী সহযোগিতা পাবো তাদের কাছ থেকে এটাই পরে আমরা দেখবো আর কি। ভাইয়ের নামটা কি? ভাইয়ের নাম তাপস দে। বয়স কত? বয়স 46 বছর। বাড়ি? বাড়ি সাউথ শ্রীনগর। এমনিতে এই শ্রীনগর থাকতো? সাউথ শ্রীনগর আমাদের বাড়ির ওইখানে, ওই শ্রীনগরে তার অফিসে থাকতো, ডিউটি করতো ওইখানে। কতদিন যাবত মানে এটা আজকে বছর দেড়েক হয়ে গেছে। তো কীভাবে বলছি, আমি তখন জায়গাতে আসছিলাম না, আমি তো 10 মিনিট আগে গেছি আর জায়গা বাইরে গেছিলাম। বা কীভাবে হয়েছে আপনি জানছেন নি? সিঁড়ির থেকে স্লিপ খাইয়া পড়ে গেছে। উনি কি মানে মানে উপর ছিল কাজ করার জন্য? কাজ করার জন্য। কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা? ভাঙ্গামুড়া। আচ্ছা, তারপর মানে হাসপাতালে কে আনছে? হাসপাতালে আমরা স্টাফরা আসলাম, ওইদিকে ডাক দেওয়া দিই, আমি আসলাম এক জায়গা, তো এখান থেকে দুই আনছি। উপর থেকে পড়ার কারণটা কি? তখন কি মানে বিদ্যুতের কোনো মানে? না 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 না, কিছু কোনো স্পর্শ নাই, তার কোনো কিছু নেই, হাত থেকে স্লিপ খাইয়া পা স্লিপ খাইয়া নেচে পড়ে গেছে। যেহেতু উনি সব মানে সকমের উপরে আসছিল, নিচে কি আসছিল ওনার সঙ্গে? নিচে আসছিল এক সাইডে, তখন লোক আসছিল নিচে লোক আসছিল। এরপরে হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? হাসপাতালে শ্রীনগর আনছি 2 ঘন্টা লেগে গেছে গা। শ্রীনগর আনবার পরে 2 ঘন্টা পরে আমরা থাকছে শ্রীনগর থেকে। 2 ঘন্টা কি করছে এখানে? 2 ঘন্টা তো অ্যাম্বুলেন্স লিয়া, 2 ঘন্টা তো ডাক্তাররা চাইছে, এটা চেক আপ করছে, একটা মেশিন দিয়ে চেক আপ করবার পরে
এখান থেকে এবার অ্যাম্বুলেন্সের লেগে ফোন করছে শ্রীনগর থেকে ঋষিমুখ থেকে অ্যাম্বুলেন্স গেছে এডি করে 2 ঘন্টা লাগিয়ে গেছে শ্রীনগর হসপিটালে এখান থেকে ছাড়ছে এবার অ্যাম্বুলেন্সের তেল নাই আমরা শান্তিবাজার নামে দিল শান্তিবাজার থেকে এবার একটা গাড়ি দিল এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো এই গাড়িটা আইতে আসতে এলো গাড়িটাগুলো চলতো ঠিক মতন আমরা রুগীটা বাঁচাতে পারতাম আমরা গাড়ির দুর্গতে বা অ্যাম্বুলেন্সের লেগে বলে আমরা দেরি করতে যাই আমরা রুগীটা অন্য হিসাবে জীবিত আনার পর মানে কোন সময় মৃত্যু হয়েছে জীবিত ঢুকার সাথে সাথে মুখে আনার সাথে সাথে দাঁত মুখিচ্ছে উনি কিসের স্টাফ আছে ইলেকট্রিক এটা কি মানে কন্ট্রাক্ট বেসিক না কন্ট্রাক্ট বেসিক নামটা কি নাম তাপস দে বয়স কত এগুলো 42-43 বাড়ি সাউথ শ্রীনগর International Art of Combat Guawo thangai batai keplai engkha khorokbati prasha o batai mungo kebangma hakotoni batane rok phayei manjak phaibekya Tripurani MMA Academy ni bisingti borok batai mungo participate khlaiei keplai engai gold medalist manai Agartala phai sok paikya khorokbati prasha rok MVP Birkum kholabo borok koktoma thunai rokna sawai khanarika jefro boroko of combat bataina bagai sekang sakno maintain mak khlayo te chamun nomuni phasingbo belai maintain mak khlayo beba game ni phasing nahari hini saka Tripura hastini mung hakotoro sini mung tubukha abobai ti prasadofani mung pujuk engai mano borok tama saka borokni khuptino khnainai di sini tubusa koktoma borona asena sananga je sports abo mentally physically joton je perform mane sports by sen physically mentally fit tomo awan bangai even if sen participate kaya pana as a homo mai sasnai fitness I can be acha tapuni mai kala thun tong thano mane body thano kuno kebe mung roti rasa body pro body ani somoi pro kisa pore na ani ka bo sports is sports जो दोनों बैलेंस के पंगरों का अंके तो तुम कहाँ जो तो बिगिन टाइम मैनेज काई सोले निन सिलमु आनिमुंग का सुरीप जमातिया अंकिलानी देखो एमने अब नो कारिते ताम खाई टों तब बीटेक खाई टों NIT वो करे जागा निन बाबन मु आनि बाबन मुंग लेट पर बम पंचमान थैंक healthy protein makhayo tiny ni jodi si game ni bagay if you're cutting your weight then obviously you have diet book makhayo like gain khana hinke diet tesha ma bari depending on the game we play nang o je coach no hamani awri nahar mukam coach no da coach coaching bagay he sacrifices everything like he is everywhere jeng sai chung phano competition thangke sir jese pano sai chung no phano masa player phano sir jini logi thang ke nang obo ke bono joli uja surang na ki self defense ni bagay self defense ni bagay pila join khaina ni agi chere phano chemi baba bai kisa khaina ni ta sir bai agi phano shiniza baba bai shiniza and then sir academy kata phulo go hinke join khaina ni join khaina ni ta ke I'm starting to like it so like planning to make it my profession. Oh, thank you. So please tell us about step one by one step. First, what is first step? Second step, third step. Steps for training. First, second. Training. Training. You have to come join the gym. Start with warm-ups. And then we have a lot of cardios, then some weights, then the main training, Muay Thai, boxing, or BJJ. Do you feel any disturbance in your education? No, it's totally fine, balanced. Thank you. So, what do you want to express your feeling to the viewers of the news that expecting from you something? Viewers, every one of us, self-defense is something everyone should learn. So I encourage every one of you. Thank you. Ibongkha Art of Combat kaisa kotor event season number 10 Guaongo isa abo India ni borok players boto te plus phatani alga jaga ni countries ro ni players ro boto USA Russian ro bakse England ro ni khayo ke i jaga wo professional bongo game te plus amateur bongo but so sini bo first MMA develop sini bo first sini academy ba simi Triple Legends ke Tripura first academy
MMA Academy इनके आजागन सिबिं जों फर्स्ट टाइम ब्रोनो कॉम्पिटिशन होता लांग बनी इनके ब्रोनो जों प्रोफेशनल दिस टाइम जों एमेचर थुंका इनके आजागाओ सुदीप जमातिया वो उनके NIT ओपरियो फादियारो वो सेकेंड राउंड वो नॉकआउट थेगा वो नॉपनेंट न इनके वो आजागाओ को गोल्ड ट्रॉफी मंगा इनके ते खरकसा इनके आइजैक जमातिया वो उनके थर्ड ईयर ओपरियो तो त्रिपुरा इक्फा यूनिवर्सिटी वो वो बाहिनो फर्स्ट राउंड वेरी फर्स्ट राउंड वो के DKO वो क्या टेक्निकल नॉकआउट वो बाहिनो गोल्ड ट्रॉफी मंगा इनके ताई खरकता सिंड्रोने सिमिंगते वो थुंका नेनबर रैंकॉल वो उनके पूरा थर्ड राउंड पूरा कंप्लीट खेल थुंका बट वो दिस टाइम वो जीते मालिया बट हैपन कहम नो वो परफॉर्म खाएगा आई होप इन फ्यूचर बोते वो कहम नो बेटर खाया नो के ब्रो फास्ट पुला थुमानी किसा कॉन्फिडेंस रो बोके बोके सेलेक्ट टोंग सेलेक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस किसा नर्वस रो टोंग इनके ते खरकसा इनके समरजीत जमातिया वो बाहिनो इक्फाइनी नो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स वो बाहिनो कहम नो थुंका के वो सेकेंड राउंड जरा थुंका वो कहम थुंका बट फर्स्ट राउंड वो पाई तोंगमान नो बट किसा वो नर्वस नि बागे एक्चुअली वो सहारे थांगा वो फर्स्ट टाइम बन बागे वो किसा क्वार्टर इवेंट सी वो खेंगे ते लास्ट थिंके चिनी रोनी तोंगमाने ईशान कोनवार वो आसाम नि बट वो त्रिपुरान परे वो कुंजबन केंद्रीय विद्यालय आगरतला वो के 12 स्टूडेंट्स वो क्लास 10 नि वो बाहिनो कहम नो थुंगा वो बाहिनो सेकेंड राउंड थांगाय वो बाहिनो सेकेंड राउंड जरा वो गेम थुंगा वो कहम नो पाई तोंगमाने वो मे बी वेट नि डिफरेंस बनि किसा वेट गबां 5 किलोस वेट गबां वो चैलेंज खाइ थुंगा इनके आजागाओ वो किसा हेवी नांगो थांगा बट कहम नो परफॉर्म खाइगा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थांगाय वो हारि थांगा इनके जो टोटल 5 कॉम्पिटिटर्स थामान बिसिंगो खरकनो इनके गोल्ड ट्रॉफी एसिप खाइगा ते खरकता हमरोनो विश खाइब्रो वो मे बी इन फ्यूचर पर कहम नो बेटर कराक शाले शालो 29 कृष्णपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बिसिंगो खबजाक उत्तर गोकुलनगर एडीसी विलेज नि कुंजमुरा कामियो त्रिपुरा हासिनि त्रिपुराशा हामख्रै मन्त्री बरमगोनां विकास देबरमानि शाख हामिया अंगै तंमानो दाक्ति हामै बासाइ मानथन हनै आमचनि लुकुरक सुरि राखा और जरावा मानजा लाखा बीजेपी नि आदं बरमगोनां बिश्वबन जमातिया 29 कृष्णपुर मंडलनि वाइस प्रेसिडेंट बरमगोनां वाथाराय मलसम उत्तर गोकुलनगर एडीसी विलेज मॉनिटरिंग कमिटी नि कन्वेनर बरमगोनां अनाथ जमातियानो खबै आलादा आदं रक तंमाखा जोंनि विकास देबरमानि मुंतै जों जत सुरिलायनाय जतन सिरिंखे दिन मंत्री विकास देबरमानि मुंतै जों सुरिलायनाय 1 मिनिट सुरिलायनाय जों जतन स्टार्टिं खान्दौ दोनों गोली चाक पे दीजिए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा जय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा सिनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास देबरमा गया फरी कक सगरी जों दिनै अर जागा सिनि सुरिलायमानि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सिनि हामख्रायनि बागै बो बेलायखेन कष्ट खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख आइनि बागै नि जों बनो दायति हारयतो बगानि बागै जों दिनै अर जागा कुंजुमरा 31 नं बुथ नि बिसिंतै दिनै अर जागा तिनि मण्डलनि तिनि कृष्णपुर मण्डलनि नेतृत्वबो फायजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागा तिनि गर कायसा जों प्रग्राम खायजागो
जों जानजम मताइनो चिनि खाबाय जों बेलायखौनो मन दायथिनो रिकभार खायथों आके चिनि हामखायबाय नों सामखायफैथों जों बेलायखौ जों दिनै बोखाबाय चिनि मकलनि मुक्ति खालायो जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति खालायो जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो चिनि हामख्रायनि दायथियावसो फायो चिनि हामख्राय फायो नायफैथों हिनै आसों मुख्यमंत्री राबार मिशन प्रोजेक्ट न नायसेना बागै खलावा नखरका एक्शन मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया लुकरकनि थानी गोबांमा शेबनि बिसिंतै बेनिफिशियरि रकन हापांनि बखाक्तै मेसेज रिनाय मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया मुख्यमंत्री राबार मिशन प्रोजेक्ट ताबो काहामखेना लुकरकनि थानी सगैरिना बागै स्रांसाल शान्ति बाजार बखास्ते रुरल तांनगो कायसा नांकुकमानि मिटिंग संसाखा मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया अ मिटिंग पाइमानि यागलो मंत्री शुक्ला जरा नुवातिया शाखा बकापा ब्लक ते जुलाइबारी ब्लक 2023 to 2024 बिसिव मुख्यमंत्री राबार मिशन प्रोजेक्टनि 80 हेक्टर राबार एलटी पाता रेसिपिएंट टिप्रासा लुकुरंनि बागै बेनिफिशियरि रिजांनाय हिनि शाखा मंत्री पीटीजीबी तांबेदगनो सामंग फनांगै रियां लुकुरकनो बाहायके तेबो कुचुगो तलांगै मानो आयं फासिं नाहारैनो कगलाम सालायका दिनैनि अ नांकुकमानि मिटिंगो मंत्री शुक्ला चरण नुवातियानो कारेबो फाइ मानजा फाइका शान्ति बाजानि बखास्ते रुराल अबिदानन्द वैद्य बकफा ब्लकनि भिडियो धृति शेखर राय जुलाइबारी ब्लकनि भिडियो मानस भट्टाचार्य लुको हामख्लाय तांबेदनि अफिसार्स डे डीसीएम न खबै गुबुनि आतंकबो फाइ मानजा फाइबायका তারা হবে যারা ট্রাইবেল অনলি ট্রাইবেল এক আর যাদের এ আছে আপনার ট্রাইবেল ল্যান্ড আছে এলওটি ল্যান্ড আছে জুতের ল্যান্ড আছে এই হয়তো পাট্টা ল্যান্ড আর ওফার ল্যান্ড যারা আছে এই তিন ক্রাইটেরিয়াতে আমরা ল্যান্ড ডিটেলসটা নেব আজকে আমাদের একটা শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের এজিএম সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে নোটিফিকেশন অনুযায়ী আজকে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং ছিল যে মিটিংটা আমাদের রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সময়ে যে রাজ্যের মানুষ এবং জনজাতি অংশে বিশেষ করে জনজাতি অংশে মানুষকে কীভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যাতে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য একটা স্কিম ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী চিফ মিনিস্টার রাবার মিশন সেই চিফ মিনিস্টার রাবার মিশনটা প্রত্যেক বছরে এই স্কিমটা ইমপ্লিমেন্ট হয় সেইভাবে আজকে আমাদের এই অর্থ বছরে বা এই বছরে আমাদের এই স্কিমটাকে আবার পুনরায় আমরা কীভাবে সঠিকভাবে মনিটরিং করা যায় এবং সঠিক মানুষকে কীভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় এবং যে বেনিফিশিয়ারিগুলি পাবে সেই স্কিমে তারা যাতে লাভবান হতে পারে বা স্কিমগুলি যাতে সাকসেসফুল করতে পারে তাদেরকে নজর রেখে আমাদের টার্গেটটা যে কীভাবে ফুলফিল করা যায় সেটা নিয়ে আজকে বিশেষ করে আমাদের মেন এজেন্ডা এবং মেন আলোচনার বিষয় এই আশা করি আমরা আজকে আমাদের এই একজন শান্তিবাজার সাব ডিভিশনের আমাদের একজন সাহেবের চেম্বারে আমাদের মিটিং হয়েছে খুব ভালো ফ্রুটফুল মিটিং হয়েছে খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে এবং আমরা বেনিফিশিয়ারিগুলিকেও সঠিকভাবে যাতে আমরা আইডেন্টিফাই করা যায় বা সিলেকশন করা যায় এবং সঠিকভাবে আমাদের সিজনের মধ্যে এই বেনিফিশিয়ারি বা এই স্কিমটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটাই আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আশা করি আগামী দিনে ভালো হবে এই খুব উৎসাহিতভাবে আমরা সমস্ত আমাদের এমপ্লয়িরা যারা আছে তারা সবাই উৎসাহিত আছে এবং সঠিক সময়ে সঠিক প্রজেক্টটাকে যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাদেরকে সবাই এগিয়ে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের स्रांसाला भारतीय जनता पार्टी खुवाई हांकर कमिटिनि बिसिंति गायसा नांकुकमानि आचुगलायमा पान्दा संखा जाखा सालची कल्याणपुरनि कताल सनामजाक डाइट कलेज अडिटोरियम अ आचुगलायमा पान्दावो गोबांमा हांकरनि बीजेपी बदलि नेतानि सिमि चेंगै तांफांरंग फाये मानजा फायबायगा आसानि पान्दाव नगरे एंगै फाये मानजा फायगा त्रिपुरा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहा ते बीजेपी खुवाई हांकरनि एमएलए पिनाकी दास चौधरी विधानसभा हजाकफां कल्याणी साहा रायनो खोबै बीजेपीनि नेता हरिशंकर पाल आकर्षण कक्तमानि बिसिंति सावै मानखा हास्ते रोगै बदलनि नांकुकमानि आचुगलायमा पान्दा संसाजागै दंगो
हास्तिनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा कक्तमा थुमना रग्न सावै खनारिका बस्कां लोकसभा चांगमारिनि सिगां बदनति बुकुजुगो तिसाना बागै ओ आचुगलाइनो पान्दा संखा जाखा हनै बति बसाका केन्द्र हापांति हास्ते हापांनि फुनुकजाक लामानि बिसिंति त्रिपुरा हास्ते ताबुकतेबो बस्कांगो आं बुइदंगफोरनि साका ते बस्कां सालाबो भारतीय जनता पार्टीनि बखाक्ते जथा हास्तेयावनो रांखावनि मारि बारिनाय हनै आसाला कल्याणपुर बासावै साका मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा সম্পর্ক স্থাপন করা কিন্তু সম্পর্ক শুধু স্থাপন করলেই হবে আমরা যাতে ওনাদের সমর্থনও স্থাপন করতে পারি সেই দিশায় আমরা কাজ করছি আগামী আমাদের যে ইলেকশন পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে দুটো সিট আপনারা জানেন গত ইলেকশনে আমরা 2019-এ আমরা জিতেছি এবারও আরও বেশি ভোটে আমরা জিতবো এই আশা আমরা রাখছি এবং সেই বিষয়ে আজকের এই সাংগঠনিক আলোচনা হবে এখানে সাংবাদিক বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের কার্যকারিণীর বৈঠকে জেলা তো আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে রীতিনীতি বছরে একবার করে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক হয় তো গত 24 তারিখ আমাদের কার্যকারিণী বৈঠক রাজ্য স্তরে হয়েছে তো 22 তারিখ হয়েছে 24 তারিখ একযোগে আজকে সমস্ত জেলাতে হবে এবং 26 তারিখ সমস্ত মণ্ডলে হবে তো এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে সবসময় তো আজকে আমাকে বলা হয়েছে যে আমাদের সমস্ত নেতৃবৃন্দদের সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে যাওয়ার জন্য আমাদের পার্টির থেকে নির্দেশ আছে আমাকে ওয়াই ডিস্ট্রিক্টে বলেছে আসবার জন্য তাই আমি পার্টির নির্দেশ মেনে আজকে এখানে আমি এসেছি তো এটা কোয়াই জেলার কার্যকারিণী বৈঠক আমার সাথে উপস্থিত আছেন আমাদের পবিত্র বিধানসভার মাননীয় বিধায়িকা এবং চিফ হুইপ শ্রীমতী কল্যাণী রায় মহোদয়া এবং আমাদের আরেকজন বিধায়ক মাননীয় বিধায়ক কল্যাণপুরে এখানে পিনাকি দাস চৌধুরী এখানে উপস্থিত আছেন এখানে আমাদের সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মিনতি নমিতা দেববর্মা মহোদয় এবং এখানে অন্যান্য যারা স্টেট প্রেসিডেন্ট স্টেটের যারা কার্যকর্তারা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন তো বিভিন্ন এই ডিস্ট্রিক্টের যারা স্টেট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন মোর্চা বা এই ডিস্ট্রিক্টের যারা পদাধিকারীরা আছেন তারা আছেন এবং বিভিন্ন মণ্ডলের পদাধিকারীরা আছেন আমাদের পুরসভারও যারা চেয়ারম্যানরা আছেন এখানে অন্যান্য সব ধরনের সব স্তরের কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন মূলত এখানে আজকে যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা যে এই বছর একটু ব্যতিক্রমী এবার আলোচনা সাধারণত আমাদের যে আলোচনা থাকে সেটা হচ্ছে সাংগঠনিক প্রতিবেদন এবং আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক প্রতিবেদন এইসব থাকে সাধারণত কিন্তু এই বছর একটু ব্যতিক্রমী আপনারা সবাই জানেন যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে এখানে সারা ভারতবর্ষে পার্লামেন্টারি ইলেকশন হবে লোকসভার ইলেকশন হবে তো মোদিজির 30 তারিখ 9 বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে ওনার যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রায় 9 বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে তো উনি কি কাজ করেছেন মানুষের জন্য সাধারণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমরা সবসময় ঋষি মতো মনে হয় ওনাকে এবং সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত সেবাই সংগঠন উনি মানেন এবং মানুষের জন্য ওনার কার্যকালে যেসব কাজ করেছেন সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে खुवाई हांकुनी चांपावर थाना बै खबजाक शिकारीबारी एडीसी विलेज हदराई कामिनी ताखु हिरेन कुमार देबबर्मानी राबार बुफांग ताहानि कलांगजाका सामं सित्रा तांनाय रकबाय पातिमुं पातिखा क्राकसानि हर कुथुगो ताखु हिरेन कुमार देबबर्मा कक्तमा थुमनाय रकना सावै खोनारिखा स्रांसानि फुंगो बिनि बुसाजला राबार बागानो राबार थुमना थांगै नुखा बरकनि राबार नैरा हाय बुफांग ताहानि कलांका सामं सित्रा तांनाय रक आबुनि यागुलो आमचनि लुकुरकनो खबै ताखु हिरेन कुमार देबबर्मा बरकनि राबार बागानो थांगै सगैखा अ पातिमुं पातिमा बागै ताबुक नुखुनि बरक खा खामजाजाक दिनै रबतान जामने साबरो फाइताना नों सावैदे मानाबो साबरो फाइतान खाबो कां खैनिया ओमफ्राय को आनसेराय को मियाव राबार रावो ओमफ्राय दिन फुङो राबार राना फाइफोर दिनो फां बोसोराव टान जाखोना प्राय 200 रक मत
tanjakja Angkai kia bai noro wale maro tong agi ro. ke be wala man kuri kisu kuri mane iko janlama rawo sawo tonglayo chung ke be kalang kari kuri Kia bai kolang ki tabuk nang oro je mo ni mo hake bagan tani kelang zamane je tanah dong nang tam kok kesana musuh. je tanai rong no iko te tam la ang moano hamya saya jadi nuka ang mai kok salai kai chakmo gai bagano to bo bai theke ba ano kathango se bo thar klango bagan buthar ka mane na anok buthar ka bo gai abo no bagai no abo je tam khaima na bo khayoi mane ang sarkaro emne se ang mo bai choli tongmani ang ne bagan ja yang ki chakai ang choli tongmani ang kuno bo kam ka bo kuri mo bai choli tongmani gai ano mane sarkaro phane kisa sajori man khai ba ang banji jau Oro kia bo tini chairman member eko parani kia bo phar phai na fe kia. chairman member rokai cho phai na ke ko ang mong no janong je ko gai o paran poti bisi rono sawi apni phai na ke dekha Ningkai PS ro no khaja jana khaja. yes no to jano kha bro mane tini 10 ta o phai ngo nai tin ko to jon to ke dina ko Ningkai kinung mo bo panchet klai. tin mo go sikari bari gau panchet Kami ni mungke. kami ni kan bo mongkai hiron kumar debrama ang ek nong hodrai bari ni Bye. BJP দলের হাঙ্কর কমিটিনি বিশিংতৈ কাইসা নাংকুমানি আচুকলাইমে পান্ডা সংখ্যা জাখা আমবাসে PWD দাগ বাংলাব ও আচুকলাইমে পান্ডাব ফাই মানজাখা শালকা ত্রিপুরা লোকসভানি MP রেবতী ত্রিপুরা মন্ত্রী শান্তনা চাকমা MLA শম্ভুলাল চাকমা MLA যোগ স্বপ্ন দাস পাল বদলনি হাঙ্কর কমিটিনি যত আতঙ্ক ফাই মানজাখাইবেগা ও পান্দানো বদলনি বানাতি সাবই তে জাতি কেতার মুসিংগৈ পান্দানো চেংসরি লাইখা বদলনি আতঙ্ক MP রেবতী ত্রিপুরা কক্তমা থুনা রগনা সাউই খনারিকা অর্গানাইজেশননি রায়দানা মানিওই যত হাঙ্করন ও নাংকক মানে আচুকলাইমা পান্ডা সংখ্যা জাখা কেন্দ্র হাপাংতি হাস্তে হাপনি বখাকতৈ গোবাং মানস আসামংতি হামসামুং রকনি কককনো সাউই খনারিকা তি কেন্দ্র হাপাংতি হাস্তে হাপনি প্রজেক্ট রক লুকরংনি থানি সগুইরিনাই আবো নেতা রগনি বারজাহনি শাখা MP রেবতী ত্রিপুরা বতেবো শাখা লুকরকনো হাপাংনি বখাকতৈ project rok dijakmani abo bebak lukurok manungya tong abo rokno kahamke naikolnai bodoli neta rokni shaka MP রেবতী ত্রিপুরা আমাদের পার্টি নিয়মে কার্যকারিণী বৈঠক আমাদের সময়ে সময়ে হয় এবারে কার্যকারিণী বৈঠকের একটাই আমাদের কর্মসূচি বা এজেন্ডা সেটা হচ্ছে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা কার্যকারিণী বৈঠকগুলিতে আলোচনা রাখছি 9 বছরে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি পুরো দেশের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কৃষক শ্রমিকের জন্য যে কল্যাণমূলক কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেটা একদিকে যেমন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া তেমনি আগামী দিনে আমরা এই দেশ সমাজকে নিয়ে আমাদের পার্টি এবং আমাদের সরকারের কী ভাবনা সেটাও মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সাধারণ মানুষের মনের কথা বুঝিয়ে আবার আগামী দিনে তাদের জন্য কীভাবে কাজ করতে পারে এরকম কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা হবে এবং নরেন্দ্র মোদীজির অনুরোধে নির্দেশে আমরা পার্টি সেই কাজটা করছি আগামী দিনে যাতে করে আমরা সেবাহী সংগঠনকে সেবার কাজে আমরা লাগাতে পারি এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকে আলোচনা দলে বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন দল ভাঙন শুরু হয়েছে এটা নিয়ে কি বলবেন আর সামনে কি পদক্ষেপ নেবেন কোনো ভাঙন না ভাঙন আসলে যদি হতো তাহলে আমরা এই যে অ্যাসেম্বলি নির্বাচন আমরা জয়লাভ করতে পারি না সেকেন্ড টার্ম আমাদের পাওয়ারে আসা এটা অনেক বড় কথা হ্যাঁ যদি আমাদের 36 থেকে আমাদের এখন 32 এবং এলএস সহ 33 পাঁচটা আরও 7টা সিট অন্তত আমরা জিততে পারতাম যে কোনো কারণে হোক 100 200 500-র মধ্যে আমরা সেটা জিততে পারিনি কিন্তু এখনও সেরকম কোনো নেতা বা কর্মী দল ছেড়ে চলে যায়নি বরং গতকাল থেকে এর আগে কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে যোগাযোগ রাখছে আমাদের সঙ্গে আপনারা দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যে যে বিজেপিতে সবাই ভিড় করছে তারা যোগদান করছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এতদিন আমরা আমাদের যোগদানের যে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখেছিলাম আমাদের অফিস বিহারের মিটিংয়ে সেই দিন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিনে আমরা প্রচুর যোগদান করাবো হাজার হাজার অনেক দলের নেতাকর্মী আমাদের দলে যোগদান করবেন আপনারা শুধু দেখতে
थाने कॉकटिशल 21 में शालमारिव खुवाई पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो खुवाई तिमाव तुगना थांगै तियो कलगै थैनाय खरकदाम सरायरकनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिसिनि गामि बिशालगढ़ ते खरकसा सरायनि मुं अंखा मतसी दास उमर बिसिचिनै गामि महर छरा ते बाबले राय उमर बिसिचिको bo o amsani no hone shawi manka koktomani bisingte shawi manka thane chashalo khuwai salthang gonki amsani gopal das ni nogo kaisa pandabo manjangna bagai phaika gopal das ni khoroni busajak tei busajak khorogni ni busa khorognei saptodip tei motoshi panda paimani teni dino eba koktisalni phungo gopal das bini khorogni busuk tei amsani khoroksa cherai babli raino tei खुवाई तिमाव तुकुना थांमानि आसुमसा तुयो तुकुते तुई बिसुङो कलगै थांका खरक थाम सरायरक लगी लगिनो आमसनि लुकुरक तुई बिसुङो हाबै सरायरकना नायतुमा यागुलो जराय खरक नैनो मांकथिके मानखा ते खरकसा सरायनो के हरबथने ब्रिन्दियारक दामसा खाकसा तामा जरा नायतुमा यागुलो आचरायनि मांकथिके मानखा अपातिमुनि कक्तमानि बिसिंते नुबानि यागुलो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा थै थांजाकनाय नुखुनि बररकनो खाखामसामुं याफारका आबुनि यागुलो स्रांसाल 24 मे सालमारिगो खुवाई हांकर रगै अर्गानाइजेशन मिटिंगो मानजांना बागै खुवाई हांकर कल्याणपुर फाइका हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा आरनि सिमी महर छरानि थैनाय मतसी दासनि नुखुंगो थांगै नुखुनि बररक बाय ककलाम सालायका ते खाखामसामुं याफारका मन्त्री अकरा ते किसा रांनि चुबा चुबा खायका आबनि यागुलो आरनि नखरे खुवाई सालतां गनकी आमसायो बाबले साहानि नुखुंगब थांका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा ते आरब थै थांजाक जरानि नुखनि बररबाय ककलाम सालायका ते रांनि चुबा चुब खायका मन्त्री अकरा आसाला हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि लगी तंगो खुवाई हांकर नाइकल फां दिलीप कुमार चाकमा खुवाई हांकर पुलिस सुपार रमेश यादव न खोबै कुचुबेरनि अफिसर स्टक आबनि यागुलो मन्त्री अकरा कक्तमा थुमनाय रंनि बुसकांगो सावि खनारिका खरकताम सराय थैमानो तयै मन्त्री अकरा बेलायखेनो खा खामसा जागते थैथांजाक खरकताम सरायनि बिसिंग खरकनि सरायनि नुखुनि बरबरबाय मालायखा ते जे मानसाक आं चुबाचु खलायके नै साकाब बतिबो साका बुसकां सालो बिशालगढ़नि थैनाय जेराय सप्तदीप नमनि नुखुंगब थानाय ते चुबाचुब खलायनाय हिनि साका मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहा অফিসাররাও এসছেন আজকের মধ্যেই যা আর্থিক আমরা অলরেডি আমরা দিয়েছি এইগুলো দিয়ে তো ঠিক আছে দিলাম তো এটাই বলবো যারা সন্তান হারিয়েছে তারা মনের অবস্থাটা তো বুঝতে পারি তো ওনাদের প্রতি সমবেদনা রইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ওনারা যেন এই যে লস মানে ইরিপেয়ারেবল লস সেটাকে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো ওনারা যেখানেই ওরা গেছে ওদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি আর কি বলতো মর্মান্তিক বিষয়টা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না মতুশির বাড়িতে গেলাম পুরো প্রায় 10 বছরের মতো এখানে আসলাম খুশি রায় একই অবস্থা মামার বাড়িতে এসেছিল হয় নদীতে দাদুর সাথেই গেছিল সেখানেই ওরা তলিয়ে গেল জলেতে অত্যন্ত মর্মান্তিক তো কি বলবো আর তো অ্যাক্সিডেন্ট একটা আমাদের তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে আমরা যাই সাহায্য করে থাকি অলরেডি সাহায্য করেছিও কিন্তু আর্থিক সাহায্য দিয়ে তো আর এই সন্তানকে ফিরিয়ে আনার কোনো স্কোপ নেই তো সত্যিই মানে এখানে আসার পরে আরও খারাপ লাগছে আর কি আমাদের দুটো বাড়িতে গেছি আরেকজন শুনলাম যে বিশালগড় বাড়ি ওখানেও যদি ওইদিকে যাই নিশ্চয়ই যাব কিছু আমার সাথে আমার মাননীয় বিধায়ক আছেন তেলি আমার আর আমাদের পবিত্র বিধানসভার स्रांसानि फुं दामजे तामा जराव आल जामियातुल इस्लामियातुल जालेलिया हो जगाइबारि माद्रासाव काइसा कथार पान्दा संख्या जाखा ओ पान्दान जेंगसावि रिखा त्रिपुरा हास्तानि इमारत सरिया हो ते नटवा टुथ तामिनि एडिटर एबा आल जामियातुल इस्लामियातुल जालेलिया हो जगाइबारि माद्रासा मुआतामिम मावलाना जाकिर हुसैन आल जलिल ओ पान्दाव नगराय अकरा अंगै फाइ मानजा फाइका सालग्रा सालजे भारतनि आमिर शरियत बिरेक कामिल उस्ताजुल आसातिजा सैगोरों नेशनल एवार्ड मानजा गोरों फोरोंनाय मुआतामिम
अल माद्रासातुल इस्लामियातुल जालेलियाह आचिमगंजनि मतामिम हजरत आलामा बाद्रुल हक रंजित देबरमा प्रमोद नगर साब जुनालनि चेयरमैन हदा हामक्राय ख्लायनाय पहर देबरमा आकर्षण फाइ मानजा फाइबेगा अ पांडव नगरे अक्रा हजरत आलामा बाद्रुल हक शाका सिपाही जला हांकर अ माद्रासा संसद जामानि बागै बेलायखेनो बोखाबाय हामजाकमा ते चिबाय याफारका हनि शाका মানুষ হইলে তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা ব্যতীত কোন সমাজ কোন জাতি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না তাই সমাজকে উন্নতি করতে হইলে সমাজকে প্রকৃত সেবক বানাইতে হইলে সমাজকে প্রকৃত দেশের উন্নতিকামী বানাইতে হইলে আমাদের শিক্ষার প্রয়োজন যে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা যে কোনো জাতীয় শিক্ষা যে কোনো আধ্যাত্মিক শিক্ষা শিক্ষা দুই প্রকার একটা বাহ্যিক শিক্ষা একটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করা শিক্ষা মানুষকে চরিত্র গঠন করে দেয় মানুষ শিক্ষা লাভ করে মানুষ আর চরিত্রবান হয় এবং মানুষ যাতে প্রকৃত ভালো লোক হয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এমন একটা লোক হয় যে লোকের মাধ্যমে দেশের মানুষ আপুসের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি এবং মানুষ যাতে শান্তিপ্রিয়ভাবে জীবন ধারণ করতে পারে এইটাই শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা একদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মতলব হইতেছে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করা একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা ইসলামিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার পিছনে হইতেছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করে নেওয়া হয় মানুষ যাতে অন্তর যদি পরিষ্কার হয় যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাকে দপ্তর করা হয় আউলিয়া کرام যুগে যুগে মানুষের মধ্যে খানকাই ইন্তজামের মাধ্যমে মানুষকে কলবকে পরিষ্কার করার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন তসবিহ তাহলিল জিকির ফিকিরের জ্ঞান ধারণা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কলব পরিষ্কার হয় মানুষের অন্তর পরিষ্কার হইলে মানুষ মানুষের প্রতি প্রেম প্রীতি ভালোবাসা একে অন্যের প্রতি মায়া মহব্বত সম্পর্ক থাকে তাকে দেশে অশান্তি হয় না শান্তিপ্রিয় মানুষ গঠন করার জন্য আমাদের আকাবিরিন আমাদের আসাদুল্লাহ کرام মুশাইখিনের তরিকত একদিকে বাহ্যিক শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়েছিলেন স্কুলের শিক্ষা দিয়েছিলেন অপরদিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে পরিষ্কার করেছিলেন তাই আমার বন্ধুগণ আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে এই এলাকার বন্ধুগণ আপনাদের বাচ্চা কাচ্চা ছেলে মেয়ে উভয়কে যাতে এই প্রতিষ্ঠানে আপনারা দিবেন তথা মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয় বহন করার প্রতি আপনারা বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন मौलाना जाकिर अहमद तार भाई मौलाना आमिर उद्दीन तार भाई आली हुसैन तार भाई जहांगीर तारा 5 भाई संगे आलाप হয়েছে সব তার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে উনারা এখানে জমি মাটি দান করবেন ঠিক তোমার মৌলানা বুরহান উদ্দিন এর বাবা নাই উনি মা আছে উনি 3 ভাই আছে তার সঙ্গে সকালে আমার আলাপ হয়েছে তারাও মাদ্রাসার জায়গা দিয়ে প্রস্তুত আছে তাই আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে এই দুই পরিবারেরই তারা দান করবে জায়গা যাতে আপনারা কোনো অসুবিধা হবে না তাই আমার বিশেষ অনুরোধ এই দুই পরিবারের যারা মাদ্রাসার লোকে জায়গা দিবার প্রতি প্রতিশ্রুতি আমার সঙ্গে দিছে আপনারা উনার দুই পরিবারের সঙ্গে বিশেষ দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যাতে উনাদের এই দানকে কবুল করেন এবং এই মাদ্রাসাকে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে স্থায়ী দায়ী রাখেন আপনারা দুরূদ পড়েন সাল্লাল্লাহু কোন একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করতে দেখিনি কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢিক করতে দেখিনি কখনো একটা মাদ্রাসা ছাত্র কখনো একটা মেয়ে নিয়ে এখন ইফতিজিং করার জন্য বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে আড্ডা করার জন্য একসাথে চলেনি কারণ কি তার ভিতরে সেই মোরাল এডুকেশনটা নৈতিক শিক্ষাটা দেওয়া হয়েছে কি তুমি একটা মেয়েকে নিয়ে অবিবাহিত একটা মেয়েকে নিয়ে তুমি একসাথে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড হিসেবে যেতে পারবে না কারণ ইট ইজ ফুললি এগেইনস্ট ইওর মরালিটি তোমার মরালিটির বিরুদ্ধে এটা আপনি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিঙ্ক করতে পারবেন না মদের আড্ডা করতে পারবেন না কারণ ইট ইজ দ্য টোটালি এগেইনস্ট ইওর মরালিটি এই শিক্ষাটা দেওয়া হয় মাদ্রাসাতে মাদ্রাসা অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না এখন বুঝতে পারবে মাদ্রাসায় কেন এই যে মাদ্রাসাগুলো কেন ত্রিপুরা রাজ্যে 3 ধরনের মাদ্রাসা আছে
একটা হচ্ছে সরকারি মাদ্রাসা, একটা হচ্ছে এসপিকিউ মাদ্রাসা, আর একটা হচ্ছে বেসরকারি মাদ্রাসা। এই বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো আজকে এই যে প্রবন্ধনগর আল জলিলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কোথায় থেকে চলে? ডোনেটেড বাই কমন পিপল, সাধারণ মানুষের দান দ্বারা এই মাদ্রাসাগুলো চলে, এই বেসরকারি মাদ্রাসা। আর এসপিকিউ মাদ্রাসাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা স্কিম, এটা গভর্নমেন্ট সেন্ট্রালের একটা সহযোগিতা। আপনারা জানলে অবাক হবেন যে এসপিকিউ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই স্কিম চালু করেছিলেন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী। অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বপ্রথম 2004 সালে এই স্কিম চালু করেছিলেন, কারণ মরাল এডুকেশন দেওয়ার জন্য মাদ্রাসার মধ্যে। लाइथांग शाला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह अहानि हा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमानो बुबाग्रा एबा महाराजा के तारिंग दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांगबुतां पांदावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलायखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाग लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक शाह सिनि बुबाग्राना बुबाग्रा एबा महाराजा तारिंग दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासा रक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानिवैना हारमान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट ख्लाइलायखा तै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानिनो दाक्ति दाक्ति रसावैना हाना ओंथोन होनै तुंफ्ला लाइजाग तिप्रासा लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकनि बसकाङो सावै खनारिखा Manik Saha Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini bubakan rasa hamni sing abono mania hai khasoba choli nai bubagra long leg bubagra long leg Manik Saha thu Manik Saha hi Manik Saha go back Manik Saha go back Manik Saha sini rasa hamni sing abono mania Manik Saha sini rasa hamni sing abono mania hai khasoba choli nai soba kotor choli kha bubagra long leg
खालायलायगा सिनि बुबाग्रानि साखाव कक हामिया सामोनतै बुबाग्राना हानांखिनांखै कक सामोनतै सिनो त्रिपुरा राज्योनि मुख्यमन्त्री बहाबा हाके कक सामोनतैनो सोंथिनो सिनि तागारजलानि ngैयै सिनि तागारजलानि जत बरफर फानो हामजानाय जत बुबाग्राना हामजानाय र जतनो बखा खामजाजा आबुन बागै सोंथिनो लेरि बिलायलायो आबुन बागैनो सोंमा साव सिनो त्रिपुरा राज्योआव आगिनि सिमी सिरि सिटिनि सिमी राजा बायदि दुलैति फैजाक अहा आबुन बागै सोंबुबाग्रानो अब हाके सामा खाना गांखौ सिनि बुखायावबो ताबु डाक्टर मानिक साहानो सों डाक्टर हियावै बनो मानिक साहा सिनि गांगार बन बुखा बाहिमातो आबुन बागैनो सोंबनो मानिक साहानो हनै रोंनाय बजेहेतु सिनि बुबाग्रानो सरमन्दया आंमोनि बागै सोंबुबनो अब हाके नै रोंनाय हिनो सों बुखावो मा हलायो आम बागैनो ताय अमा हाके ता सादों अब हाके सामान्य सों जतनो सेलाङो सिनि बुरै रंनिबो सोङाबनो जाजागिया बुबाग्राने गेन सब हाके कक सामानि बुबाग्राना हामिया सामानि राजा तारिंगिनि सामानि आमति रंनो सों सिनि बुरै रं जतनो जाजागिया आंनि बखा खामजाजा सों नांखांगा सोंतायबो कटर आन्दोलन थानाय आबनो तैनाय आसिम खुवाई तैमा तुकुना थांगै तै बिसिङो कलगै थैका खरक दामचराय अपाति मुंपातिका कक्तेसालनि फुं दामचिसा जराव खुवाई सालथां गनके ग्राम पञ्चायत नि पहर मुरा जायजर गानानि आमसायो तै बिसिङो कलगै थैनाय खरक दामचरायनि मुं अंखा सप्तदीप नम उमर बिसिचिनि कामी बिशालगढ़ मतसी दास उमर बिसिचि नै कामी महर छरा ते खरसानि मुं अंखा बाबली राय उमर बिसिचि चुकु बो आमसानि न हने सावै मानखा कक्तमानि बिसिंदि सावै मानखा खुवाई सालथां गनकी आमसानि गोपाल दासनि नग थानाय सालो काइसा पान्दा संख्र जाकमानि अपान्द गोपाल दासनि खरगनि बसाजक बिनि थागोसंनि नग बेरेने फाइमानि आसालो फुनि दामचिसा जराव गोपाल दासनि बिनि बुसुक सप्तदीप नमते मतसी दास न खबै आमसानि खरगसा जराय बाबली रायनो तयै खुवाई तिमाव तुकुना बागै दै बिसिङो हाबै तुकै तंते तंते अ खरग दाम जराय दै बिसिङो कलगै थांगा अ पाति मुङो नुगै जिरि खगमा खोनाबै आमसानि लुकुरक तैयो हाबै जराय रगन नायतुना सेंसाका आबुनि यागुलो आमसानि लुकुरक दै बिसिङनि सप्तदीप नमते बाबली रायनो तयै दै बिसिङनि तिसाबै खुवाई हांकर साकम नगद तलाङै थांगा अ जराय रगन साक नायखलाय रक थैकिया हनि साकलाय रेखा yang baise bukak motosi das no amsini lukurok damsa khaksa jora romoi naitokmani yagulo bini mangkthi mankha অপাতি মং পাতিমানি বাগৈ তাবুক আমসে রেগৈ দুখনি বয়ের সিবজাজা অনুমান 11:30টার সময় আমরা খবর পাই যে 3 বাচ্চা জলে ডুবে মারা গেছে বলে তো তাদের নাম হচ্ছে সপ্তদীপ 7 বছর মেল আর দুইটা বাচ্চা আছে ফিমেল বাবলি রায় 9 বছরের আর মুতসি দাস এটা 12 বছরের তিনজনের মধ্যে একটা বাচ্চার অ্যাড্রেস হয়েছে বিশালগড়ের যেটা মেল বাচ্চাটা সপ্তদীপ নম তো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমার স্টাফ আর অন্য স্টাফরা গেছে ওখানে থানার স্টাফ গিয়া তাদেরকে জলে থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিন্তু একটা বাচ্চারে প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে সার্চের পরে তারে পাওয়া গেছে অকনদের বডিটা হসপিটাল কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে শিফট করা হয়েছে তখন এটা পুলিশ তদন্ত করবো দেখা যাবে কি ঘটনাটা কিটা কেমনে মারা গেছে প্রাথমিক স্যার অনুমানিক কি বোঝা যাচ্ছে অনুমানিক তো যেহেতু জল থেকে তোলা হয়েছে এটাই তো বোঝা যায় ড্রাউনিং দেখা যাক এরপরে কি হয় एडीसी विलेज सलाइजना नाइमाना केबंगै आमसनि लुकुरो कुथुनायै तालारिवै रिखा विलेज तांगनकन पातिमुं तांगसाल मंगिया गामि ब्लक बै खबजाक दै कर्म एडीसी विलेज आमसनि लुकुरो कक्तमा थुनायरनि बसकांगो साबै खनारिखा विलेज तांगनक सलाइजागमाना कितिंगै मंगिया गामि ब्लक नि दै कर्म एडीसी विलेज तांगनकन तालारिवै रिखा आमसनि लुकुरो अपातिमुनि कक्तमा मानै पातिमा थायो थांगै सौक्या तेलेमुरा थानानि पुलिस ते सीआरपीएफ नि जामन रकन खबै मंगिया गामि ब्लक नि एडिशनल बीके ते स्टीफेन रियांग फायै आमसनि लुकुरक बाय कक सालाग्या फियाबा तुंफ्ला लाइजाक आमसनि लुकुरक बरकनि कराक सानमंगो आसौलाइजाक आबनि यागुलो आरो थांगै सौक्या मंगिया गामि ब्लक नि भिडियो सुशील कुमार रियांग ब तुंफ्ला लाइजाक लुकुरक बाय कक सामानि यागुलो तालारिजाक विलेज तांगनक न फियावगै रिखा आमसनि लुकुरक
tei lukurokno tiyei village tangnogo tele mura thanani police rokno khobui kaisa meeting achuklaikha mongya gami block ni video abni yagulo amsini lukurokni khuptei beba kokrok sawi mankha video Lukuni permission sara bisi tangi manggele. Lukuni permission sara bisi tangi manggele. Sini bilas sini sason. এটা কার সলিউশনটা কি করব এটা আমরা কি তো সাধারণ কর্মতে আপনারা আমরা আমাদের সলিউশনের রাস্তা আপনাদের যে অথরিটি আছে অথরিটি ভিডিও হ্যাঁ তাহলে আপনি তারা জানান যে আমাদের এখানে গ্রামবাসীরা আইছে তারা এরকম ডিমান্ড যদি আপনারা না দিতে পারেন তারা তালা মেরে আমাদের বন্ধ করে আপনি তারপর আসেন নরনি যে পঞ্চায়েত তালা রমানি একেবারে মূল উদ্দেশ্য বহাই হামবাই media person no sini je dukho ta sini je asalo norok sini je mansona khana phaima bagai ini sing panchayat talarena haino hai baddo mangkha sekango bo ekbar sing sini panchayat office tei barbar bidun hani thang saijak aboni bagai sini sing taisa tala marle tika bobo hai সমস্যা panchayat office sini katal tabung nong phajak দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছে যাক পঞ্চায়েত অফিস ব জায়গা খাইনাই জায়গা সিলেকশন খেলাইমাই আমি দं ओमफ्राय কিছু নেতা মন্ত্রীনি হেল্প না হই বাক্সা কাইসা জায়গা ন কেবনি কক কোনো রেজুলেশন সারানো নেতা মন্ত্রীনি ফান্ড বাই ও পঞ্চায়েত ন সাইড খাচা খাইয়ে লাंनाय दं जोंखाय जों नायमानि हिंखाय যত ওয়ার্ড কক সালাयै যতনি সুবিধার্থে যতনি সুবিধা যে জায়গা হাঙ্কাই যতনি সুবিধা বাইকাই আবুনি বাগै जोंखाय सालायना मुजुङो किन्तु दिनै जते भिडिअ যত ওয়ার্ড নতै जोङो মিটিং आजरि माया তাই जोंनो কোনো মিটিং आजुनान बन्द जोंनो व्यवस्था खाइरि माया आबुनि बागै जों बेलाय दुखित आबुनि बागै ताबुबो जों ताइसा भिडिअ साननो कइ दङ जे जोंनो फायै अमनि काइसा सलिउशन खाइरि बायदि दिनै আচ্ছা নরকনি ককংখা তাবুক পঞ্চায়েত হাবানক বর্তমান কতাল ফাইজেক দङ আবো করংনি থাইও দা সিলেকশন दं तांनानै बागै याखेबा नरनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि बियां साइतो साबनि मुसुंमानि हिनसागांखाय जों थानाय 2000 अंको 21 नो जों काइसा अलरेडि रेजुलेशन काइसा पास खायखा आईपीएफ बीजेपी गवर्नमेंट बाय तंफुरो आफुरो जे पास खायजाक दंमोनि रेजुलेशन जोंनि सार मेम्बारनि दङ जोंनि ब्लक चेयारमेननि सय दङ जोंनि सार अतुल संनि सय दं जतने मतामत खायनो काइसा अलरेडि जों रेजुलेशन पास खायजाक जोंनि देवेन्द्र हाती बाजार उंनानि हिनै जोंनि एडिसि भिलेज अफिस आमसे हठात खायै साइनिया ताम बागैबो किसु संख्यक बरंनि जालबाय सुदु आप अजे डिसिसन चेन्जिं थांगा बाइके चेन्जिं थांगा सुंगो सिया ताहक जतै आबनो जे बरक बंनि जे फानबाय बरनि किसु संख्यक नेता मन्त्रीनि फानबाय बर अंक डिसिसन चेन्ज खायखिगा जों नायो अ डिसिसन चेन्ज बाइके खायखा आबो सुचतन दंथु बा चिनि पञ्चायत अ रेजुलेशन जे चिनर कपि दंगो अ रेजुलेशन बरक ठीक दा पञ्चायत अ अंकनि कपि दं आबो जोंनो फुलुंगानि इंथु तांगि हिमाले अर जों नुखा अर जतन काइसा एलाकानि बरक सिमिचे जत अर सय खायजाक जत वार्डनि बरकनि कुनु सय करे अ रेजुलेशन बाइके पासिंखा आमबो जोंनो सेक्रेटारि रक जब मारिनाय আপনার অফিসে আজকে তালা মারা অবস্থায় বা তালা দেওয়া অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোকজন এখানে এসে মানে তারা একটা স্লোগানও ছিল পঞ্চায়েতের মধ্যে বিভিন্ন কাজগুলোর গাফিলতা কি বলবেন না আমি তো জানি না এখানে যে তালা দেবো এমন কিছু আমরা অন্যান্য দিনের মতো অফিস করতে আইছি 10টার সময় অফিস করছি কিছু লোক আসলেন তো তারা কিছু এর মধ্যে কিছু বললেন যে আপনারা এই এখানে ডেপুটেশন দেওয়া আমি ঠিক আছে ইনচার্জ নাই ইনচার্জ ব্লকে গেছেন কাজে তো ইনচার্জ আসুক দেবেন ইনচার্জের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম
উনি বললেন যে আমার ব্লকে কাজ না সেটা আমি আইতে পারতাম না। তখন বললাম ঠিক আছে তাহলে আমি আছি, আমার কাছে আপনারা ডেপুটেশন দিলে দেন, কিন্তু ওনারা রাজি হলেন না। ওনারা বললেন যে বিডিও স্যারকে ফোন করেন এখানে আসার জন্য। আমি বললাম আমার কথাই তো বিডিও স্যার আসবেন না, তো আপনাদের যদি কোনো কথা থাকে বক্তব্য থাকে বিডিও স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তখন উনি যদি আসেন মনে করবেন আসবেন। তো ওনারা শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে ওনারা আমাদের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন। এর বিষয়ে কিছু জানি না, এখানে কী কারণে দিলেন না দিলেন আমি কিছুই বলতে পারবো। আপনার পরিচয়? আমি এখানে পঞ্চায়েত সচিব, এডিশনাল পঞ্চায়েত সচিব হিসেবে আছি। আপনি বিডিও স্যারের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, যোগাযোগ হয়নি। ফোন ঢুকে না, ফোন রিসিভ করছেন না? ফোন ঢুকছে, রিং করছেন, আপনি হয়তো জানেন বা কিছু ব্যস্ত আছেন এই কারণে। কতক্ষণ ধরে যারা এখানে তালা দিয়ে বসেছে? এই তো আধা ঘন্টা। আর প্রশাসনগুলো আসে বলছেন এখানে? হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসন কি বলছেন? পুলিশ প্রশাসন ওনাদের কাজ করছেন, ওনারা কি বলবেন, ওনাদের কাজ করছেন, আমি কি বলবো? এমন কোনো বাংচুর অফিস কোনো বাংচুর? না না না, প্রশ্নই ওঠে না। যারা এসেছেন এখানে তারা প্রত্যেক দিনই আসেন, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের কোনো ঘাটতি নেই। ঠিক আছে। गोबांमा सालनियागुलो लाइबो फाइमानी जत त्रिपुरानी जत रांसाकनी लुकुरक दं खाकसांमा तै हामजाक मुंगिया फारो तिनी लाइबो फाइमानी मेन कारण हंकाय जों मिया पत्रिकाओ नुखा जे त्रिपुरानी मुख्यमंत्री मानिक साहा चिनी बुबाग्रानो महाराज तारिंदी हिनै जे सामानि पत्रिकाओ जे सामानि कग्नतुइनो आं तिनी लाइवो फायो लाइव नायतंनाय जत रांसाकनि लुकुरकनो आनि खाकसांमा ते हामजाक मुंगिया फारो जों नायदि ताबुले पुरा स्राय स्राय नंसुका जे त्रिपुराओ जों तामनि बागै आमसुक खालाय डिप्राइभ खालायजागै दं खरकसा त्रिपुरानि खायसे राज्योनि मुख्यमंत्री इंगै जिनि तिप्रासा महाराज इंगै बरनि बागै लाई थांनाय साल रग 1941 42 1945 साल रग बांग्लादेश जेफ्रु युद्ध अंखा आजरा रग चिनि त्रिपुरा फाइनो बंनि तंथाय मानखा अर तंगुइनो त्रिपुरानि नगबार त्रिपुरानि वातै त्रिपुरानि चामुं नुमुं मानैनो तिनि ब त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंजा ओ चिनी राजा रगनि तंथाय चिनी त्रिपुरा हा चिनी महाराज रगनि हा जेबाबे युद्ध खालायै जोंनो ओ जागाव तंथाय गलाङै थांका जों बरकनो हामबाय रिबो पाइफ्लायो फियाबा तिनी जों तामुनुखा हांकाय चिनी बुबाग्रा संनो चिनी महाराज नो से महाराज ताहिनी नै हिनमानि आबरकनो जों कन्डेम खालायो जों बेलायखेने सेलेमुं रिनानि मुचुंगो अ बेपारकनो ओंखाय आं ताबुक नरनि बुसुकांगो बांला बाय लाइव जेहेतु लाइव चलि दङ बांला बायबो मा सानाय कारण बरक बुजिनानि नांगौ मुख्यमंत्री बो नुकथं आनियाव लाइव न ते त्रिपुरानि तिप्रासाया जरा कक बरक मान्या बरक बो ओ आनि लाइव न नायै किसा बुजिथं हिनैनो आं कवान जैबाय
kok sanai norok khnai tongdi jara nai tongnai rok norok bo comment khaidi norok bo share khaidi আমি লাইভে আজকে এসছি অনেক দিন পরে লাইভে আসার মেইন কারণ হচ্ছে যে গতকালকে যে সেন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা আমাদের মহারাজাকে মহারাজা বলে যাতে সম্বোধিত না করেন সেই জন্য উনাদের কার্যকরণী বৈঠকে উনি এই বার্তাগুলি দিয়েছেন সেটা আমরা পত্রিকা দেখেই পরিষ্কার হলাম ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আগত এবং এর আগেও 1941 1945 1946 সালে যখন রাজ আমাল ছিল রাজন্য শাসন ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি তথা বর্তমানে এখানে আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন তখন এসেছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের সুরক্ষার জন্য এবং আমাদের মহারাজা তখনকার সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার জন্য জায়গা দিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরার বুকে থেকে ত্রিপুরার জল ত্রিপুরার হাওয়া ত্রিপুরার পানীয় ত্রিপুরার খাদ্য খেয়ে আজকে উনিও এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে আমরা পত্রিকায় দেখি উনার বাংলাদেশে এখনো কারেন্টের বিল বকেয়া আছে এবং ওখানেও কারেন্টের বিল দিচ্ছেন আমরা এটা বলছি না যে আপনারা বাংলাদেশে ফিরে যান আমরা এটা বলছি না যে আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান আপনারা ওই সময় এসেছেন এবং আজকেও আছেন আমাদের গণতন্ত্র দেশ বলে আমরা ভোট দান করতে হয় এবং এখানে রাজ্য চালানোর জন্য আমরা অভিভাবক বানাতে হয় এবং মানিক সাহাজি আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের এখন প্রধানকর্তা আপনি একজন প্রধানকর্তা হিসাবে যদি ওইরকম যে ছোট্টখাটো ব্যাপার নিয়ে এইভাবে আপনি যদি কথা রাখেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আপনি কি কাজ করবেন আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যদি ওইভাবে মানুষকে বুঝান যে মহারাজকে মহারাজ বলবেন না তাহলে আপনিও তো এখন মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী বলবো না কি বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে আগের থেকেই যখন ত্রিপুরা দেশ ছিল এবং ত্রিপুরা এখন রাজ্য এই রাজ্যের ইতিহাস সবার জানা এটাকে আবার প্রথম থেকে বলতে হয় না এটা সবার জানা এটা রাজাদের দেশ ছিল এখন রাজার কথা চলে না হয়তো গণতন্ত্র রাজ্যে গণতন্ত্র দেশে রাজার কথা চলে না ঠিক আছে চলে না কিন্তু রাজা তো আছে উনাকে আমরা যারা আপনারা হয়তো আপনি উনাকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ হতেই পারেন অথবা রাজনৈতিক দল আপনার সঙ্গে বনি বনা হয় না এটা হতেই পারে তার মানে তো এই না যে উনি রাজা নেই হয়তো রাজার শাসন নেই কিন্তু উনি তো রাজা সেটা তো আমাদেরকে মানতেই হবে এবং আমরা মানি এবং আমরা আজীবন মেনে যাব আমরা প্রাণ দিয়েও আমাদের রাজাকে আমরা রক্ষা করব এটা রাজার দেশ যে দেশে আপনাদেরকে সুরক্ষা করেছিল সেই দেশের রাজাকে আপনিও রাজা মানতে হবে হয়তোবা রাজার শাসন চলে না কিন্তু রাজা এখনো আছে ব্রিটেনেও এখনো আমাদের রানী ছিল এবং যে দেশে রাজা আছে অথচ রাজার শাসন চলে না কিন্তু গণতন্ত্রের শাসন চলে ওইসব দেশেও রাজাদেরকে অনেক রেসপেক্ট করা হয়ে থাকে রেসপেক্ট করে থাকে এবং আমাদের রাজ্যেও আমরা রাজাকে রেসপেক্ট করি এবং রাজা চিরজীবন থাকবে যতদিন অবধি এই পৃথিবীটা ধ্বংস না হয়ে যায়
ততদিন অবধি ত্রিপুরা রাজ্যেও রাজা থাকবে। হয়তো আমাদের রাজা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য তখন নাও থাকতে পারে, ওনার বংশধর যারা থাকবেন তারাই রাজা হবেন। রাজার শাসন চলে না, ঠিক আছে, সেটা আমরাও মানি, কিন্তু রাজা আছে এবং রাজা থাকবে। এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে, এই পৃথিবীটা যতদিন পর্যন্ত ধ্বংস না হয় ততদিন পর্যন্ত এই আমাদের মহারাজারা থাকবে, সেটাই সত্যি। এবং আপনারা সবাই জানেন আমাদের রাজবাড়িতে আমাদের রাজার যে বাড়ি, সেই রাজবাড়িতে মন্দির আছেন, এই মন্দিরে সব পূজা হয়। এখানে দুর্গা বাড়ি আছে, আমাদের মহারাজার কৃতি সংস্কৃতি মেনেই সব পূজাগুলি করা হয়ে থাকে। আমাদের 14 দেবতা মন্দির, সেখানেও আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়, কারণ এই মন্দিরগুলি আমার আধিপত্য জীবন প্রথম থেকেই যখন ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছিল তখন থেকে ওই মন্দিরগুলিতে আমাদের মহারাজাদের প্রয়োজন হয়। আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, সেই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরও আমাদের মহারাজের মাধ্যমেই এটা বানানো হয়েছিল। আপনারা সবাই জানেন কি হয়েছে। যারা আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে নিয়ে খেলাখেলি করেছিল, কার চেয়ার হারিয়ে গেছে এটা আপনারা এটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রমাণিত। কারণ আমরা মানুষ, আমরা ভগবান নই, আমরা সবাই মানুষ। আমরা ভগবানকে সম্মান করি, মানুষকে সম্মান করি এবং ভগবানকে ভক্তি করি। এবং আমরা যারা ত্রিপুরা রাজ্যের এখানে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলস, যারা আধিপত্য থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাসিন্দা, আমরাও সবাইকে রেসপেক্ট করি এবং আপনাদেরকেও রেসপেক্ট করি। কিন্তু মানিক সাহা মহাশয়, মানিক বাবু, আপনি এই যেই ভাষায় আপনি কথা বলেছেন, যেই ভাষার কথা পত্রিকাতে লিখিত হয়েছে, সেই বিষয়ে আমি একজন বিধায়ক তথা আপনার বিধানসভার একজন মেম্বার হিসাবে আমি আপনার ওই বক্তব্যকে আমি ঘৃণা করি এবং আপনি ওই বক্তব্যকে আবার ফিরিয়ে নেবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাব। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয় নিয়ে, বিশেষ করে যারা আমরা রাজবংশীয় মানুষ, রাজবংশীয় লোকেরা এটা নিয়ে, এই ঘটনাকে নিয়ে খুবই মর্মাহত আছি এবং আমরা স্ট্রংলি এই আপনার বক্তব্যকে আমরা ঘৃণা করি এবং আপনাকে এটাই বলবো, আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এইসব বক্তব্য এই গণতন্ত্র রাজ্যে আপনি বলতে পারেন না। সুতরাং আমি আপনাকে বলবো, আপনি আপনার যে বক্তব্য সেটাকে ফিরিয়ে নিন। তাকুরো বুকুরো जों साइमानु चिनी बुबाग्रा चिनी महाराजा आजीवन चिनी महाराजा तंगनाय ओ पृथ्वी ध्वंस उंगेसा पर्यंत चिनी त्रिपुरा राज्यनि राजा तंगनाय राजा सारा कुनु चिनी त्रिपुरा राज्य जे बिनि राजबाड़ी बिसिनि मंदिर फांगथुं चिनी दुर्गाबाड़ीनि मंदिर फांगथुं चिनी 14 देवता बाड़ी मंदिर फांगथुं चिनी मा त्रिपुरेश्वरी मंदिर फांगथुं जत जागानो चिनी बुबाग्रा नांगौ abo bubagra rokni tanglangmani mondir bubagra rokni naikolangmani bubagra rok khulumani mutai mutai rokno जों jotono manio jotono जों खुलुमलायो gai sini mutayo je जों je महाराज सारा इंगिया महाराज तो से तिनी त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अमहायखै महाराजा ताहिनसिरि हिनि छावि दंगाय बिनि ध्वंसनि लामा गानावै सकाय दंफायखे हिनि जों वानसुगैनो हारमान gai जों फायदि ओ कग्रकनो जों कन्डेम खालायो आबुनि लगी जतन कयनामुचुंगो चिनी थानसानि मारि चिनी बुबाग्रानि बिसिंथै चिनी महाराजानि बिसिंथै जों थानसा अंलाय दंगो तुरु ओ थानसानो जों क्राक खायनारनि बागै कुनु राजनैतिक बदल हिनिया जों जत टिप्रासा हिनिसे जों बुबाग्रानो लगिथाय
जों अ हानि बोसा अ हानि नकफां जों अ हानो जों प्रटेक्ट खालायनांगोन बागै जों जत तिप्रासा लुकुरकनो थानसांगै बोसोकांगो आगुयै फाइनानि नांगौ आकगनो जों मा वानसुलायनाय जिनि जनजाति खालाय दंनाय जिनि तिप्रासारो जनजाति मुरजाहिनि दंनायरो नरबो बोसोकां आगुयै मा फाइनाय जिनि त्रिपुराहाव गणमुक्ति परिषद हिनि दंनायरो नरबो बोसोकांगो आगुयै मा फाइनाय जिनि आईपीएफटी ताम तिप्रामथा बेबाकनो जिनि बुबाग्रानि लगियो फायो अ हानि बोसारक मो थांनानि बागै जों बोसोकांगो आगुयै मा फाइनाय राजनीतिकनो सिमि हामजा गैया पलिटिकल सेनेरियोनो सिमि हामजा गैया जों अ हानो रखा खालाय गोनां थानानि बोसोकांगो आजारबो जों जतनो बेबाकनो थानसाखै जों सामु मा खालायलायनाय আমরা কাউর বিরুদ্ধে নয় আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্যই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব গণতন্ত্র মাধ্যমেই গণতন্ত্রের যে পরিকাঠামো এবং গণতন্ত্রের যে রুল আছে সেই রুলকে রক্ষা করে আমরা আমাদের এক্সিস্টেন্সের জন্য আমরা আগামী দিনে আরো লড়াই করে যাব আন্দোলন করে যাব এবং আমাদের আন্দোলন কোনো জাতি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আন্দোলন এই আন্দোলনে আপনাদের সকল ত্রিপুরাবাসীদেরকে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারাও আমাদের সঙ্গে এগিয়ে আসুন কারণ আমরাও বিগত দিনগুলিতে আপনাদের রক্ষার্থে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আপনাদেরকে জায়গা দিয়েছি আমরা খোলা মনে এখনো আপনাদেরকে রেসপেক্ট করি এবং আপনারাও যাতে আমাদের এই যে সরল মনটাকে যারা আপনারা যাতে অন্যভাবে না নেই সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তাই যত লুকুর অমন কাজে নামছু রাজনীতিनो তরজা गैयि जों पलिटिकेलनि फातारत फाइ थाङैब किजा सामुमाखानि बुनिद फारागनो नायसिगनायदि बुइ बाहायकै सामुंख्लाय दं जेफ्रु बरक निजिनि दफा नि कक सागांखाय बरक बेबागनो थानसाङै थाङो जोंबो जिनि दफानि बागै जिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खालायनायनि बागै आजागाबो जों थानसां मा फायनाय खरकसा खरकनि बरक राजनीतिनो हामजागै निजिनो आमसकै तलाव खिक्लाय उइतलाङै थाङो जे तिनि नुगो ससियेल मिडियानि बिसिंति जे कक बरक no रोमान स्क्रिप्ट सानै तामो लाबनाय रखिनायखै जों नुगै दङ आब्रकनो जों सेलें जानगो गोबांमा लिडार्स रक निजि साकसाकनो आमसकैन तला खिक्लाय लांगो जे वानजि दफानि लिडार्स बाय गाहाम हिनजांनानि बागै अमहायके चिनि कक बरकनो फरन्त तला खिक्लायनानि बागै सामुं ख्लायमानि रक जों लाइथांनाय सालबो नुखा ताबुबो आमते हे लिडार्स गोबांमानो दङ जे निजिनि बायथांनि बागै सेल्फनि बागै वान सुगनाय लिडार्स रक जों ताबुबो नुगै दङ बे फायदि चिनि लाइबुमानो जों मोथां तलांनानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो जों महाराजा हिनि रिंनाय थैयासकनो चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजानो दंनाय मानिक साहा तानिक साहा ताम साइतं आबरकनो जों किरिबो दंया लासिबो दंया जों चिनि महाराजानो हिन्नाय फियाबा चिनि तिप्रासानाय बिसिंगनो केबो जुदि अकरनो महाराजा ता हिन्दी हिनतमारनो जुदि समर्थन खालायतं कांकाय जों आबनि इप्रति जों सेलें जों जानगो ते जत तिप्रासा लुकुरकनो যারা তাবুকবো চিনি রাজনীতিनो सिमि हामजालाय दंनायरो ताबुक जुदि बुबाग्रानो हामिया हिन साइता खांकाय आबो बेलेखनो चाया नुखा लाइथांनाय सालो गोबांमा राजनैतिक बदल गोबांमा पलिटिकल पार्टीनि बरक चिनि बुबाग्रानो हामिया सावै बुबाग्रा मुंसा खलाया हिनि कक सावै माजरा बेरै तामो परिनित उनखा तामो ताबुक बरक बजागा सगैया आबो जों स्राय-स्रायनो जों नुगै दङ कारण चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज दं बरक उनखा चिनि मुताई बरकनो जों पुजियैनो मानो आबोनि बागै जों चिनि महाराजनो जों खुलुमलायो ते जों साइमानो चिनि त्रिपुरानि महाराजा राजा त्रिलुचन संनि कक साना थांगाय गोबांमा जरा नांनाय कारण चिनि जों साइमानो महाभारतनि युद्ध पर्यन्त चिनि महाराजा त्रिलुचन सं थांगाय पार्टिसिपेट खालायजा चिनि राजबारियाव थांगाय जों जे जुधिष्ठिर चिनि महाराजा त्रिलुचननो जे राजसिंहासन बागै रहरमानि आबरक जों स्राय-स्राय आमनो प्रमाण जे चिनि बुबाग्रा चिनि महाराज संनो भगवान बाय बाक्सानो ते जों बरनो भगवान हिनो जों मा
খুলুমো মাছ ফুরিব ओमफ्राय जोंनि महाराष्ट्रनि बिरुद्धे শুধু খাংরাই ওয়ানসে জিমি যদি কোনো ত্রিপুরা সরকারनि जोंनि महाराष्ट्रनि बिरुद्धे साखा माने महाराष्ट्रनि बिरुद्धे थांगा माने आबो भगवान रगनि बिरुद्धे थामा सिग्नोख्लाय आबोनि बागै फायदि जोंनि भगवान जोंनि महाराष्ट्रनि समाज जों रेसपेक्ट दिबो रेसपेक्ट खालायनाय ते जोंनि महाराष्ट्रनो जों महाराष्ट्रनो नहिनि रिंलायनाय ते जोंनि बुबाग्रानो जत लुकुरकनो महाराष्ट्रनि जों खुलुमलायनाय ओमफ्राय लाइभ फाइटंनाय लाइभ नायटंनाय जत दाखु बुखु रकनो आंनि लाइभ नायटंनाय रकनो आं अबनो कन्यानि मुसुंगो शेयर खालायदि नरकबो जानजानि भिउज जानजानि ककनो शेयर खालायदि नगो आसुकृति फानो कुनो प्रब्लेम करि केबो ननो निनि अधिकार न केबो सेगिमाया निनि राइट टू स्पीक निं फंडामेंटल राइट निनि राइट दङ निनि जाजामा जिं जाया जाजायां मानो नों सानानि अधिकार नि दं का शादी कुनो प्रॉब्लम या लाइफ खाई नरबो महाराजनो जे महाराष्ट्र हिंदी हिमानो नरक भाई जाक नरबो जतनो शेयर खालामनानै दंनि आं जतनो कोयनानि मुसो बे जों नुगो जोंनि त्रिपुरा हाव दाबुबो जों स्राय स्रायके जोंनि महाराजनि सामुं खायदोंमोन जे जोंनि त्रिपुरा सरकनो थांनानै बागै जे सामुं खायदोंमोन आबनो दैबो जों जतनो बुजिनायनि उनथं जों बोसोरगांनि साल' बाहायके सामुं खालायनानै बेफोरनोबो जों आसायो ओमफ्राय मानसियाथ' 5 বছর CM permanent pusiano abusung jotono saimano manik sahani je CM ni je kursi ekeba CM ngi je tongmani শুধু মানিক শাহ সিমিয়া অবনি স্লাইসকাং মুখা বিপ্লব দেববো ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারবো 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আবার কোনো পার্মানেন্ট সিট দিয়া কিন্তু চিনি মহারাজা চিনি বুবাগ্রা महाराष्ट्रनि सीट इनके पार्मानेंट सीट जों आपनो कुनो दिनो बगै थांकाय सुगला आबो उनका पार्मानेंट सीट महाराष्ट्र रिफानो तेबाक अलो कुबनि महाराष्ट्र फाइनाय इनके महाराष्ट्रनि सीट आबो पार्मानेंट सीट के आमन आबोनि बागै जों चिनि महाराष्ट्रनो चिनि बुबाग्रानो जों रेसपेक्ट रिलायनाय चिनि बुबाग्रानो जों भगवान हिनिनो मानिनाय मानिक शाहजी আপনার যে পোস্ট যে চিফ মিনিস্টার যে পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট নয় আমরা দেখেছি প্রচুর এখন প্রায় 12 জন চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করে গেছেন কেউর পার্মানেন্ট পোস্ট না কিন্তু আমাদের রাজাদের পোস্ট সেটা পার্মানেন্ট পোস্ট এটা আপনি ভালো করে দেখে নিন এবং বুঝে নিন যেভাবে যে ভাষায় আপনি বলেছেন যে আমাদের মহারাজকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধন করবেন না সেটা আপনার এটা সঠিক হয়নি বলে আমরা মনে করি এবং ওইভাবে একজন মহারাজকে এইভাবে বলাটা ঠিক হবে সুতরাং আমরা কন্ডেম করি আপনাদের এই যে সেন্টেন্সগুলি আপনার যে ভাষাগুলি পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে ওইগুলি ঠিক না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বিজেপি সমর্থকদের মুখ্যমন্ত্রী না আপনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল মানুষের মুখ্যমন্ত্রী আপনি শুধু বাঙালিদের মুখ্যমন্ত্রী নয় এবং আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল এখানে আমরা আমাদের নিজের মাতৃভূমিতে আপনারা এইভাবে কথা বলতে পারেন না এবং একজন মহারাজাকে মহারাজ হিসেবে সম্বোধিত করতে পারবেন না যে আপনি বলেছেন এটা ঠিক নয় এগুলিকে আপনি মাথায় রেখে আপনি আপনার নিজের কাজ নিজের পার্টির কাজ নিজের পার্টি কিভাবে শক্তিশালী করা হয় এগুলিকে নিয়ে আপনি ভাবতেই পারেন আপনি আপনার পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে মিটিং করতেই পারেন করুন কোনো সমস্যা নেই আমরাও করি আপনারাও করবেন এবং করেন কিন্তু এইভাবে আমাদের মহারাজকে
মহারাজ বলবেন না এই কথাটি বলার আপনার কোনো অধিকার নেই। এই কথাটা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই যে প্রদ্যুৎ দেববর্মাকে মহারাজা বলবেন না, এই কথা বলার আপনার কোনো অধিকার নেই। যদি আপনি আমার লাইভটা যদি দেখে থাকেন, আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন, লাইভ করুন, সাংবাদিক সম্মেলন করুন। আপনি কেন মহারাজকে মহারাজা না বলার জন্য আপনি আপনার কার্যকর্তা মিটিংয়ে বলেছেন? যদি আপনি বলে থাকেন তাহলে সেটার উত্তর আপনি সাংবাদিক সম্মেলন করে সেটা ত্রিপুরাবাসীদেরকে জানান। এবং যদি আপনি এই বক্তব্যটা যদি বলেননি আপনি কার্যকর্তার মিটিংয়ে, ওইটা খণ্ডন যদি করতে হয় তাহলে এই সেন্দন পত্রিকার বিরুদ্ধে আপনি মানহানি মামলাও করতে পারেন। কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত কোনো একটা শব্দটুকু আপনি উচ্চারণ করেননি এই ব্যাপারে। এবং সারা ত্রিপুরাবাসী দেখছেন আপনি কি করতেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের জন্য, সেটা সবাই দেখছেন। কিন্তু ওইভাবে একজন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এটা শোভা পায় না। সুতরাং এটাই আমি বলতে চাই, একজন বিধায়ক হিসাবে, আপনার বিধানসভার একজন সদস্য হিসাবে। আমরা তো প্রায় বিধানসভার সময় হয়তো কথোপকথন হই, কিন্তু এইভাবে যেই সিস্টেমে আপনি কথাগুলি রেখেছেন, এই কথাগুলি আমরা যদি প্রয়োজন হয় বিধানসভাতেও এই বিষয় নিয়ে আমরা সরব হব। এবং আগামী দিনে যে বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আমাদের করণীয় বিষয় আমরা সেগুলি করব। এবং সর্বশেষে আমি এটাই বলবো, আমরা যে ককবরক যে রোমান স্ক্রিপ্টের ব্যাপারটা, এটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আপনাকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, আপনি ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে যেই বিষয়গুলি আপনার করার দরকার সেগুলি করুন না। এখানে একজন মহারাজকে মহারাজ বলবেন না, এইসব বিষয়ে আপনাদের ডেভেলপমেন্টে কোনো কাজ আসবে না। শুধু আমাদের মনকে মানে আপনার বিরুদ্ধে করার জন্যই আপনি এই বক্তব্যগুলি করেছেন, সেগুলি মোটেও ঠিক না। আমি আমার লাইভটা কিছুক্ষণ পরে শেষ করছি। যত তাku bukhruno amono belai keno hambai ani live nai tongani bagai kaham krung tongbaidi chini bubagrani bagai जों फाइट खायनायनि बागै जबा खायनायनि बागै जों जत रेडि दंबायदि जों थानसां गायसे जोंनि बुसुकांनि सामुर जों गाहामखै खायमानाय पाल हंखाय साल हंखाय जों सासा माने पिलाला आबनि बागै सिनि टिप्रा सारकबो सिनि महाराजनि बिसिंति अ पिलाला न जों तुनानि बागै जायतोवै दङ खरकसा खरकनि बरक जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वानसुगो जे इलेक्शन पाइ थांका जों दाबु दाम माननाय जों बजागा थांकाखै सिनि रोजगार फायनाय रोजगार करिखा निजे बाबै दंनाय नांगौमोन कयनानि मुसुंगो रोजगार सिनि साक गाहाम दंखांखाय सिनि याकुं याक गाहाम दंखांखाय सरि गाहाम दंखांखाय जों केबो माचाया थैया शुदु जों सिनि बोसाबुति रगनि जे भबिष्यत आकगनो वानसुगुइसे जों सिनि जे पार्मानेन्ट सल्युशननि जे कक आकगनो रुखसाविनो जों बसिगां सांमा खायलायनि o jaga ang tam mano राजनीति खालायो आं दाम मानखा इलेक्शन पुरु अनेक किछु खायखा हिनि सामा बायसिमि जों सिनि दफा बानसिनायनि बागै जों सावमा खायनाय हयतो जारा निजिनि बायथांनि बागै सिनि वान सुंनाय रक गोबांमानो दङ आबोथ' निजिनि बागै सिनि वान सुंनाय रक हयतो बाक्सा गोबांमा गुबुननि राजनीतिक बदलबो थाङै मानो आंते दङै मानलिया आमते गोबांमा दंनाय न हायपानो आबोरनि बिसिंबानो दाबु जों बेभागनो बुबाग्रानो लगिरियो बुबाग्रानि साखामो जों साखामनि बागैबो जों जतनो सुरिलायो तेसिनि बुबाग्रा सागबो गाहामगाय हामसुगियाखौ गमो हायजराबो जों बुबाग्रानो लगी सिरिथाय जों बुसकांगो तेबो बुबाग्रानि बागै फादि सामुं खायलायनाय बुबाग्रानो जों तेबो खुलुमलायनाय सिनि भगवान जों तेबो बुसकांगो आगुइलांनायनि बागै जों जत सामुं खायलायनाय फादि जत लुकुरकनो हायनो हाय जे लाइफ नाय दंनाय रकनो जे आनि लाइफ उलफान नुनाय नरकनो जतरनो आनि थाकसांमा ते हामजा बुंयाफार निस्वार्थ भाबे सामुं खायनायनि बागै जायतकदि स्वार्थनि बागै जत बरकनो वानसुगो हायफानो निस्वार्थ उंनानि बागै
जाते बुइनि बागै सेक्रिफाइस खालाय सामुं खालायनायनि बागै साइथ'खांखाय सिनि बुबाग्राहाय गै साइथ'खांखाय जों सालसा जों अ हानो फियोगो माननाय आबो जों गाहाम गोरोंखायनो साविमान सिनि सामुं केबोनि बिरुद्धेया सिनि लड़ाई केबोनि बिरुद्धेया कुनु जातिनि बिरुद्धे बया सिनि कुनु धर्मनि बिरुद्धे बया सिनि लड़ाई इंखा सिनि अ त्रिपुरा हानो जों रक्षा खालायै बोसोरगांनि साल सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न सिनि बोसाबुति रगनो जों याफारै खालामनानै आमनो सिनि साम जों जरा तो थाङै दङ जरा केबोर नायसिंया सिनि बयस रग बताबो 40 पारंबायखा जोंबो जीवननि आसाय फेमिनि अर्धेक जीवन जों हायनो कातिरि रहका ते अर्धेक जीवन से तंसियो अर्धेक जीवनबो जों दफानि बागै बाहायकै सामुं खालाय सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन गाहाम खालाममान आदिगिनो जों वानसुलाय सामुं खालाय Puilana hambai nam singo ini tahu omolana kopi na tai joto kamu nungai ban ai tong nai hastani lukurang o majora kahamaka sari derawa nangsungka jora kahamanka masakina TUIRPC puilama to TUIPC tongka tau TUIRPC ni borse A ebong D hingga badania hingga ba hangayo sing masuk lagi sing jemansa hamkrai sini yak sai phainai chobanai ba tong kosong rok nokon je mamon jaw sing ko phano chobai tong jakhu ap tongoni bisingo khanto ya phon kisama sajinai sing sudah yak kisah sini ngerabal mana aku ya sini tong kosong basang simboro public ga cobanai ga sini yak kisah itu jaga mong ni mukri busurong ni musi haing bagai kami ni orang tak buku amma herna basna mara amma hike mara mani ya bolo manka pot tongo arabar ma kali thango rami kong ko editia bagi mong mathai tongo mannai mo maka lama blok thai kasoi manu nongkhomani ya bolo oma hai mangke kami thang ama hita gatau kali thang te feel practical fargase romja khangke angle ani mansak an khaina mathai tagara bono semono oni ekta dara tongai nai kolkot lang khono fiabudi pe recently tau romja gokha Tom Kumar Jomatia analepti dia bukan bumung Korno Kumar Jomatia atau bawa halam ba jiten dewa mah bon phone ke kes pajak bin ke paya je tilapia bin para kes ni Sri Lanka angkhanaka angkhangi naikya angke aika tongo epono foto faidinga bo romja Kamu ke bupurni case, bo case no. Case enggak lagi, orang nomor ni kecam. 2012 samono PS, 2011 hongke, ini kobo Sri Lanka PS. Abis itu case itu bagian pai bekam. Kalau korang ni jo pai sangka, ini para kata yang kila se, yang PS. Kita tahu recently bono romani ya gulo. Case no tu ini romjakha. Tabu bon ke yo de yokha. Boyo gya bo Sri Lanka jelo ang jedino khanaka je bono langnai kilani usi bo agia yang samono usi binandro na case court nitam phaiga bono ringin hakapo dinyo bono painan bagi ning phaidi ni kila PS ni tong thanga bo Sri Lanka bo al thangmani ya ko ke bo bono phiongmalia ga jedino phungo ang bini family ano we just sustainable saka ang thangka kita 26 ko ambasa puto master puto se lona purat nai aku phiame so amo he tum natabo ang sano nai mani ke aika tongo bebong yok baikha apun je bo concern special bram SB tongo home ka thangja hoite kok phaya ko ab to boro ge res ko ko geta ame am chung sabai geta
सार्भिस तारिखआव यगी आंखौथ' जों दाउ डिजिक्रि दिनै आं जगाजग खालामनि बे स्पेशल ब्रान्च खरसा बर'बाय मालायखा मान्थलिबो दङ जेबो भकेसनेल ट्रेनिं फोराव अरनि ट्राइबल फेयार डाइरेक्टर जइन्ट डाइरेक्टर ISB निफ्रायबो दङ बे बता हमनाय भकेसनेल ट्रेनिं पाइजा आव हागि मालाम जाता आमागै आबनो साजायगा खाबो दङ ताई दाक्ति अव खालामथों अमा हाय बसिमिया नों याक्तिसाय फाय माथाना एक्सेमिया मेलाय केसें का हायबनो तो नों पाइना नंबा सराय गेसिं नाबो जालायगेता के नरक नि जे प्रो नरक जे याक्तिसाय फायो आप्रो तो नरक याक्तिसाय फायका माने स्वाभाविक जीवनन फायका आंगाय आप्रो नरक नि तो केस पाइनन टमाया देबा आबा हायजा नरक मे एग्रीमेंट नंग चुक्तिओ बाहाय और एग्रीमेंट चुक्ति मन के NLFT NB के कैसा त्रिपाठी एग्रीमेंट त्रिपाठीय चुक्ति हम आव कैसा त खरकसा खरनि के फाइने मर तिनि रंगमै आव के खरसा खरनि कागै फाइने गा आव हाय खरसा खरनि कागै फाइने न आव हाय बिरमान मानजागो बनायनै क्रै बुं भाकै के आम बागैनो सम बुं जे UIR पेसि आवन सेगां जेसबां खागाता खावै हायके नायथम के आफर तो बरक सजा नरक फाइदि नंग केस फाइ रनाय बो केस फाइ मे आगे वुमेन ह्यूमन क्राइ माने ब्रै रंफ्राय माने आ केस सिमिं बाय रनि BIP मन्थ्रि बथामना आमा हेरक सिमिसे ननो फियगै मे बोलता नों फटो ट्रायल मा थांता नगो दंग दिफानो ते बाकी को तो बेम खाजनि को के याक पिसाके मनि जे SB दङ मनि काइसे कमिटि दङ आरो बरा आसलायने आ कागजनो बरा कुमुर कोमनि नंफरि फाइके आफर केस पाइरो हायपनो बो कुतो बो पिएसा बसितम सेमियाबले के गोबां माने अलफन नंफरि फायो गाबन कुतो थांथाङा बो पाइरिलो बे अ खेत्रेंगा बाहाय लिया एपाइरमेन्ट हायमानि बा बो कामके आनवान सरिमालिया तम चमजगै थांखा आ जे आ PS नि कनसार्न बा आ बनो फाइदिनि सानाय बो वार थांमले सिंगापुर काहिनी साथा जे ओना मुनि किसा नाय फिया बेसे दिन साहसे याव हाय ता माने हमनाय सालायमानि जे एग्रीमेंट के सिंगल फंड फाइथन आ ग्रुप फंड फाइथन एकॉर्ड फंड एग्रीमेंट फंड आ केसले बर पेमेंट को फाइपनो गोबां मा केस तो सिबाय बले आफो कासे कासे नंगौ तो फाके आपनो कुकुरो थाङै आ मा पाइरेता बिनाव के आम हाय के तबु अब हाय नरक जे शांति चुक्ति पानंतों एग्रीमेंट नै फाइयै अमा हाय के नरक जे खयरानि क्लाजाक त माने कोर्ट केस पाया बाक्सा जेल सब जागै त माने अब हाय सालबसु तंनाय नरकनि हाय के नरकनि बसकांग अब हाय बम हाय स्टेप ना हरजाकनाय अबनो अर सानम सुमो स्टेप तो संना हरका संका ओका सुका अमा हायमां चलि दंखो ताव तो जाया संताव तंनाय कताल मिनिस्टार फुंनि कताल मिनिस्टार ट्रेवल फेयार बनो साका ताव सं सरि हामिया नसिम खनाव नुगो आंबो किपिल फाके एप्लिकेशन गरनाय पुलिस DG SPSB जोंबोंगा तैसा जों जे जानां लफिनाय जे अमा हाय नन पाइरे मारनाय क्लायाके जों फट' आंलनाय ताकेसे सिनि थांसा क्रिबो दङ जोंताव अमा हायं लायखा आका मायाफोनो आराबो किसा मानका बागलायखा मानके कागलाय थाङो अमा हायनो केबो नायावले आवनो नाव नाया खुजबो फाया गा अमा हायबो दङ आबो जों मागोसियो जे केस पाइजाक ताइसा तामनाय ओ कागज मायang लानि क्लियरेंस नंगा दिकल मायाके बासा रिएरेसंगो ताइसा र तामनाय सागारंगो गाबो सुदो रिजानिस बा याकिनि खेत्रया गोमा जराव आबो हायनो के आबो हायरनो बचन जागाय बा आबो हानि जों चेरि नायदों गोसों सावो उराव मुराव जों साप्लायो WhatsApp Facebook दै आमाय केस दङ के बासर फायो जों तुनिरियो ताबो जों साप्लाय दङ ताबो जों फुसियारि खायो जे SB स्पेशल ब्रांच थों होम थों जत थाना जत डिस्ट्रिक्ट थों जे उ साबिस तरगा यो याके जों आपनो कासे देसनाय खनासिनि सेंट्रल कमिटि जों नोंसमानि तांगै एबाय बिहिनमानि अबनो कारन तामनाय उ किसे मिजाराव रमा खबर गाबो नायसिनाय कागै थांफायो सुदा आव नायनो बागै
जोंनो बेबागनो नाय दंखौ सुदु नङा राबार माने सिमिया केस दंले गोबां माने निनि खायते दंले बो सिमिया जों सिनि पेकेज साराखनो सिम बरंनि गामियाव डेभलपमेन्ट हैदो गामियाव सिम बरं थाने सबिया नामानि हामारि हैदो जस सरकार फन फायदि जों आपनो प्रेसार नाय बो हाइ प्रेसार ठीक मते लामा ठीक मते कारेन्ट ठीक मते जे बर मानना दंमानि एदि हापां नारेंथों स्टेट हापां बा रायजो सरकार नांथों सिम बर मानना नांले गोबां सरकार फाइ थांफानो आ हामारि बा भाइ मानना नुआ मुजाता के हम के जे से बर मामानि पैकेज फैदे मामानि केसे हम के मन है पार्टी फैदे मामा के नर मुंगा मांग थाम 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 रिपेयर बोले किंतु अमते सिंनाय जे माननाय फन मां के राबर फंता फंथों ऐसा ठीक के मानता इनके तबु आपुरनि सिमित ताबुक सागरतै नरने जे याक्तिसे फाइनारंनि बिसिंगो खरक बुसुकनो आबा हाइके आगिनि कसम केसनो उथलिवे रमखा जेलो दाका आबा हाइरो खरक बुसुक खाइजाबि दं खरक बुसुक नाम्बारले समिया बिसि बांथाय फन बाक्सा आकिन नाम हाके रमजाखा केस पासि गतो के बरं नारबो थांगा पाइरि दङ ताबुक खानाव जे आई कचाम जे एसबीओ फांथों पुलिस बुंदों बराबर लिंक थांके तेब साव लिग लागनाय तंगै थांके बर सिओ अन पाइरो कुमर हरै कुमो तंनाय बो दाव बलिंग थांके बुं बारा बुं गल फांथों आवते व बेल बासा दामनो नायाबो गुबुन गोसिं नाय मा दङ गा बाहाय ग्रैनिया माय बसरा खरबो खर बले बुं माय फनां कम जमानि नुगो गा आगे तो तेव बांग तो सेंखा এবং খরবের ফাংশন খরচা ফাংশন আম হেঙ্গাসে কইয়া ও হায়া তনি ताबुक आम हाके रिसेंटली रग नरकनि जे एक्टिविटीज आबा हाइरक जे खलाय दंमानि तां याक्तिसे फाइनारक प्रोटेस्ट रै दङ बाचु बाचु खलाय दङ ताय आम हाइ गोबां मा गामि आम जेरगबो दं बाक्सा आम हाइरकनि बागै के नरकनि वान समन बाहाय आम हानि वान समन न नाइतलांनो बागै न सिंतिनि ये वन सुम तंनाय जों सुबाय थानाय हनाय जों टी यूआईआरपीसी टी मा खाव खनासिनि कायसा कुपलुं बॉडीनि कायसा सेंट्रल कमिटी बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी प्लस मेंबर ब्लॉक थगै खनासिनि मीटिंग आ जों डिटेल जों आवनो चेरि नायनाय डिसिजन खना माइनस जों खायलायनाय आवनो नायना जों ताबो हाबांगो सानाय सालायनाय अंखरनाय जे आबो सिनि जे ब्रक सिनि जे माना तंमनि सप्ताहै सबिलायना बागै पाइ थांका कसां किहि जमा फंथों आंनि सोंबाय गोरोङै दङै सोंबाय थागै दंखो सोंबनो सिनि आरा खबनायता सोंबो गोरों याखो सोंबायके सिनि यांनायब्ले सिनि आदं सिनि जेबो सोंआव स्राय खायनाय ब्लक थगैथों डिस्ट्रिक्ट थगैथों सिनि ब्लक थगैथों जेसाव फनो जे आमहाय जों हामाके सालायया जोंखना आबो साख्लायनाय दिक्लारनाय इनके तबु नरकनि जे त्रिपाक्षिक चुक्ति इंगे जे पैकेज मान मानि आ पैकेज के तबु नरकनि आबो बेबाक इम्प्लीमेंट दंबाय खाना तसा बारा दंखो आदि तबु बदल दंमा हायदो एटीटीएफ नि बो चुक्ति दङ हेदा नरकनि जेता सिनि हने मान के गोबां माया दे मत यूआईआरपीसी के एनएलएफ टीएनबी नि कायसा एकॉर्ड टीएनबी नि कायसा चुक्ति एटीटीएम नि बोतंग खरकसा खरनि के फाइनल ने कोन चुक्ति करि हायपनो जों साका खरसा खरनि फाइनल फांथों खरसा खरनि फाइनल नि बांगुगो हागिबो साउथाव बांगुगो गो गताय याक किसे फाय यासक जाया नन एक्सेप्ट न आबुगो बांगो एबरनो केस बो बांगो उइद्रो बंगिया मनोदिन बिसिबाग जों जे सालाय फायमानि एक्सेप्टिंग एफनो न केस पाइरिनाय जे तामाने नॉर्मल बंग इंग्राजी बे सामनि हाय आमते रंमाने हिनाव जे ताबो बागान उनथों आगानथों ओ तै रगय बाक्सा आबदुलै सिनि बरं न दं आं सानो नामा का जे नरकनि जेता एनडी ग्रुप जे पैकेज 55 करोड़ आबनि कासा कासे जे पैकेज माने नरक जे याक्तिसै फायमानि आ पैकेज नरक जे एग्रीमेंट फ्रुट मान मानि आ पैकेज के त्रिपुरा हस्तिनि जेता दाबं नरकनि याक्तिसै फायनायनि फाइसिं पानंथों जे पब्लिक जे नर जे सामानि बाक्सा सुबानाया गुनाय दं आम आ पैकेज नि जेते रां फायमानि आ पैकेज के
completely implement dang ba kana ta sarang bara da tong ko ni singman se buju wa aso rang bara ne krei kaisa development dong school college tangna mani college to tang maya gauno school extend khaina school bare nai ta je tang mi dong ga hogo tise kaisa dong jombuye kaisa dong sutang mura kaisa dong ga abo simino rang bara dong tai ga to last ni ta kaisa rang bara ke leak chomani dong khna multi stories thui bumanai mane phali manai bathang manai tabo paina nai dong abrisim borgara pathali manai tongi manai ga abo tami dong ketai abo ne karita tai ang tok rei tai tong honi man ke o agi no tiara yo rajak kheladula thangna tongko sini borokni thangmu sini borokni traditional games and sports no agini abo no tai gau kisa rang tongmano tabo tangnai abo baksa thayo select thayoi mo thangna hin tong gette kisa tongo sini traditional station rongni sabot bahagi khainai 10-15 lakh dong ke जों गायसे जागौ गावनि स्कुल गोदान स्कुलाव फन गायसे जाखासिनाय बर'बो बोजा खायो आबो दङ ओ आरथा बंनि आरो सरानावो ओ तियारायो थानायाव मिटिं खाम हाबं खामनि आगुलो गावनो प्रजेक्ट खायरि खांखे जों आफरो खांखाफरो सिनु खेला दुलाबो जों थांलायनाय सिनि जे आगिनि आबुन नायलायनाय तेसा सनाय गा आ जे तांगनाय आबुन तांनाय गाव हासिनसे पाब्लिक नि जे रजांनाय राबार आगी नि जरा पंदसा से पाइबेखा कुम तो गमन नाम से पाइबेखा बानि नि बराबना जे कोचिं 20 लाख जात 15 लाख जात आपते रमरो पाइबेखा स्कुल तांगरो तांबायखा आमते रंले एनबी पैकेज ने लेखरेखा ता उलो फाइन बुं दं दा ताबो संगति यूआईआरपीसी दि नि खामानि के सुबानाय गामिनि बर जस हाफं फाइबो खिबिचा बं बरन नायनो अजे ताबो tam klaiman buzaro sobiman hnyai sintabo bone himlai tango abono khanasini meeting wa sing je sengbo sojana dong bhaige dong jeng abono bhaige manai man ba manani abono bhaige khainai sing khana koksa bani khapangni lukurok narno jotono lamsobo tamninke tabukni I jorawo roman script no tuyi Hasteo tika sarani bisingo tika sato pani bisingo khana gajak abono kitingei jonkini roman script tai interlocutor no te tini chini programo chini haisho paika tini chini borom gunang bitu development nono lamsogo ke jonkini I hasteo tabo kita sorokni jungjal ke ba roman script tai interlocutor no te sen program salaine abon bage khagni ta ko tai buk somno no jotno no nai to nane bage lamsobo nge chen tabo sumni phasin thanglai sinai I khete salta salni sika te ba hasteo ko boro roman script no te yoi I pramothani opposition leader no Chief Minister je koktum simani tamningke roman script bangla khorbashi nai hne abono tui hasteo ko ma jagano mo thani bhasin tei phanangthung kabangma engineering bhasin tei kabangma jagawo roman script no tei lama hin boto demand khalai tamani abono tabukni bhaike no phirong bahai bo bhaike chini roman script thanani thangang nangkai abono bo bhaike chung buskani salo joba khainai ka sanmung arai khaimanai bo bhai phemuni ne analysis bahai I kok thaini bisingo hungka abo laibuma kisa mas hotono 1967 ni simi TUJS asayoi TSF asayoi TUKS asayoi roman script rongni kok no tuyai 6 schedule rongni kok no tuyai je andolon khlai phaimani o andolon khlai phaite je borok poilani TSF ni General Secretary chini Pithangjaka Nogendra Jamatia Jepurbo Montri Ungo 1988 Apru Sudhir Ranjan Majumdar ka Mukhyamantri Apru chung college rogo student organization lai chung actively chung khlai tong o apru no Sudhir Majumdar
abo approve khlai di sinai hine samani apurkai chini borok ni bisingo hungkai Nogendra Jamatia hungkai joton kotor kub mantri chini dafa ojorabo 1988 89 88 to phaika sarkar TUJS by Congress Youth Sarkar phaikane loge loge khlai 89 no abo chengkha hingka o apruo chini talika hamia je borok ang itihas no chung kholobui tonikai chaya itihas no chung phiogna nango laibu mano o apruo Sudhir Ranjan Majumdar Sungkha Nogen Babu approve khlai disinu nai Roman script no kok borok subject no Roman script paper nani bagai approve khlai disinai Nogen Babu ne samani gosijak approve hingga approve chini sorgiyo chini kusugo tongnai Nogendra Jamatia bosaka Sudhirda ai file ta amare ekটু দেন ও ফাইল টু বয় ফাইল যে কামাই থাকা approve chung TSF tongprubo kok bangleka kok salaika nung TSF poila general secretary ungoi andolon khlai phaise TSF ni bisingti nung tabuk mantri porjontong phika nung se tabuk abono dile khlai tong hongkel bahai nei ba ulole file je kamai thangka ulobo samacharan tripurani commission ungkha approve roman script by no kok borokno sikakai gothogo nei tag porjonto aboni chorcharok bo choli tong aboro tagbo tongkho bo je commission bini purbo hingkai approve onglia sujug phaika kai cheni taikasa kok borok ni roman script ni bhasha commission phaika cheni buini dofani borok hingka o approve cheni pavitra sarkar ni je bhasha commission approve more than 80% chini borok rok roman script by no kok borok no sikhi chao even university college rok porjonto 80% borok rok no approve joto samikha nai lekha joto form fill up khlai lekha approve je pore nai rok je suikurung rok je wansuk kurung rok saka 80% borok rok no soi dikha je roman script by no kok borok sika kai gothogo engai approve o commission ni bisingtibo tag porjonto approval ungya tabuk ungkai thanai 4 tarikh e mas ni 4 tarikh tini borom gedang mukhyamantri approve khlai sawi dikha ja CBSE ba TBSE o jodi kok borok pore nani hengkai kok wan ji script by no kok borok phurungjak thong pore jak thong tani bagai hengkai kaisa CBSE ba ICSE ba TBSE o একটা সাবজেক্ট না দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন বখাই থগিয়া এনকা আবনো উত্তর বরি থগিয়া আবন বাগিনা কক ব্রক সাবজেক্ট ন বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই ন সুইথং পরিথং নাই কাইসা অর্ডার টিকলাই রেখা থানাই 4 তারিখ যে 1967 ni চিমি চিনি বরক রক খাপাং স্রাঙ্গই আন্দোলন খাই ফাইবানি আবনো চিনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে নাইনাই বরক রক তুই রুখলাই রিজাক মা হাই মা তংজাক্কা যে তাবুক হেঙ্কায় ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কলেজ রগ 17টা 18টা কলেজে ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ রগ আব যে কক রক সাবজেক্ট পড়ে নাই রক বা ফুরুং নাই রক পরীক্ষা নাই রক প্রশ্ন খাই নাই রক আব তাম সাকা নরক কক ওয়ান জি স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন খাই ফানো নরক উত্তরে না খাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই বরি মান রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি প্রশ্ন খাইকা হাঙ্কাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো উত্তর বরি থাকো কিন্তু আমন বাগাইন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নং যে কোনো স্ক্রিপ্ট বাই ফানো নং পরীক্ষা রেদি প্রফেসর রক মাস্টার একসেপ্ট খাইও আবো নাই নাই মানি থানায় 2018 নিচিমি 2023 পর্যন্ত যে বিজেপি সরকার চলে তংপ্রু ও স্ক্রিপ্ট নতি যে প্রুব বরক রক কক সালাইকা মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য যে কলেজ 12 স্কুল 11 অমতি রগ যে স্টুডেন্ট টংনাই রগ বিসিংগ যে নাই নাই মানি প্রত্যেকটা কলেজ রগন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো কক বরক ন সুই থকজাগ পরে থকজাগ হইনাই ইভেন ওয়ান বুইনি দফানি বরক ওয়ান সারক ফানো কক বরক সাবজেক্ট না হানাই দङ বরক পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো সুই থকজাগ পরে থকজাগ মাত্র ত্রিপুরা রাজ্য 37 জন স্টুডেন্টসে
kok wan jui script by Bangla script by kok borok no siyo tai ke jotto student jotto borok rok no Roman script by kok borok no hingkai suithok jago talika hamya jeni sarkar tongphono aprubo jeni borom gonang ex chief minister jeni borom gonang Biplab Kumar Dev abo jotto by IPF leader ba korok by salayai almost approve unani jagawo bini table tong mani hingkai Sini dofani borok rogno aprubo khorok nui bidayok khorok nui MLA biri dita khaiga sini dofani borok no biri dita khlai abo kasai tongka engkai 1988 uabo sini borok ni bising tino Roman script ni kok thaibo kaso jakha tabukbo sini borok ni bagaino obo kaso jakha engkai buni dofani borok ba kahamse bilai tabuk Tripura rajyo je borok kok borok sinai ba pore nai abo 80% 90% na Roman script by na pop thok jago subu sui thok jago aboni bisingo sungtai monukha je ekta section Christian rok Catholic ungthong Baptist ungthong bongni LM bagbo Roman script by kok borok suino borok kaito de kok thaibo suri lai tonglayo ang taibo nukha boida girok phano borok kok borok by kirtan de sapkha o kok borok by kirtan suipuru Roman script by na ang suimarok no abke easy তানকে কম্পিউটার সুইতগো হায়ং গনাঙ্গৈ বরক সহজে সুরুমথগো যে কোনো বরক রক ফাতারনি ফাইনাই বরক রক ফানো কক বরক সুরুমনানি হিংকাই বংন সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ ফুরুমৈতি সাখাইছে বিসাদ বিসিংনি উলো সরয়ে সরিয়া ক খ গ গ সুরুমখাইছে ব আনি ভাষা সুরুমনা হিংকাই আবো লেওই থাঙ্গো আবো পীর জাগিয়া আবনি বাগাইন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরক সুইকা হিংকাই পরীক্ষা হিংকাই আবো তাইসা পরে থগো সুইতগো কম্পিউটারাইজ যুগ তাক বা কম্পিউটার ni bisingo chithi rok suimani je kono jaga message rihon mani hengkai abo Roman script by no suyo angnokha je borok devonagorik no sajaknai phano office asok siga hengkai Roman script by no suibele office Roman script by no English by no suirai bele script Roman ne e nitbi z porjonta ka bo Roman script room shohor ni chimi sengmani भाषा हंगकाय इंग्लिश इंगाय इंग्रेज रक आसु कुसुक दफा सिजाक दफा से रूम रक नि नाहारैसे बंगनि ओ स्क्रिप्ट न सलक नाहारैसे बंगनि भाषा डेभलप खाइ तंग हंगाय सुंग इ कुना क्लाइ तंग जाक बलं बिसिंग त्रिपुरा सारक ब ओ कक थाइन नाहारै सुयै सिनि कक थाइ रक न सगय जागाव सगरि खांगाय खतितामबा आमतै हिनमानसे आउन बागै न Jabarok wan sungai sikurum ang nong ni channel nong ni media ni bisingti ang sidang ni musungo. I bodol hamya. I borok kaham i borok hamya. Abo ni kogya. Asal kai leadership dynamic leadership ni upore depend klayo. Abo nung BJP deklai, Congress deklai, CPM deklai haya. Nung tamonai favorable bojaga. Ani bhasano kakluk to ni dele buini borok de napi ani borok. Ani bhasana kakluk tani kan kai buini tamlap tamo loss abon manai nai kai buini dofani borok to nini abona sinnai no nini dofani borok se tam abono kasleri aun bagina ang sanan musungo je borok kok borok na hamjak nai hingkai maximum na 80% above na duita bhasha commission ni even tabukbo Roman script by no kok borok na suika kan kai pore kan kai chabo tabuk Tripura University wase kok borok no Roman script by bo kai Bangla script by bo porikha bo nai tong prashna bo khlayo prashna ni uttor ni answer no bo marking khlai hangkai CBSE ta mongya tong nai ba TBSE ta mongya ung tong nai ba aboni bagene salayai taisa rectification ungoi de man ungoi phan mano abo tai unglia haya aboni bagene salaina ni jora pai thagya salaina ni jora scoop tongkho je salaina musum nai rok ukulugo tongya oi buskang ni bere mo phayai jong salade nangkha asuk lainane jorangkha ang wansugo suikurung nok sabatong wansukurung nok sabatong sabokok sanai angoro ke nobo ang samani rok nugyakho hingai nung kok sathani nini slide dera nung kok satani nini wansuk mani yapri kasleno nung kok satani nini asuk thaide kepleno nung kok satani nini asuk tongmani jaga de kusuk nichimi haseng no aborok no wansugole nini wansugman no abo imang ni muk thango tai khlaimia aun bagai no ang sanani musingya
Abo kaisa ungko ni haino Kurukshetra Juddha haino Kurukshetra Juddha jeni ungko song Mahabharata Arjun song by Kaurav rok je nanglai mani on nanglai mani dol by birodi dol abo sab samai nanglai no tongkho ka Kurukshetra tago payakho Kurukshetra pai thangkaya prithibio Kurukshetra abo example se amti khlene nanglai tongo nainai bai sannai nainai no baheklai khosariman sannai no baheklai ang komoriman amto tongoi no aboni bisingti ne chung baheklai mannani jaga lama baheklai chung srai srai klai sanoi chini je wan sugman no thinangni borok rokno chini tabuni srai rokno thinangot langoi baheklai e kok thaino phuadani abore joto intellectual joto wan sukurumni dorkar asugoi tongnani jorali hine ang nongni media ni bisingti sanamusung Mungkin nunggu kasih saka 1989 Bahasa Komisi ini sudah dan dia Magendra Jomatiano file ini approve kasus jaka ini kok baik approve ini baru kasuta 2018 wo je pro biplab ini abang chief minister tongpro approve ini baru MLN kasuta tabu ini je 2023 Norok ni BJP hapang gotong nai kabuk jong jati murca ni berarti ke tamne bagi sering tong. Norok apne tamu movement. Abo tiklai dika, abo salaya ko, abo salai tong bisingo. Engkai salai mani bagai no to pag porjanto lama tongko. Salaya ya. Salai mani bising tino lama tongko. Engkai abo salai tongo, abo paithak thangka, abo tai lama keri ka lama mothakjak thangka haya. Salai tongo. Abo ni bagai no. Abo ba Roman script no tabu khaina hingkai sudo BJP jonojati ni simi daiya CPM ungthong Congress ungthong jotone ungthong Bangla script no Bangla bhasha no develop khaina bagai sudo BJP khainai borok rok ye bole jotone bole aro thursa hile chiri ayo je umi tongmani je tabu mothani phasingti bo kabang ma kharang pisai tong kabang ma kamiam sani NGO ko amai kharang pisai tong tabu I tabu ini tongan jaro je barni isung tongan ni, kok borok rumah ni skip nanti. Amun nanti norok ni passing te jono jati motor ni passing te tamu pun step nah, nara nahar jak nade. Naharai tongo salai tongo. Ang tabu nong ni media ni bising ti kok sama abu nahar jang manta. Bui saya pan sable. Abu kaisa step. Nong ni bising ti bui si sitong, nong ni bising ti bui surung sitong. Nge tabu to যতদিন বাঁচি ততদিন শিকিবার শেষ নেই মানে হাহাই আবো চুং সাইমানো বলে ইয়াকুং খাই তংফানে নি বখানো খাইমাই বলে বুখুকনো মুথু রিওই মকলনো মুথু দিফানো নি ফলানো তো মুথু মাই বলে আবো বৈরাগী রক গান রেসাবমানি হাহাই আং সানান মুসুঙ্গো হাত বান্ধিবে পাও বান্ধিবে মন বান্ধিবে কেমনে মা হাহাই এঙ্কাইনি নি চুক বান্ধিবে মুখ বান্ধিবে পরাণ বান্ধিবে কেমনে Nung sana ni musim nana nung saya hangkai ungya, awu nang saka, abo je buji nai to buji thong, buji ata bo jesuk khanapam buji liya. Nini asuk thai no keplena ni bagai, abo kiri aboy, nini sathai no saya hangkai, abo nini loss ya, abo nini besab betui busuk bong ni solos. Hangkai nung ok thai sa sakai no, nini yakung ni yakpatala ni ha kemaya nai hangkai ba. Nung tanu bagai saya tongai ba borong joto no thinai sabla hamurung na phaiba koto bigani rok joto no thithang mai bele nini sathai no nung saya hangkai abo tamani bagai ngai ba je borok sanani jaga saya motokban jaga motokya pugman jaga pugya situti saya hangkai abo sia haino aun bagai no je borok ni kok thai nangmani jaga bo nangnai hangkai nangmani jaga nangri thong Abdi hini ang wan sugata. Hingkai ang nugya di Pramotha ungthong, TSF ungthong, TISF ungthong, NGO ungthong, bibinno society ungthong, buko ang nugya bla ang thaisa mungse samanya ko. Hingkai awin bagai no borok pordani uklog ni beskang phai bai khaisau. Hingkai tabu kabang ma media rok ni bisingo intellectual hakeba advocate of Vision Right to Language ST Atrocity Act 1989. The right out tongo
केबो नि लैंग्वेज अथाइनो सेरि मानिया अब तुबिनो 1989 नि जे एसटी एट्रोसिटी एक्ट नि बिसिं तै लैंग्वेज न तै जे केस खाइमानो एफआईआर खाइमानो ने जे गोबां को आसाइलै दं माने जे जिनि दाबो डॉक्टर सीएम डॉक्टर मानिक साहा जे अब हाके काइसनि कखैनो दिनाय खाइमानि न एफआईआर खाइमानो ने जे को ngै आवाय ngै दं माने आपनो तैनो नंबो हाके अफिराव बुंनो जे बासानो तै जे कोनो बरफ आमथि खाइगानांके आइ राइदाव थांगे आबनो एफआईआर खाइनाय खाइमानो होनमानि न बहाय फिरक नंनि संविधान नि आइन कानून बेफोर तां बेसे सिया जे सिनेर आबै सिगाके ताम सुलेखाबा आइन नि लामति थानाय नेता नि लामति सामुं खाइनाय नों खाइमानो हि साइ दं हंकाय ताम खाइयाबा आबोनो आं बार साव मयूर बलंगो मुसाया फुं खोला जागासे मोसावो peacock never dance in a jungle peacock dance in open place hangkai bobini o bakrang na hangkai bolongni office officer nang nung khlaiman hangkai tam sulekhaba dito hobe korte hobe ami kormu hangkai nungbufor hinai ba khlaina manono sab yak khai tongkhaba ga abo borok khlaya hangkai sititui bo khlaya hangkai siani hletai bo adam da kubung phano da katal phano samung tangjagya hangkai damra ni hliba samung sugya gila MA pass BA pass tongle chung tila khapara rungya se khapang phiaga kalai kithi khlaiai waisa gari bokhok jaga waisa kas lewo khlai sagoi tutui sagoya khlai tong hangkai sinai boror re tani porda uklok tong abo pap ni samung la aron bagai nang hino many hands together nini man thaina nung sanani bagai nini san thaina nung sanani bagai nung bodol abo patoria bodol tini tongo tini keri nini chair tini tongo tini keri nini bosong to tong blai bosong ni wana tanoi nung jekunu jaga phano nung lang thangde wana ব্যবহার থাকে কিন্তু wa bosong to phuisa khai chaya phuise khai to nani bagai to abo sabani daiba jotoni na dai aro tabu nini pok thai kama ka hangkai CPM গণমুক্তি পরিষদ ni borok khaba ba chenaba nini kok thai kama hangkai nini tipramathani borok hangkai abo khatorjak dengnaba nini kok thai kama hangkai BJP जनजाति मोर्चा ni borok rok hangkai kopalo ko sungnai haideba chati sungnai deba aboni kok sao nini bhasha no protection khlaini bagai bangladesh bangla bhasha no आंदोलन खलाइते न तो तिनी पाकिस्तान बाय बांग्लादेश आलादा अंगै 1972 71 बरक स्वाधीन बांग्लादेश बानुले तिनी भाषा आंदोलन बिसिंतिनि फाइबले निकायनि नि इ भाषा आंदोलन नि जागाव थुरुकसा बाय हिंदू बांगाली बाय बांगाली मुस्लिम बुलाई तांलाई थुइगाइ बले किन्तु ककवान जइनो थानसा खाइना बाय हंगाय बरक जत पाकिस्तानी विरुद्ध आंदोलन खलाइकाबले और राजनीति को saya राजनीति अब राजनीति लामा राजनीति तंगनाय politics लामा तंगनाय निनी हुकुम मुकुमु वानसुगमुं अब निनी लामा तिन चलेनाय तम बीजेपी तंखांगाय CPM कांग्रेस तंखांगाय नंमा मुया आमंद्रु पगनाय देब आं आगेबो साबलाय नंमा निने चाखतै मसदें पगनाय देब पखांगा अब नं निनी बसाबतैनो थिनां निनी बसंनो ततरा सेबा हाकर दामा हाइबलाय आउन बागै न हिनो जरानो कक सानाय हाइया जरानो आं नुंसे नामना नांनाय यागो गरि दंगो जरानो मेनेज खलाय जों सामुं खलायबैया थोथाय गाहाम दंगो मुक्ति थांया आमति दंले ठीक आमति हाइना जरानो न नाइसिं दंया ताबुक से जरा दिस इज द राइट टाइम हिनाय आंखाय वानसुगता कारण निनि कगनो जोंथाय एक्सेप्ट खलायलिया हिया भारतीय जनता पार्टी political party emon ekta party borok ni bokhano wansugo tini khlaifano tai nina rectification ungi mano tini haifano tai nina ungi mano BJP hai ni Tripura sarok ni protection khlaidani bagai je naimani abo tai kuni political party naiya gabun bagai na ang sanan musungo je sannai aborok bo jaga korokha je tabuk विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो कबां MLA रok तंगो abo bomti khlai agom ganang je borok rok age wo
रोमान स्क्रिप्ट चाया देवनागरी खै चावो कगवानजी खै चावो हिनै साबरा खापां स्रांरिनान बागैबा अमति कक साका आंत सिया किन्तु अबरग रक ताबुक निनि राजनीति बा पॉलिटिक्स नि बेरेमो पॉलिटिक्स नि लाइरेमो बो जागा तंग आबो जतन सिहर आउन बागैनो निनि इनर क्वालिटी द इंटेलेक्चुअल बिसिंग नि दिया निनि वानसुक मानि न नि खुमनि बाहायनो आबो नुनो de pinai naga pia bongrai de pia hangkai nobar ba phana ma pinai abule sabo hangkai aun bagano jorano naising ta tong de yago gori kantutui nung 11 meeting hisaka yago khe gori tongo nung thang soi khe 12 ta amtui nog leadership ba amtui rok wansuk purung rok nogo asuk ta tong ja sito dora bu khosri ba ja jeng paithak phasing thanglai chinai paithak sumung kaisa tongnai je Roman script sanai tiprasa doparo sanna riya kuna bagi manya oko be sana nai nang je asu explain khai tong mane je mane tabu ko jara tong ko salainya ni ba sanlainya ni samnai borok sankai renai borok bai samai borok mili lai ke je samai manlai mano je nang ko ok sana nai mane je Roman script no te tiprasa doparo san mungo riya ko abu dulu dan sana nuku orang clear ke sari buku seng bahai ke bawa hai sini jora abu ke coba rumah niskem tu ida coba kalian angkat dan legal pasti nak kena nak paitak semua bisa clear ke sana baik nong to kok samsung mane abo anau elem bago set mane khichone ri bahai ma tongso Israel do farok bong ne hawo thangna ni bagai Egypt ni 40 दिन bai thangna nangma jagawo 40 বছর নাংখাপুং কাইসা বা কাইসা সতনলাই সকলাই লেমানি জায়গা হিমনানি রংয়া বুইনি দফানি বাগাইয়া বংনি উঙ্গনি বাগা 1988 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো 2018 এ বসিন বরং বাগাই মায়ো গাবো সাননান বরংয়া নানা বরংয়া বুইতো নাদে নি সাইতংলা কে তাবু ভারতবর্ষ যতনি মায়া গানাং হেকে তাবু ফাইনাল ডিসিশন নানাই दफा बसं हदा मुकुमु हुकुमु जेनि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय अमित शाह फाइनल डिसीजन नाउ नेशन बिल्डिंग नेशन प्रोटेक्शन नि फाइनल डिसीजन नाउ आईपीएफ नि नेतारक यंग एन सिंथं मेबर बाबुं थं बरक बाय आसुगो बसावो उंगय कक सावय आनि दफा हदा मुकुमु हुकुमु हायुंखा नरक हाय ख्लाय क्लांगजादि नै थाइसामु सावैयाबला नुगियाखो आं ताबुक त्रिपुरा राज्यनि जतनी उनको हंकाय बुबागरा ताबुक त्रिपुरा मथानि बले आरो थांगय अरसे फाइका हंकाय बीजेपी नि बरगनो यखाक सुका खलाय तुइ खानि आरो खलाय जेपी नादा संनो रहर दिल्ली थांगा आं अमति नांगो ताबु तो ग्रेटर त्रिपुरा लेनि ककथाय कुरिखा ताबु तामनां आवर पाने सावय कारण आनि कक आनो सिनियाखो बदल हिनै फानोसे आनो सिनियाखना कुसुकनि बीजेपी नेतारक त्रिपुरा नि सिनि फानो बंगला तो सिनी बोले अमुक नांगो ग्रेटर त्रिपुरालेन बोरिया यूनियन टेरिटरी बोरिया अब ही साजाक फाइफानो तामले रिमानला नं अमुक रिसिदि दाक्ति हिनाय स्पेसिफिक सामान कुरि खबला सामानले ताम साकाबा आंनु खामले लाजमां सिंजासे और सिआर काहाम जागा रिजागियो सिआर काहाम खलाय सेटिंग खलाय जागिया सिआर काहाम रिया हिंचे वर्क आउट खलाय फाइबलै 13 जन एमएलए आरो आनि अमुक नांगो हिनै साइ फाइमान आंनु गियाबला अबति खलायथंता गावनि बागैनो जे बरक रक खापां स्रांगै जे बरंनो रहरमानि आव अबले चावानो हंका अबसे चाइबो सायाफं जेमन सुं सालांलिया फानो ताइकबन बदल दे साना गाबो ताइबो साया उनको हाय तखा बसाहाय तखा तक्तुइं गफुरके फुदुलु दुलुंफं तखा वानसुपं अबले बगा हाय फुरान हिमाने तरुरुक समरुरुक फं दिन बालुरुरुक ताजुदांरुरुक सेबला आवन बागैनो आबु रायखो जुंना हाय सानजांरुरुक खनाय फेंसारुरुक ओलका हरुं हांका बुआसे कलकल अंकर फाइमा हाय अब शेयर काहामनि बागै दे रांनि बागै दे पोजिशन काहामनि बागै दे हेगा आबुसिनि ओ जे लंग रेंज नाहारबानि अब पगलाय थांगो हेगे ताबु सुं तो ठीक जागा मा सगैया सब सगैलिया सगैनेबो नांलिया कारण जेबाबे लेंसुका लाइफ नुं जे जागा
TSF ni general secretary hinai nung आंदोलन खालाय फै नोंसो फाइल सकमै खिबो अब तथ्य कुरि फानो तथ्य आसे प्रमाण नाय हिमानि हाय अब जतनो सिउ आब्रन TSF सिउ आब्रन TKS सिउ यंग एनसी बारबार सालांखो अको कथां तंने गिला तंगो दा मनतो सं जतनो साउ TSF खालायने आफ्रो दा मनतो आफ्रो मनतो कले TSF नि आफ्रो जले लायो दा श्रीदम TSF नि आफ्रो ओ जरनो हायंग लायो जोंखा आफ्रो कॉलेज लेवल तंगो स्टूडेंट TSF खालायसो जों खानावै जों थामथि सावो गै आबो जों साननो बरुंया आदाय खालायनो बरुंया आफाय जों तंखा गावन बागैनो स्ट्रंग लीडरशिप ताबुक तो बुबाग्राने बिसिंति फायगांखाय जों आसाय दङ उंथं ताबुक BJP नि बिसिंति जेंमाने उंखा बंनि बिसिंति जेंमाने उंथं ताइफानो दफा बेरा खाजाक दं गुरा खाजाक दं अमतिसे नायबले गै BJP रिना मुसुं तंमानि जरावो नुं सानने रोंया हंखाय उंयबले जे जागा के नि नगफानो जेनि मोहन भागवत भाइया राजबारी फाइबले कोनो बरक फानो अपॉइंट नानान हंखाय मासेर पर मास अपॉइंट नानान नांगो बुबागाराखाय तिनि फाइका हंखाय तिनि न जेनि प्राइम मिनिस्टर मालायमान बले तिनि न जेनि अमित शाह जी मालायमान बले बरक सिरि नाय ताबो गो ओ जागाव जदि जों जतन मिलियो होय जों इतिहास नि कारणे लाइबुमानि बिसिंति खलाय जों आगे गोबां तंमानि खसखा राजा बाय दुली बाय पालकी बाय तंमानि जों ताबो BPL अंतरदया काट मंत्री तंजाखा गे जों आगे गोबां तंमानि ताबो खसखा जों ताबो आगे गोनां तंमानि तालुकदार तंमानि ओ तालुकदार नि याग रगो ताबो BPL नि अंतरदया अन्नपूर्णा नि रेशन कार्ड बांसै ओ बाबू ने जों साइना नांखा जे थांमालाय तंनाय र खवाय हिंगाय आगे खवाय माइ गोनां सदर रां गोनां हिंजागो तालुकदार बसं ताबो तालुकदार नि बसं रग रेगा काट तुई मा तंग सिरिया तालुकदार फेनालाय तालुकदार नातो तालुकदार रामकुमार तालुकदार बांसे खवाय हिंगाय दुरुनकी दुरुन जागा इवेंचुअली ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर विकास संनि 200 कानि जागा तंगता ताबो तंगो गोनां मांसे हिंगाय ओ बरग ताबो ताम तंग हिंगाय जतन हांसाजाक राम प्रजाक लेंजाक कोनो साबजाक yang tongkha aboni bagayno je kurung rok bos kango phayo sabja sitong nin to chung to ang to begiar tong gabon bagayno jorano kok sasinai ya jorana nungse abo matom tululuk jora nungse snamna nangnai je kurung rok Karak Shaling Shalo 29 Krishnapur Assembly Constituency ni bisingo khobjak Uttor Gokulnagar ADC village ni Kunjomura Kamiwo Tripura Hasini Tripura Hamkrai Mantri Borom Ganang Bikas Debormani Shak Hamya Angai Tongmano Dakti Hamui Basai Manthon Hanai Amchani Lukurok Suri Rakha O Jorawa Manjar Rakha BJP ni Adong Borom Ganang Bishobon Jamatiya 29 Krishnapur Mondoli Vice President Borom Ganang Watharai Molsom Uttor Gokulnagar ADC village Monitoring Committee ni Convener Borom Ganang Onar Jamatiya no khobui alaida Adong Rok Tongmakha Kini Bikas Debormani Mungtei जों जत सुरि लायनाय जतन सिरिंखे एक दिन मंत्री Bikas Debormani Mungtei जों सुरि लायनाय एक मिनिट सुरि लायनाय जों जतन उस्तादों हांदौ Jono bori tak pedi tau. Kok Matram! Vande Matram! Vande Matram! Vande Matram! Vande Matram! Vande Matram! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! BJP! Jindabad! BJP! Jindabad! Tribal Welfare Minister Bikas Deborma! Jai! Tribal Welfare Minister Bikas Deborma! Jai! Sini Tribal Welfare Minister
विकास देबरमा आयो गया फरि कौ खगरि जों दिनै अर जागा चिनि सुरि लाइमानि चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार चिनि हामख्रायनि बागै बो बेलायखेन कष्ट खायहा इनके बताबक दिल्लीआव थाङै बताबक हस्पिटालाव लायजाक इनके जों बनि बागै बेलायखे दुख आइनि बागै नि जों बनो दायति हारयतो बगानि बागै जों दिनै अर जागा कुनजुमारा 31 नं बुथ नि बिसिंतै चिनि अर जागा चिनि मण्डलनि चिनि किशनपुर मण्डलनि नेतृत्वबो फायजाक बनि बरक जत्तनि बिसिंतैनो जों दिनै अर जागागो चिनि अर कायसा जों प्रोग्राम खायजागो जों जानजम ताइनो चिनि खाबाय जों बेलायखेन बनो दायतिनि रिकभार फायथों आके चिनि हामख्रायनबाय साम खायफैथों हि जों बेलायखे जों दिनै बोखाबाय चिनि मकलनि मुक्ति लायगै जों बोखानि बिसिंनि मुक्ति लायगै जों सुरि लायो जों आसाय दङ जों बननो चिनि हामख्रायनि दायतियावसो फायगै चिनि हामख्राय फाय नायफैथों हिनै आसोग फुंकाहाम चिबाई गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं बहुत दिन के बाद आपसे फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। मुझे लगा कि इतना दिन हो चुका है और आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरे तबीयत के बारे में फ़ोन किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा तबीयत पहले से बहुत कमज़ोरी है, मेरा वज़न भी बहुत घटा है, वेट लॉस हुआ है। तकलीफ़ तो है लेकिन मुझे लगता है कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्यार आशीर्वाद जो मेरे लिए प्रार्थना चर्चेस में हो रहे हैं, दुआ मस्जिद में हो रहे हैं और जो पूजा मंदिरों में हो रहा है। मैं जानता हूँ कि बहुत बुद्धिस्ट मंक्स ने अपने मॉनेस्ट्री में भी मेरे खुशहाली के लिए बहुत लोगों ने प्रार्थना किया है। तो अब मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आपको आज सवेरे सवेरे इन द मॉर्निंग 2-3 चीज़ कहना चाहता था। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा तिप्रासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिप्रासा का थानसा है उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिप्रासा का दिल टूटेगा, तिप्रासा का थानसा टूटेगा और अगर तिप्रासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिप्रासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिप्रासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जब सीबीएसई का एग्जाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो
तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो और आवाज नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूं। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलॉक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये, उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा उन्होंने खुद बोला, सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन वृषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवाड़ जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपया दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा? अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कोई आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है, आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा
ये कितने लोग समझते हैं? पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। ईडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुभागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं भीख नहीं मांग सकता। और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है। और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है, वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था। दिल्ली के लीडरशिप से मेरा बहुत बात हुआ। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अमित भाई शाह हो, सीताराम येचुरी हो, मुझे तो लगता है सब ठीक है, सब समझते भी हैं। लेकिन जो अगरतला में लीडरशिप है, आप क्लियरली देख लीजिए, जनजाति मोर्चा में एक लीडर नहीं है जो कुछ बोल सकता है। जीएमपी में जितेंद्र चौधरी है। सब लोग बोलते कि मैंने अलायंस, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलायंस सीपीएम का संग किया जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देके। नहीं, जितेंद्र बाबू भी जानते हैं। मैंने जितेंद्र बाबू को के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता था कि असेंबली में 20 नहीं 21 तिपरासा एमएलएस हो। इनफैक्ट मैंने जितेंद्र बाबू को और एक चीज कहा था आपको, मैंने कहा था कि आप राधाचरण को जनरल एरिया से लड़ाइए जहां पे तिपरासा का पॉपुलेशन ज्यादा है, हम वहां में भी बैक कर देंगे। हम आपकी पार्टी को बैकिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपके एमएलए जो हमारे जाति से है, हम उनको बैक करेंगे। तो सबने कहा क्यों? तो मैंने कहा शिवसेना तो एनडीए में था। जब प्रतिभा पाटिल कांग्रेस का राष्ट्रपति का उसका जब नाम आया, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा पार्टी का ऐसी के तैसी, प्रतिभा पाटिल महाराष्ट्रन है, मैं मराठी मानुस हूं, मैं सपोर्ट करूंगा। किसी ने तो उसको नहीं बोला कि ये अलायंस कर रहा है, ये कम्युनल है। जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया एज प्रेसिडेंट, ममता बनर्जी उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, एकदम नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या बोला कि प्रणब बाबू আমার বাঙালি মানুষ, আমি ওনার সমর্থন করব। আমি জানি না কি উনি কংগ্রেস আছে নাকি আলাদা দল, আমার সমর্থন ওনার সঙ্গে থাকবে। और ममता बनर्जी टीएमसी ने प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट किया। किसी ने कहा कि वो बंगाली पॉलिटिक्स कर रहा था, नहीं, वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने गर्व के लिए बात कर रहा था। तो मैंने यही चीज जितेंद्र बाबू के साथ की। आज मैंने देखा है कि मेरे ऊपर भी वहीं से अटैक आता है।
मैं क्या सोच के त्रिपुरा में अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूं और लोग क्या सोचते हैं। ये कल का बात है। बीजेपी का स्टेट प्लेनरी मीटिंग हुआ। वहां में उनके टॉप लीडर्स ने एक बात कहा कि अब से प्रद्योत माणिक्य को महाराजा ना बुलाया जाए, उनको प्रद्योत बुलाया जाए, भूबागरा ना बुलाया जाए, प्रद्योत बुलाया जाए। पहला बात है कि ये आपका इंटरनल पार्टी का मीटिंग है, संगठन का मीटिंग है। आप संगठन को कैसा ठीक कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ये डिस्कस होना चाहिए था। किसी के पर्सनल लाइफ में उनको क्या बोला जाए, क्या ना बोला जाए, ये ठीक नहीं लगता। और मेरे जनजाति लीडर्स जो वहां में बैठे थे वो चुप रहे, एक शब्द नहीं बोला। तो ठीक है, आज से आप मुझे प्रद्योत बोलकर बुलाइए, मेरे माँ को विभूत बुला के बुलाइए, बेइज्जत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मुझे महाराजा बुलाओ, मैंने कभी डिमांड नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं भूबागरा प्रद्योत टिपरासा के दिल के अंदर है। और जो लोग को इससे आपत्ति है वो ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने अपना खून, अपना जान दिया है अपने लोगों के लिए। बेइज्जती आप कितने बार करोगे? आपने राज्य का बेइज्जती किया, आपने हमारा माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर को तोड़ दिया, वो बेइज्जती हुआ। उजैंता पैलेस के सामने सेल्फी पॉइंट लगा दिया। उजैंता पैलेस के सामने में एक महाराजा का स्टैचू नहीं है। अस्तबल को हटाकर विवेकानंद कर दिया। नीर महल ले लिया। आज सीबीएसई एग्जाम्स में हमारा यंग जनरेशन को एग्जाम लिखना है तो आप लोग बोलते हैं कि बांग्ला में ही लिखते होवे। थोड़ा सीखना चाहिए आपको। एक व्यक्ति को आप पुश करते 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 ऐसा जगह में पहुंच जाओगे जब वो और पीछे जा नहीं सकेगा, तब वो फाइट बैक करेगा। भाषा तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं। 50 साल पहले 52 years ago जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा कंपलसरी बना दिया था, इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली भाई ब्रदर सिस्टर्स थे उन्होंने भाषा आंदोलन शुरू किया। और उसके लिए पाकिस्तान दो टुकड़ा हुआ, एक बांग्लादेश हो गया भाषा के नाम में। आज आपके ऊपर वो अत्याचार हुआ था बांग्लादेश में पाकिस्तान से, आज वही अत्याचार हमारे ऊपर भी थोपा जा रहा है। ये क्या सही बात है? अगर कोकबोरोक में अनाउंसमेंट हो गया एयरपोर्ट में तो किसी का कुछ नुकसान होता है, रेलवे स्टेशन में तो हो रहा है। तो ये सब बात है, कोई हठात से नहीं उठता। इंटरक्यूलेटर आएगा, बात होगा। मैंने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि मेरी टीम जाके मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि ताली दो हाथ से बजता है। और अब मुझे जो एटीट्यूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमारे तरफ ठीक है। अगर ठीक होता तो मैं जो कल मैंने बात सुना है वो
सुनाई नहीं दिया पड़ता। गलती हुई है, मुझसे भी हुई है, बीजेपी से भी हुई है, सीपीएम से भी हुई है, कांग्रेस से भी हुई है। मैं सबसे बात करूंगा। और धनपुर में जो बाई इलेक्शन होगा, मेरा मानना है कि मानिक सरकार जी आप थोड़ा सा चुप बैठिए, क्योंकि आप 5 साल में एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपने कुछ नहीं किया, तो थोड़ा चुप बैठिए और हम तैयारी करते हैं कि धनपुर इलेक्शन में कैसे हम लोग जीतेंगे। शांति से बैठकर बात करके 1:1 कॉन्टेस्ट करके कैसे जीतेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जहां में तिपरा मोथा का चांस नहीं है जीतने का, तिपरा मोथा को कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। और आप भी समझ जाइए, जैसे बागमा, शांतिर बाजार, छामानू, कृष्णपुर, जहां में आपका कोई चांस नहीं था जीतने का, आप भी वहां में कैंडिडेट अब आगे में मत दीजिए। कॉन्टेस्ट को 1:1 कीजिए। लोकसभा भी सामने है। ऑपोजिशन को एक दूसरे से झगड़ कर कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन को पर्सनल हेट्रेड को छोड़कर लार्जर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। मैं आप सबसे मिलूंगा। आज मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं, रीच आउट करूं। बहुत लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको रेगा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जिसको रेगा चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको टिकट चाहिए, आप लोग जाइए। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। जाइए, रेगा लीजिए, नौकरी लीजिए, खुश रहिए अपने परिवार में, लेकिन आपके दिल के अंदर ना आप कभी खुश नहीं रहेंगे। और जो गवर्नमेंट अपने ही लोगों को बोलता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो तुमको रेगा नहीं मिलेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट नहीं है, वो दलाल है। पार्टी के नाम में नौकरी किसी को दिलवाना वो दलाली है। मोदी जी, आप तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को बताइए कि जिन्होंने वोट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिला है, 61% ऑफ त्रिपुरा ने बीजेपी को वोट नहीं किया, तो क्या आप वो 61% को काट के अलग करके त्रिपुरा चलाना चाहते हैं? ये असंभव है, ये असंभव है। फिर से गौर कीजिए और अपने महारथियों को जो अगरतला में बैठकर कारोबार और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनको बोलिए कि दुश्मनी छोटे से छोटे लोग से भी भारी पड़ता है। हम यहां में किसी से झगड़ने नहीं आए हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये डिमांड कहीं भी जाने वाला नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं। डॉक्टर ने बहुत चीज किया है कि मत करो, वो नहीं करो। आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन जब मेरा आखिरी सांस ना जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा ना, तो वो आखिरी सांस भी हमारा त्रिपुरा सा का फाइनल सोल्यूशन के लिए होगा फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और जो लोग बोलते हैं कि आई लव यू बुबागरा, बुबागरा आई लव यू, बुबागरा आई क्लब थम, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। पिछले 4 महीने में हर मीडिया जो अगरतला में बैठा है, स्पेशली बंगाली स्पीकिंग मीडिया, ने मेरे खिलाफ क्या क्या नहीं लिखा। आप लोग ने कुछ नहीं किया।
सिर्फ ये मेरा ड्यूटी है कि मैं आपका सुरक्षा करूं। मैं अस्पताल के पलंग में बीमार, कष्ट में, मेरे खिलाफ रोज लिखा जा रहा है। आप लोग एक बार भी, आपको ठीक नहीं लगा कि बुबागरा को कितना खराब लग रहा होगा, हम प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसमें हमारा कमजोरी है। आप चाहते हैं कि मैं फोन करूं और आपको बोलो प्रोटेस्ट करो, तभी आप प्रोटेस्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हूं, मेरा परिवार आप एक हैं, तो कभी कभी आपके पास ये पूरा अधिकार होता है कि मुझे भी, मेरे खराब समय भी। And I've really fought for you, you know. I've fought a lot for you. I've given up everything. Sometimes it is nice if you can also show the same amount of love that I have given you, reciprocated to me. छोड़ दीजिए। आज दिल से मैंने बात किया। टाइगर जिंदा है, और जो टाइगर बीमार है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब मैं देखूंगा, हमारे पास धनपुर का चांस है और लोकसभा का चांस है। और लोकसभा में तो एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पार्लियामेंट को हिला दे। एक ऐसा आदमी को भेजना है जो पूरा लोकसभा देखे कि ये आदमी कहां से आया है कि इतना जानता है। क्योंकि मैं तो इस बार अब सब चीज दांव पेच में लगा दूंगा। हमारे लोगों को किसी ने नहीं सुना। टाइम तो आया है। आप लोग जो भी करो, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, जो भी करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तिपरासा लोग, टाइम तो आया है कि सही बात उठाना पड़ेगा। टाइम तो आया है कि आज भी बॉर्डर के उस पार से कितने लोग आ रहे हैं त्रिपुरा में, और 2-2 दिन के अंदर उनको राशन कार्ड मिला जा रहा है। टाइम तो आ गया है बोलने के लिए कि आपके पास पुलिस फोर्स है, लेकिन ड्रग्स तभी भी अंदर आते रहता है त्रिपुरा में। टाइम तो आ गया है कि इलेक्शन जीतने के लिए तिपरासा एरियाज में, एसटी सीट्स में किन लोगों को सेटल किया जा रहा है। ये सब बात आप लोग जानते हैं, और अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन इस आंदोलन में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। यू बीन सो नाइस टू मी। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। टू ऑल माई मदर्स एंड सिस्टर्स, टू ऑल माई वॉरियर्स, टू एवरीवन। एंड आई इवन लव दोज हु डोंट लाइक मी, जो मेरे फेसबुक में आके बोलता है इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया, इंटरलोकेटर कहाँ गया। ये सवाल आप जाके, जिस दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? आप ट्राइबल का मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता है आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ट्राइबल का मजाक उड़ा रहे हैं। और आपको भी जवाब मिलेगा, क्योंकि आप लोग ने हमारे खराब समय में, हमारे दर्द में मलहम नहीं लगाया, आपने नून मसला है। जख्म तो है, लेकिन उस जख्म का जवाब हम फेसबुक में नहीं देंगे। उस चोट जो आपने हमें बेइज्जत किया है, वो हम ट्विटर में नहीं देंगे। उसका जवाब आपको आपके घर के सामने मिलेगा। तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक तिपरासा को बेइज्जत करके उसी के जगह में, उसी के हाँ में, उसी के राज्य में आपको क्या मिला। बेलाई बेलाई नो हम भाई, गॉड ब्लेस यू, एंड वी विल विन। हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे। और अगर मेरे साथ कोई भी नहीं रहा तो अकेला मैं फाइट करके जीतूंगा। नहीं जीता
तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा लास्ट सांस भी अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश के हित में होगा। तिप्रा मथा आयुक लक्थोंग, तिप्रासा दफा आयुक लक्थोंग, तिप्रासा आयुक लक्थोंग, ग्रेटर तिप्रा लैंड आयुक लक्थोंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आयुक लक्थोंग। कदकमा सालनिया बोलो फेसबुक लाइव बखानी टेक्ट बखानी दुख बखानी कष्ट बिरमान आबरनतये जनतानि दरबार जेहेतु जनता पाब्लिक सिनिति प्रासानतये से तिनी सामं तांगै तंगाबा नरने कगनावैनो आं तिनी बेबाक सेक्रिफाइस बेबाक याकारै तंगाबा नरने थानैनो कायसे सोंमुं तबुयै नरने थानैनो कायसे साजेसन नाना बागै तामो खायमान चाहिनै दिनै तेइसा फेसबुक लाइव गदकमा सालनि यागुलो नरनि चुबा सुसानै मा फाइबिका जारा अग्रा चाक्रा बुद्धिजीबीनि थानिबो सोंना बागै साजेसन नाना बागै तिनी फंग दैवान दालनि जे जागानि थेके आं थांनाय 2021 एडिसि चंमारिव बातायखा काठालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दैवान दालनि खरकसा ताखुक मंगल देवर माहिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बेनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि तै कुनो रुजि रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा साल रमै फाइट तै जबा खलायमानि ताबक आं हस्पिटालो गलायजाक दैवान दालो फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकअप तै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नांगौ सार नोंआनो किसा बानचेदि आनो मोथां देंलो थै थानायका आहाय हिनै ब कापतै खलायनाय कापजा खलायनाय आनो सावो ताबो आं बखाव बेलायके टेक्ट मानखा टेक्ट नांखा तामनि बागै हिमालय अमहाय कायसे केसिया गोबांमा केसि नांथानि फायो फियाबा आं निजे तिनि साक खुद साक बाय थांसां तिनि हेल्पलेस दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै तिनि विदाउट करप्शन विदाउट एनी लालच एवरी स्टेप गोबांमा दुख बिरमान टेक्ट मानैबो टेक्ट रजागैबो हामिया हिनजागैबो गुबै बोखा तै दफानि बागै चबा खायनानि बागै विदाउट कम्प्रमाइज सामं खायका थांनाय 14 to 15 years फियाबा तिनिबो आं अमहाय बरक जे बर रक्सनो लिडार हनि आसावै तंगौ जोंना आसा जानाय बरकनि वानसगौ সেই आसा जानाय बरक रक निजे साकबाय थां खुद हेल्पलेस आं बन सुबाय मियानि बागै तिनि बखा बेलायखे दुख बिरमान टेक्ट नांगौ बखा फाटिना नायो आं निजे साकबाय थां तिनि अत्याचार खायजागै तंगौ बिसिं बिसिं थंजागै तंगौ केबें जागै तंगौ हामिया साजागै तंगौ सातक जागै तंगौ गुबुननि बसंरक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन तै कम्प्रोमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रोमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै कुबै खायमानि गोबांमा बरकनि मकल फन
Kubuni dofa ni bu mokol phone, kubuni dofa ba nogo police rohoroi red khaijago, torture khaijago, case rejago. Kubuni bodol logoibo, sakni bodol logoibo. Nini jare no mase manung ya, nini jare no tini position power post asogoi me hene ano mokol phone ngai hamia sawi norjagai satok jagai matong. Haipano je kosto dukho birman satok jag mani no. Dofani sarte hene ang satok jag pano. Ani borogrok ano satok mani nang khoboloi kholoboi milibroi sak saichung sakawo pressure na oi kosto dukho manai soisogoi tongo. Bobagrani kethar bekha kebui bekha chatiak mani no nahari satok jagai yang tongo. Phiaba satok jag mani nang soijo khai tong. Phiaba tinini salo ang satok jak mani ang kostor jak mani ang birman man mani ang thungjak mani no ang soichogoi kheyei khogoi thungjagoi tongphano ano satok nai rok tongthogoi chawoi anondo kho tongphano abono mungsang jage phano tini ani borok rok tini theinani jorawo ang thei thangsinai ano kisa chubagra dinma jorawo chubamui ang mani no belai bekha dukho kosto birman nago. Omani salni sikang tai koroksa sau dara mobile seda krika mobile pairna ni ano 4000 lang redi reimaya karena to corruption bu khaimia power post position bu ani thani krei ang na naya dofane bagai lukorok no sau nor no sau power post position ta hamjak de yakari redi hinai ang yakari rekha ke bu yakariya joto seglai tongpro ang yakari rekha kabang ma jaga no joto aram ayeso tongai bu tei kotor nango hinai nai post position resign do pro ang tini gerak khaini daitto palan khai tongo daitto mani aphano daitto je man mani no tini ang boisek lai brum brum lai tongpro ang yakari phunuka norne kok baino dopani sarte hinai nai phia bang yakari ro hormani yagulo norne kok bai je yakari rejak nai ro jara asuk nai ro porok tabuk subai angai alu korok ano nasigei kabui ano help sanman nang help khai biang mani belai ke bekha dukho birman kosto mano tabuk kebangma borok jemon mandai ni suros salpoti nano kol khai tara bekar chara yang tam khaisinai kisa seglon phan re de kono jaga phan chuba chu khai re de dara mai masia thaisinai yang tam khaisinai ni sapung sapung phone khayano bekha kosto nang dukho nang bono subai mia kebangma borok kabu tei koroksa borak bumung khoi salia daily ano kol khainai khaklap sawo kisa pon chuba churu di nei sawo neka ang reimia help kisa na di help assistance ni nei rohor ka rang kri phan kre ni kipli rohor jakka ulong ka ke tarang tam khaisinai ang party ni pon resign rei pon noga asuk ma tomsnin sawang pon kono hinimia mana khai ka kito mana khai malia omai khlainai kabangma borok kabangma lukuni dukho kosto no nugoi subai mi ang mani no sabse dukho nang nije satok jagai thungjagai kosto jagai tini charidik dia ani dusman kabangma sakni bodol nibu kubuni dofa nibu sakni dofa nibu tauni bang mala dofa ni bang soi choba khaimani bagai moni chaya sugya no bang tini khoboloi ma tongo moni saya sugya borano ottasar khaimano bang sojo khai khoboloi borno tongthogri ma tong tani bang mala dofa de oroi poro inglang taku khoboloi tong tomai situation lokoron thane mono sungmo lokorok buddhijibi rok sinai nongnai rok norne kok boino bebak yakardi sacrifice khaidi ama hai hini nei sacrifice khaidi hini sawi nei sacrifice khaika kono din ang kono jatigoto teibo sayeko tabuk sak jora tiprasa ini wan sogoino tiprasa ni ideology tiprasa ni identity baino choba khai tongo kabangma borok no khap post position ni bagai community based khainai politics tongo kinta mai nongrak politics ang kono din thangna bo thangya to thanglak event bebak no sacrifice khai phunukha norne kok bai lokorone suggestion bai kintu tabuk sacrifice ang khaiei thangjagai satok jagai ottasar khaijagai charidik dia dusman angai tongmani jorawo tobo dofani bagai thansa tongthung hini wan sokma jorawo ani oluk rok thainani nai help sanai help khaimia chubasu reimi angmani nongke belaike bekha tekto belaike bekha bo dukho nangkha o dukho nangmani mokol baithang borokno muthiyei nasigei chubai mi angai ma tongmani
oboni answer lukurno tani ang sano tam kamani solution fainai suggestion norok ready norne kokbani sacrifice kaidi buinasi yapare ready nije tanadi bukha kuarang de ninai bukha kuarang gai sacrifice kainai doi jorom de ni doi joromoi tabuk satok jagai thungjagai bo satok jagai thungjagai bo ano bai hamia sawi dalar banogoi bo ang borni je hamia samani dalar samani no reply riawai angna hamia hinjagai nai dai doi joromoi nai borni chaya sui nang khobolai nai doi joromoi nai ang serai phano senior ni bhumika nawi nai jara okra phano baksa borok bujia serai hengo ke borono ang doi joromoi nai borok jeng mani no ang soijo khainai satok jagai tonggoi lukurno subai mi ang mani jorao ang bahai ke tabu o jaga bo lukurno subai manai bahai ke lukurokno o jaga ni nongkhari toi manai ka ke abono noron thani suggestion nayo noron thani subaso nayo noron thani deeply norok wansogoi kaisa suggestion rudi abono ang nayo tei a suggestion jate dofani bagi samung tangmanai jat dofani bagi coba khaimanai jat amai suggestion no ang nayo plus ang dofani bagi tini coba khainani musungoi bo coba khaimi ang tongo engkai norok joton saimano engkai amai mojbur ngi tongo o mojburi jorao tam khainen nang norni kok nawini bebak ang samung tangmaba norni thanino lokoni thanin ang yafarka jonatani dorbara yafarka norok suggestion rudi hambai deeply suggestion rudi jotona kolomkha bobak rai blok thang tiprasa daktino mothang jakthang tiprasa no mothang nani bagai choba khainani kaisa scope norni bisingte ang manchi thang hambai kaijak hine shawisa samai tongoi talbroni shaku bulung angkha khorosa shikli o shikli ni buma shahana begum thanai 18 me shalmaribo koila shahar mahila thanabo shukor alino kebungai affair khaiga thanai 19 me shalmaribo bitor pakhi bada bali chara amjani shukor alino koila shahar mahila thanani police romoi koila shahar thanabo tubi phaiga 4 sala bona koila shahar mahila thanani police darbar nagar telangai case khaiga o case ni lombor angkha 32/2023 US 417/376/420 IPC দ্বারা কি নাম কতদিনের সম্পর্ক আছে আপনার বাড়িতে কি জানে আমার বাড়ি কেছে হে আমার বাড়ি কি হইছে আমার একটা আমি কই অস্বীকার এখন থানাতে কি কারণে আইছো জি কেন আইছো ও প্রেগন্যান্সি অস্বীকার করে হে তখন আমার হে নিত না কমপ্লেইন দিছো নি মলে থানাতে কমপ্লেইন দিছো জি কোন তুমি কি চাও আমি চাই হে আমার বিয়া বিচার দেখি তা বিবাহিত নি না আমার হচ্ছে হে বিয়া করছে করছে নি বিয়া আগে হে আমি এখন শুনতাছি হে বিয়া করছে আমার হে না হচ্ছে হে বিয়া করছে তোমার বাড়ি কই আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুর ব্লক ডেপুটেশন দিনা থাংমানি ফিয়াবা ভিডিও ন হাবানগ মানলিয়া ডেপুটেশন লাইনাই রক আবনি বাগৈ ভিডিও হাবানগ ন বেরব খক এবা তালারি লাইখা or deputation no phai manjak phaika 11 mandi constituency ni MLA Shopna Deborma MDC Ganesh Deborma no khobui kubuni tangkrag rok MLA Shopna Deborma koktuma thumnai rok no shawi khanarikha chongbari paimani yagulo mantri rok borongni achuk thaya achuk paimani yagulo bo bebak blog no khogui huyoi samung khlai tongo abo siminoya bura buri chuk rokni bata BPL ration card randi bata khora kompa bata rok mana tongmani borok manya enggai tongkha tei ka hamlama pherang nungjangnai tei pipeline hamya obahai kubangma samung rok tabuk bo ka hamke naikol jega enggai tongmani bagai 4 sala amchani lokorokna tei tipra motha party belbari block ni video ni habanogo deputation like hene shaka MLA Shopna Deborma
जों 15टा बिसि दङ ताई चाइते बिसि इनबर एक खना बने खाते कियाबा 15टा एडीसी विलेज दङ नि बेलबेरी ब्लॉक अंदर और प्रत्येकटा विलेज कमिटी नि जेचिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र बरो सिनि ताबुकने जे मॉनिटरिंग कमिटी बॉडी चंगजाक दंमने बरक बाय एडजस्ट खाइ सामुं खाया हेके बिना फिरिसि रक जे कोनो सिलेक्ट खाइ दंहांखाय अब जे अरनि बीआईसी चेयरमैन हेके बीडीओ साहेब हेके विलेज सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुंते के बिना फिरिसि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खाय अब सिमिया सुदो जेटा चिने उपयुक्त ताबुक चिने वॉइस को बाता जे पुरची बुरा रक बरक मान्यां तंगमनि आबरक न ठीक मते यूटिलाइज खालायजग्या सुदो आबो सिमिया रेगा तांथानिबो जत बरक मा तांया हेके चिने गोबां मा एरि व तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कोनो विलेज बाय कोनो रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालाय सामं खालाय तंगमनि हेके विलेज कमिटी कोनो चिने जे ताबुनो चिने मॉनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हेके मेंबर रक तंगमनि प्रत्येकटा वार्ड दिना कोनो फने सिंगावै सामं खालाय तंगमनि अबन बागन चिने बेलबेरे आरडी ब्लॉक प्रॉब्लम नङै दङ अबन तैने चिने तिनि मेन डेपुटेशन अबन बागन जों सानाय तिनि मीडिया नि बिसिं तिनि जों सानाय अबाहाय जुदि खालाय तन खांखाय जों तिनि डेपुटेशन जस्ट स्टार्ट खायो बस कां जला जुदि तंग अब कखनाय बा अबाहायके जुदि सामं खालाय तंखाय अबाहायके बर रकन तिनि प्रत्येकटा एरिया नि चिने पाब्लिक न डिप्राइव खालाय तंखाय जों बेलबेरी ब्लॉक न दरकनाखै तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन्द खालायनाय हेके जों अरा ब्लॉक नांया सामुंसे बान्याखै जों ब्लॉक तंगै ताम खायनानै अबाहाय चिने आन्दोलन चन्नाय बनतैनो सिने तिनिनि जे मेन डेपुटेशन लाय दं कायबेसक सानमं दं सानमं तै आंमंनो साइड गोबां मानसिनि तो सानमं दं एमजीएमएन देगा हेके चिनारा ताबो रम दे बॉयस को बाता हेके चिने गोबां मा बेनिफिशियरि रक सिलेक्ट खायतने माने डिवाइड खालाय जाक दङ अबाहायखनो जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जे जगाव जों मेमोरेन्डाम दनाय जों कपि टु वीडियो कपि टु एसडीएम अबनो तैनो जों जानकनाय अबाहायदोन चिन सामरक जों चांनाय दं sana yalaka hambai chung sin media rokno chungora tini blog belbari blog ko deputation na ne chung 19 tarikh ko sini deputation tongmane happen approve rok senior ni je video bo jara kri ne gake chung 20 tarikh ko chung tine date dui chung already sini permission bo tongo permission aja tai thana bo information rajak o mutabak chung tini oro खुमुलिंग अंडर प्लस जे बेलबारी ब्लॉक जे तंगनाय बिसिरक जोंर डेपुटेशन ना फ्राइका तामनि बाग मालेसिन और 11टा डिमांड तंगो जे सिनि गोबांमा और इलिगेशन तंगो सिनि रागानि फानंखा निनि बुरा बुरि चिक बाता गोबांमा कामि रगो तैकुरै तैमानिया कारेन्ट कुरै गाके अबाहाय गोबांमा सिनि डिमांड तंगो अबने तैरनान फेमिलि किन्तु जों 11टा 12टा नि सिमि जोंर भिडियो नो परमिशन नावै रमानि साथेफानो सिनि भिडियो अटेन्ड तंलिया गका ताबुक जों और प्रेसाराइज रमानि यागुलो जों और सिनि भिडियो फाइका हाइपरने जों सिनि मेमोरेन्डाम रिलिया तामनि बागि मानले जों सिनि जरो जों मारलिया बो एक्चुअली जों और जुदिनो भिडियो जों काहांको बबे कक सालायते हांकाके गोबांमा फल्स बंनि इलिगेशन तंगो गबो मानजने करि हाइपानो बर फाइका जों मेमोरेन्डाम लिया जों बनो सिनि 30% नंगै बो एटेन्ड तंयन बागै जों बर त बनो जों अलरेडी सिन बर बनो कुफिल खांदि नि बो जों कक सालायलायखा गबनो अंनानि अंथों जों जदियो मेमोरेन्डाम रांलिया हाइपानो अबनो अंथों बो अबबाय बो बिनि जे ता और सामुखाय तंमनि अबनो ताइसे संशोधन खायनि नंथों आबसे जों नायो हाइजि असुनो हामा हाइपानो जों जेहेतु टाइमनि बिसिङो जों बो इसा करै जों बाय मालायनि जों तो जेता सिनि फर्मालि तंमनि अब हाकने जों तो बनो मालायनि बागै जरा सानका इनका बरकनि तो जों टाइमनि बिसिङो खायमे आंका बरकनि तो जों अब दर्जबो तंना नांगो दर्ज जों आसे बाकिले नासिं तंमनेबा बो फाइकेन जे बिनि साथि जों बनो डेपुटेशन डिमान्ड बा टाइम तिसिनि शिड्यूल बिसिङो जों मा खायने बले आबाय खाय आंका कले जों बाके बनो बजे बस 5टा फाइके जों 5टा जरा बन नासिं तंना हायदा और जों
sini leader of MLA Pajak Tonga, MDC Pajak Tonga, but already Tanka Christian let that Sabe or deputation for Malaysia neighbor. Gabhaki Tonga Ble. Oba Judin Sunjora, some Taishan Idai, Judin Tabu was some just bonus and correction claims in Ayo, correction on term, the other beneficiary selection claiming above the beneficiary. Soon, or monitoring committee on that Tongo. Over the monitoring committee ni je bisini bongi knowledge bongi beneficiary oba ke rahmani abani mutabek se khlai nang tuka ka tabuk sunu go jaga je monitoring committee ro beneficiary rahmani abani mutabek bok se khlaya or block chairman songjak tongo je orani tuka bini je suggestion bini beneficiary list ni oba ni mot se khlai tongo obani sini main bonoramna namani main hinga ke abse ama bol belbel bolong arti bolong ko bidin je memorandum na mani bo bishe te tam no te asa tini ko to aw sudu belbari bolog ya joto bolog no diprai tu tangkha tamni himale put pai nai sarkar gotong mani pore joto bolog no khogui hui samung khalai to laikha teise arwo tamne khogui hui simiya samung bo kering tangkha tan hingkai BJP rok orbo blog rok dokol khlajna nayo emon ki village porjonto dokol khlajna nayo omo haing tongkha tai blog ni samung to jungnukjak orbo briddo bata theke arambo khaiye nini orbo BPL ration card obo arambo khlaiye bidhoba bata briddo bata nini bikolongo bata oborok jotono dipraitung romkha je mana upojukto borok mai angui tongkha ration card bo ma haino tai se lama tei current oborok DWS ni samung rogo obo pipe rok je jaga nangmani o pipe rok kahamkai rejak yang tongkha samung thik moteng yang tongkha baksa ka samung man phano obo khagui huyoi abono kai obono chini obo lama tei current obo ungani nango bisas kai tei problem lama ni problem oborok no tuino jeng tini block deputation dinai jahate khogui huyi be samungta khlaitung obo tamnani mili phano samungma khlalai amhai aboni bagana tini block deputation dinani thangi tongo tam hangkai je video বিশেষ করে বেলবারেন ককনা ছাওয়ানো বেলবারেননি ভিডিও বাইতো जों ওয়াইসাপন মালায়া आंनि जे ওয়াইসাপন মালায়া ক অথচ आं আর ওয়াং ককলাইকা ভিজিট খালাইপুনো প্রবলেম অনেক প্রবলেম নুক জাখা এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নব जों नुखा আর বিনি পিডিএফ ফান সবাই মেয়া বিনি এফএফসি नि जे रां थांमारक अबरक सबाय जागिया तामगांगाय सबायना थांतानि पीडीएफ नि फान सबायना थांतानि भिडियो न रहक गांगांगाय भिडियो सिग्नेचरिया अबरक कत किछु प्रॉब्लम अब भिडियो नि ऊपर अबरक सालायो बेलेम खलायो भिडियो अमहाय काम खलायनानि नाया ना खलायना दादों ना खलाया दा बिन मुसुम तैदा खलाया अंगै दं अथस को ब्लक प्रचुर रां दं किन्तु साम खलाय जायगा अंगै दंखा ए विषय रक्त तैनो जों अब्रमन वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेशनो बताम ककसा बियां साम खलाय जाक दं अब जतर जों दिनै ब्लक हाबिनाय डेपुटेशन नि माध्यमे जों अब चातरिनाय जानाय हामबाय program times belai hambai chili social media ni to taku sokno tai hastin nai to jotono tai tini especially hambai marwo sini o belbari RD block ni joto bisini sini adong juk sokno tini mohai ke chini je amsayo sini je block ni bising tike je manthai sok tai rok je sing depriving to moni abuno sing deputation ni madhyame sini je depriving abuno sing jarna bagi tini phailai khaniwo tini joto ro final na pula hambai marwo tai tini sing oma hike o jagao je time schedule rojak tongmani tai sing khanaka sin leader sung ni bising tikhe je bono already appointment na hajak tongmani phiaba pula hangkai 19 tarik am pore bo 20 tarik ko jorar kha tinin date mani phiaba bo tini bo tongyawi tam kubun samung phunugine bo tini oma hike bin sak no mane ojuhat phunugoi nai মানে একথাই পরিষ্কার বকেবো বায়ও জাগাবো সাবি কাঠি রজাগিনাই সিনি ও বেলবারি আমচাইনি যত লুকুরকনো বড় ডিপ্রাইভ থাইনি আবো একটা বড় প্রিপ্লান দং হইছে তামনি বাকি গসং সাইমনো থাংনাই 2021 সিমি ও বেলবারি আমচাইনি যত বড় রক তিনি তি প্রমোথা খ্লাयो তি প্রমোথনা হামজাগি তি প্রমোথনা গোবাগ্রান লগি রুই
তিনি थांनाय कयेक मास आगे वो जों एसेम्बली इलेक्शन वो जों जतनो जों साइमनो ओ बेलबारि आमचनि जत बरफनो तिनि बुबाग्रानो अथवा चिनि जे कैंडिडेट नो जेबोके बुट दुइनाय थुप्लाय खलायगा आबनो बर एक्चुअली केना नांमा हायिं जागमो बागैनो अबो हायबर खलायना आंके मने खलायो तिनि आबोनि बागै आं सानानि मुचङो तिनि ओ जागाव गोबां मानसिनि जे दाबि दंमोन आबनो जों बनि थेनो जों याफाना फाइलेमेन फियाबो बनो जों जरा मानलिया चिनि एमएलए और तिनि फाइका तिनि बेलायके अपमान हाय खलायगासिनो जों बेलायके खा खामका तिनि बेलाय सेलांगो मायके जों चिनि खरकनै एमएलए ते खरकसे एमडीसी ते चिनि आमचनि जत যারা নেতৃত্ব রইতনাই তাই যত তিনি চিনি যারা এলাকানি যত তামো বুড়ি তামো চলা যত তিনি আর থানসা খাইনাই তিনি চিনি ভিডিও থানি চিনি যে আমসানি সমস্যার অনুসং সানান বগে ফেলেমানি ফিয়াবো বসनो তিনি জরা রেলিয়া ব ইচ্ছাতে আবो खलाइया जों आबनो एकदम टोटली आबनो जों जाजाक लिया तामो खाबा आबनो जों कयनामु जों आगामी दिनो तुमनो माइ खलाइया जों सुदु तिनि जों बनो चिनि बर खा माने बखा कस्तं जागे बनो बुबे खलाइया ठीक আছে आबो जों हेनलाइया किन्तु जों आबसुबाय बाइकला जों आगामी दिनो किन्तु अमा हेके जदि नसिन आमसायो चिनि गोबां बेनिफिशियारि जे सिलेक्ट खालायमानि बर माने आसुक आसुकै नगा आसुक लायनाय थुथुतै बर लिस्ट खालायलाय बर जों सायमानो जे बर चिनि मनिटरिं कमिटि दंगि दङ किन्तु बरनि कुनु कक खनाया गाबो हायरो जदि नंगि दङ आगामी दिनो किन्तु लेबो कतर जबांनाय अ बेलबारि ब्लक और तंमोन अब हुद्दा मागना हानि जों साकसाकनो मनै माखलायो तानि बिगिन गाव जागनि बरनि ककसे खनाया अजन बरनि दुख बिरमानो जों बर जदि नाया हे बसाया हे गानाव तिनि माय ब्लक तंमोन जा कुनु मिनिक्रि गाबोनि बागै आं कयनाय बसकानि सालो जाहाथे जेकुनु बेनिफिशियारि सिलेक्ट खायथानिओ जेकुनु माने सामुं हेमुं खायथानिओ जे एलाकानि बरक बायखे कनसाल्ट खालाय सामुं खायनांथ इयांके आगामी दिनो कतर सभा नायसि जों तिनिनि अ जे डेपुटेशन जों अरनो जों पाइलायनाय जतनो हामबाय नो डिउटी और डाइरेक्ट पार्टस No duty or direct pass.
ভিডিও কি ইনফরমেশন করেন সব পুস্তকে দেন ভিডিও যতদিন পর্যন্ত না থাকা মানে আমি আশা করি আমরা তিন ঘন্টা বলবো ভিডিও সেট না আপনি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ভিডিও না मैडम এটা তো অলরেডি করা বিশেষ ফাইনাল জানো আমি কি বলছি মিটিং আছে কেন ওনাকে তো চিঠি দেওয়া হইছিল না ওনাকে তো বলে যে এনে তালা রোজানো বাড়ি ভিতরে দিছে তালা রোজানো একসাথে আচ্ছা আপনারা সব বাইরে আসলে কেউ সবাইকে দেখেন হ্যাঁ সবাইকে দেখেন ঠিক আছে এক মিনিট আসলে ওই সব সব লাগ দিলা
যারা ইউটিউব খালে আসবে আপনারা যারা বাকি রাখেন একসাথে থাকবো এখানে अरे भाई ऐसा नहीं करते ठीक नहीं है अरे पुलिस के सामने है पुलिस के सामने ठीक नहीं है आप लोग समझा करो ट्राई टू अंडरस्टैंड দুইজন এমএলএ ওখানে থাকবা কাম করতে দাও দুইজন এমএলএ অপেক্ষা করতে আছে থাকবা দাও আমরা মানুষ না अरे अच्छा जो दिन आए बोल दो और जे ना ना Get my life again today. Get my life again today. কাজ করুন আপনি থাকেন না অসুবিধা নেই বিভিন্ন পাইবার জন্য অপেক্ষা থাকো না borong de rifuru riman ya golono apno khobor ja ka ki 19 20 and 22nd engage tongo workshop tai ani district court kaisa witness tongo tabo janu mani tabo ne ya golono angabo singka ki whether police no janu ta to to hong sau kya bo norong na janu sidi to however borong application rekalanka 20 tarikh hene तो अकॉर्डिंगली जेतु एप्लीकेशन दिखाएगा अंगाबोनो फॉरवर्ड खाई रेखा कंसर्न पुलिस नो सिनी उसी जिराना पीएस एंड सब्सिक्वेंटली अंगरादापुर पीएस सी एसआई द्रौपदी रियांग नो अंग जानो रेखा तो अकॉर्डिंगली तब एड परे अबने जे इन्फॉर्मेशन तंगो इन्फॉर्मेशन बिजों सिंगते बकोक सिंका ओस आनि पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर थुतुके निफोन काय कि जानो गादी कि वेदर जेतु सिनी मानदे वो सेम हम हाई एक खनामानी सिनी कॉलिग निबिसिंग टिके क्या कैंसिल खाएगा क्या इन्फॉर्मेशन नो सिनी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर देखा कि वेदर दे आर गोइंग टू बी कैंसल और नॉट तो सब ना अब फाइनल नरम खुनो तंगसदी पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर बा एडिशनल वीडियो तो अब हाइके नो सिंग ठीक है जेतु आनी वर्कशॉप तंगो ओडीएफ प्लस नि ऊपर एसबीएम फेज 2 फॉर रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट जेटा माने इन नियर फ्यूचर अनेक क्वार्टर प्रोग्राम क्वार्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अब मिसिंग को सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ने वेरियस डेवलपमेंट वर्क खाइजाक ना तो अब नती डिस्ट्रिक्ट माने स्टेट लेवल वर्कशॉप तो माने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस अब ना अटेंड खाइन बाग थांका आनी दुइजन स्टाफ नतई पंचायत सुपरवाइजर ते ऑफिस स्टाफ
तो सबसिक्वेंटली सिनी एडिशनल वीडियो को तंगालो जिटा मैंने ओइनो जगह वो रिसीव खाइमानो तो हावेवर और जेतु डिमांडिंग हा पब्लिक डिमांड की वीडियो तंगना नांगो आंगा वर्कशॉप नो या करी इन द मिडल ऑफ टाइम आंगरो खापुंगी फाइका तो हावेवर और बोरं तिनी के रिलिया मे बी बोरं डेट पोस्टपोन खाइका ना तो हावेवर अकॉर्डिंगली सिम रिसीव खाइना आसुकु खामना फाशाला खुवाइबार एसोसिएशन चंगबारी संखा जाखा चाशाला साइजाक बरो रगन तुई खरक चुकुनी काइसा कमिटी संखा जाखा खुवाइ हांकर दरबार नगो बार एसोसिएशन नि चंगबारी संखा जाखा खरक 33 भोटार नि बिसिंग 27 भोटार बरकनि भोटार लागुक जाखा कप्लाइ कैंडिडेट नि बिसिंग गोबां बुथ मानखा केरं करं अभिजित भट्टाचार्य ब बेबागै 27 बुथ मानखा तेई कुबनि कैंडिडेट डक अंखा अजित सरकार जुमुर सरकार शर्मिष्ठा देवनाथ अभिजित देव सरकार सुब्रत प्रसाद दत्त चंदन रंजन गुप विकास देव देवाशीष देवनाथ ते सुमित कुमार पाल अचंगबारी व बीजेपी पैनल काइचुकु आचुकथानि बिसिंग काइसार आचुकथाइ मानखा काइसा आचुकथाय मानखा कांग्रेस बार एसोसिएशन चंगबारी व कप्लाइ अंगनाय रक काइसा कमिटी संसाखा अ कमिटीनि आचुकफां अंखा ननी कुपाल देवनाथ ते एडिटर अंखा अभिजित भट्टाचार्य গতকাল আমাদের খোয়াই বার অ্যাসোসিয়েশনের যে নির্বাচন হয় এই নির্বাচনে 9 জনের প্যানেল ছিল 11 জন ক্যান্ডিডেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নির্বাচনে তাতে 9 জন জয়লাভ করেছে এই 9 জন এক্সিকিউটিভ মেম্বার আজকে আমরা মিশে আমরা আমাদের কার্যকরী যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এই পদগুলির জন্য নির্বাচিত করেছি আমাদের খোয়াই বারের এই নবনির্বাচিত 9 জনের প্যানেলে ননী গোপাল দেবনাথ সিনিয়র মোস্ট মেম্বার অফ খোয়াইবার উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন প্রকাশ করা আবশ্যক আমাদের যে স্বাধীন কনস্টিটিউশন খোয়াইবারের এই কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে সিনিয়র মোস্ট যে তাকে প্রেসিডেন্ট করতে হয় সেই মোতাবেক আমরা ননী গোপাল দেবনাথকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছি ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিকাশ দেব সেক্রেটারি অভিজিৎ ভট্টাচার্য অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব সরকার কেশিয়ার শ্রীমতী ঝুমুর কর্মকার অডিটর শ্রী অজিত সরকার আর মেম্বার্স হয়েছে সুব্রত প্রসাদ দত্ত চন্দন রঞ্জন গোপ এবং শর্মিষ্ঠা দেবনাথ भारत मिशन सामुंग बतांनि बिसिंगतै खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिल लुवाइजि मुंबाई आर सेन्टर एबा गताल सेन्टर चेंगसौरिखा खुवाई बनकर कवि गुरु पार्क गानावो तेवाइसा आर सेन्टर न जा साले सारिक दामबुरियो फिता रावै चेंगसौरिखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि चेयरपर्सन देवाशीष शर्मा बनकारिबो मानजाखा खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि काउन्सिलर शंकुपाल ते म्युनिसिपल काउन्सिलनि भाइस चेयरमेन खबै म्युनिसिपल काउन्सिलनि आतंरक खुवाई म्युनिसिपल काउन्सिलनि सामुं खायनाय रक सालब्रुमनो आमसाइनि गोबांमा नकनि खिबिजाक रिजुम प्लास्टिक बय खाता सिकं हाइ गोबांमा मानै रक थुमै आर सेन्टार तुबि फायो अ सेन्टारनि बिसिंतै हाइनो हाइ गताल के मानै रक सामदानाय खानै तकनि सावमानखा যেগুলো ব্যবহারের যোগ্য না সেগুলিকে রিসাইকেল করে আবার যাতে কাঁচা মাল হিসাবে এটা পাঠানো যায় সেই লক্ষ্যে এটা করার চিন্তাধারা হয়েছে কোন জিনিসই যেটা ব্যবহারের পর এটা রিইউজ করা যায় না এমন খুব কম জিনিস আছে আমার দেশের যা সম্পদ যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ বলুন আমাদের কলকারখানার তৈরির বিভিন্ন সম্পদ বলুন এইগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন সময় স্ক্র্যাপ আইটেম হিসাবে আমাদের বাজারজাত হয় এগুলো রিসাইকেল করে নতুন কোন যখন জিনিস তৈরি হয় তাতে একটা পার্সেন্টেজ মিশিয়ে সেটাকে আবার নতুন ভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা করা হয় ভারত সরকারের এই চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য খোয়াই পৌর পরিষদ এইরকম একটা কালেকশন সেন্টারে আজকে উদ্বোধন করেছে तेलमोरानि गाना गिनि आमचायो काइसाले काइसा चिकन कतरा पातिमुंग पातिवै दंगो अ पातिमुंग न कासुना बागै लामाते ट्राफिक राइडर न मानिवै नाहारना बागै चारसाला तेलमोरा जनश्रमिक ते नाइमोथां बदल बाय गथावै काइसा पाना संखा जाखा
hojak khlaimungni bisingtwi o panda songja jakha Telembura Mozdur Sangho tangnogo o hojak khlaima pandabo bus truck Maruti Alto Mozdur Sanghoni adongrok tei Telembura Bakaste police officer Prashan Kanti Tripurano khoboi traffic police officer bo phai manjak phaibeka আমরা আইনটারে ভঙ্গ না করলে আমরা মনে শান্তি পাই আমরা খুশি হই গাড়িটা কিছু প্রবলেম হতো না বুঝলেন না ব্যাপারটা আমরা সবাই মিলে একটা ডিসিশন নিয়ে যে পার্কিং ব্যাপারটা করুন কারণ এই পার্কিং প্রবলেম আজকে না কিন্তু এটা অনেক সময় ধরেই চলতেছে এটা নাই তো গাড়ি পেট্রোল ফটো বাসও যে বলছে যেখানে সেখানে দাঁড়া করাটা ঠিক না না তাহলে অন্য মানুষরা আবার গিয়ে হয়রানি হয়ে যাবে তো এই ডিসিশনটা আমাদের সামনে আর আপনারা আমরা হয়ে দিন আমরা কথা বলা আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি আমরা একটা কাজ করেন ম্যাডামের সাথে কথা বলি আর সবাই ডিসাইড করে একটা করে এটা আমরা কাটছি না দুইবার আগে পর্যন্ত দুইবার লাগে অন্ধে আলাদা কাটতে আমরা হয় না আওয়াজ আমরা 15 মিনিট টাইমে করি আমরা করেছি এটা ট্রাফিকের তরফ থেকে একটা প্রয়াস করা হয়েছে এখানে বিএসএমএস সিন্ডিকেট প্রত্যেকটা সংগঠনের যে আছে ই রিক্সা অটো রিক্সা তারপরে বাস সিন্ডিকেট ট্রাক সবাইকে নিয়ে যাতে তেলেমুরাতে ট্রাফিক ব্যবস্থাটা কি করে সুন্দর করা যায় এবং এটাকে উন্নত কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে Tangshala khuai poddobil amsayo Agurtala lahar kasulaka tipra mothani adongrok aro phai manja phaika Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debarma bokok tama thungnai rongni buskang shawi khnarikha talsa khaksa sugang PWD te agency ni bakhakte Paglabar ni simi Tolabari lama sramjak tongmani Atumsa Forest Department ni bakhakte o lama sramjak tongmano muthagirikha aboni yagulo Forest Department te DM office rogo thangai amsini lukurok wairewai shamani yagulo phano borokni kokno jai khlaijaliya aboni bagai Tangshalo amsini lukurok lahar kasulaka khani shaka MLA Ranjit Debarma 이거 좀 줬대 ini masuk dari cikin file final deh. Nang ni cái nắng của họ ta chỉ còn màng hồng lai chiều rồi, chỉ còn màng hồng lai chiều rồi cho nên thì mang đi cái. Ba bay này cha bảo thằng này nước buồn nồng này, bay cái bán Chỉ bảo lihat karen hay. কোন বিষয় নিয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়েছে? এইখানে আমাদের পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছে রাস্তার মধ্যে স্লাইডিং ছিল, মাটি কিছু সরাই রাস্তাটা বড় করতে লাগে, নতুন রাস্তা হইতেছে, রাস্তার সাইডে দিয়ে ড্রেন হইব, মাটি কিছু স্লাইডিং হইয়া মাটি পড়ে রয়েছিল, মাটিগুলি সরাইতে গেছে। এমন সময় একদিন আইয়া ওই ফরেস্ট অফিস থেকে আমার গাড়িগুলি সিজ করা হয়েছে। এরপরে তো এই কাজ বন্ধ হয়ে গেছে আর আমি অন্য খাল থেকে গাড়ি নিয়ে চেষ্টা করছিলাম কাজ করতে, কিন্তু কেউ আর ফরেস্টের ভয়ে কেউ গাড়ি দেয় না, তার জন্য রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে, এইদিকে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিন বন্ধ রয়েছে, কেন কাজটা করাইছে না? না না বন্ধ রয়েছে তো গাড়িগুলো তো না না দুইটাই আসছিল, কেউ তো আসে না তো এখানে। না না যোগাযোগ বন্ধ করাইছে, কেটা করাইছে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। হ্যাঁ বন্ধ করাইছে কাজটা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করাইছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জেসিবি গুলি সিজ করার ফলেই, জেসিবি ছাড়া তো এখানে কাজ করা যায় না, তার জন্য আর কাজ করা না বেশি জেসিবি। মানে দাদা ওই বন্ধ করেছে কি কারণে? মানে মাটি যে কাটা হয়েছে, রাস্তার কিনারে মাটি পুড়ে দিয়েছিল, এই মাটি যে কাটা হয়েছে এই কাটার ফলেই। কোনো লোক আপনার কাছে কোনো টাকা পয়সা চায়নি? না 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 এইসব এরম জায়গা তো বিনামূল্যে শাল বাগান কাটে উদয়পুর জামজরিতে বিনামূল্যে বাড়ি বানাইতেছে। না 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 ফরেস্টার অফিসের সামনে মাত্র 100 মিটার সামনে শাল বাগান কাটতে বাড়ি ঘর বানাইতেছে। তারা এটা দেখে না, এটা দেখছে। আমি কি করবো? এটা তো আপনি কি বলবেন? আমরা তো কাজ করতে চাইছিলাম, আমরা তো পিডব্লিউডি দেখাই দিয়েছি যে রাস্তা বাড়ি সরাইতে আসলাম। আপনার ফিডব্যাক কি রকম থাকবেন? আমি তো
আমার তো চাই আমার মেশিনটি দিয়ে দিলে আমি আবার কালকে থেকে কাজ করবো আজকে যদি দিয়ে দেবে আমি কালকে থেকে কাজ করবো কাজ করে এলাম না আপনি ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে কি বলবেন আপনি আমার মেশিনটি দিয়ে দেওয়া হোক তবে আমরা কাজটা করা শুরু করি মানুষের দাবি আজকে এতটি মানুষ এই রাস্তায় নামছে এই কাজের দাবিতে কাজটা যদি মেশিন না ছাড়া আমি কাজ করতে পারতাম না মেশিনটা পাইলেই আমি কাজ করতে পারবো আচ্ছা টেন্ডারটা কত টাকা এটা প্রায় 4.5 কোটি টাকার মতো এই এস্টিমেটেড আছে এটা কি ফুল রিপেয়ারিং না না ফুল এটা পুরো নতুন রাস্তা হইতেছে আপনি কি জেসিবি ভাড়া তারা নেওয়া যাচ্ছে না এখানে তো কেউ ফরেস্টের ভয়ে তো কেউ আইতেই চাইতেছে না একজন মালিকের থেকে তো আমি আনলে যদি পরের দিন এটা নিয়ে জায়গা তখন এই খেসারত কে দিব আপনার নাম সত্য সুন্দর দাস বাড়ি খোয়াই আপনি কি করেন আমি কন্ট্রাক্টরি করি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এখন কি বলছেন এই বিষয়টা নিয়ে না না ফাইন যদি আমার দেওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে যদি এখন যদি আমার বলে 10 লাখ টাকা ফাইন দিতে হতো তখন তা আমার পক্ষে সম্ভব না আপনারা যে কাজ করেছেন এটার কি কোনো টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে আছে তো ডিপার্টমেন্টের টার্ম এন্ড কন্ডিশন আছে যে এইভাবে 3 লেয়ার করতে হইব আমি 2 লেয়ার করছি অনন্ত হ্যাঁ আর এক লেয়ার করতে হইব না কথা হলো ওইটা যে আজকে তো এটা ফরেস্ট জায়গা দেখেই তো আজকে সিজ করা হচ্ছে তাহলে এই জায়গাতে আপনারা কি যে সময় কন্ট্রাক্টরে কাজ করেন এই কাজের মধ্যে কি আপনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন নাই না এটা তো ডিপার্টমেন্টে থাকবো পিডব্লিউডি দেখবো এই ব্যাপারটা তো পিডব্লিউডি দেখবো এটা তো আমি কন্ট্রাক্টরে থাকবো না এটা তো পিডব্লিউডি দেখবো এইটা ফরেস্টের জায়গা আমি তো করতে পারি না আমি মানে আমি তো এটা ফরেস্টের জায়গা আমার পিডব্লিউডি কইছে মানে আমি পিডব্লিউডি জায়গা মাটি সরাইছে আচ্ছা মাটি সরাইছে ফরেস্ট ধরে লইছে নাকি গাছ না কাটতে ওই ফরেস্ট ধরছে গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে তাহলে ফরেস্ট বেজাল হবে না না গাছ তো কাটা হইছে না গাছ না কাটতে ফরেস্ট ধরে লইছে শুধু মাটি সরাইছে কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটি সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে 2টা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স অ্যাকর্ডিংলি এখানে 2টা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে তো সিজার করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয় নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট যাতে অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায় তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে 4-5 দিন হয়েছে তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে স্যার আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয় তো হিয়ারিংটা যদি আজকে করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্যার এরকম তো অনেকে দেখা যায় যেমন উদয়পুরে যে কোনো এক এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু সেইখানে ওইখানের ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যেহেতু আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা সেভাবে কাজ করি কারণ আমরা চাকরিটাই হলো মেনলি এই কারণে তো এখানে ইলিগাল হয়েছে আমরা এটা নিয়ে গেছি এখন ডিউ প্রসিডিউর এটা মানে রিলিজ করা প্রায় 1.5 মাস আগে ও মিনি পাগলাবাড়ি তো তোলাবাড়ি যে লামাং দंमानि बेखौ लामानि बर कामखाय दंमानि पिडब्लिउडि ते एजेन्सि कामखाय दंमानि इंगे प्रथमन सिमे बर कामखाय दंमानि जेखाय प्रथम इट खोखायै बर मेटालिंग रो खायबेका खबेका प्रथम पलासारि बेकाते पलासारि दंमोन समय खायनो फरेस्ट डिपार्टमेंट थांगै बिना नोटिस से बिना इनफरमेशन थांगै बंनि 2030 खाय तुइ हेका तुइ फाइमाने यागरो तामका काम बन्द दं थाका प्राय 2 मास जाबो थाने 11 तारिख मे डीएम ऑफिस कैसे डेवलपमेंट ने जे मीटिंग माने आ मीटिंग पक लाम सालायका सालायमाने डीएम ऑफिस नि होते माने दिसिनि डीएम साहेब साका जे नर 7 दिन बिसिंग न मन सालाय पाइरिदि जाहाथे डेवलपमेंट काम फोन हने इका डीएफ को माने नाखा पीडब्ल्यूडी बो माने नाखा माने परे जों नाय नायका 7 दिन तो बाद गर 12 दिन थाका बर कोन आबना कोन व्यवस्था खलाया 60 घंटा ने आगे बरन थाय साजाव कां डीएम न बो फोन खाय साका पुलिस प्रशासन न बो साका फरेस्ट डिपार्टमेंट साका पीडब्ल्यूडी न साका जे बरन में ब्लै खाय जों जालो क्लाय दङ थानानि फाइनानि ते वातिबो खाय दङ काम आरति थांगा खाय अलम कय मांगला खने किन्तु बर काबनो कोन माने साक्षी नांगजे गया थिकाय जों साका जों नर जुदाबा खायाखै जों लामा जों गमा खायलायनाय माका सलायनाय एबं जों रेलि मा खालायनाय के बरन साका
o 60 ঘন্টা ni bisingo bor kono initiative naya kintu जों tini ore lama kasman pore bor iko raiten marika je khana phungni bisingo na bor 2000 rujakari nai ke PWD bo bor khanan simi samung tangnai omochini lukorok tini elakani unnayonni bage je soba khlaimani mo chini lukorok kaplai ingkha ang lukorok baino tongo lukorok tini jotno ora kaplai mane bage kuchi sing kuno development sing kebengla sing elakani development nai je kuno department development pakai sing borno subanai sing sohojogita khainai chini kuno ora tongla forest department bo development bage samung takai forest department no bo sing ko khainai sing tini सबसे खादु खनांखा मुसक सातुंगो गोबां borok or ka sujangma bai blaika kostongkha ang borong thani elaka basini ani ramchandra ghat constituency nungoi ang jotoni thani nakar sanjawo tamni hinggakai lukurok kisa kostomaka haipano जों चिनि एलाकानि उन्नयननि बागै जे सामुं थांमानि न सुबाय तंमानि न जों तिनि इंको जबानि बिसिं तेके जों गोप्लांनि मांखा कै ताबुनि सिमिनो जों अ लामा जेका सुमानि मबो तिसाइ रिजाका जतन न हामबाय बेलबारी ब्लक बै खपजा पूर्व जन्म जयनगर पंचायत नि मणि ठाकुर कामिनि तिप्रासा कामि आमजायो जरा कदुंमा रोमै लामा हामया तै काहाम करै बरक ताबुकबो कुवानि तै खगैनो नंगै मा तंलाय जाबो बेले जों जालो क्लाय तंखा आमजनि लुगुरो याक्षु बोदनि जरावा वाइरेवा सानमुं सालायमानि यागुलबो केबो फायै बरकनि सानमुं न सुबुंनाय करै अ आमजनि लुगुरक ताबुनि हास्ते हाबनि थानि कक गोसारखा बरकनि अ जोंजाल रकन फायै नायफैनाय बागै हनै कक गोसालायखे आमजनि लुगुरो गारि चाहिँ थामिया खाबैसे मान्छे हो लामा त नाइ म खाबे नरो न नाउ बुझ्नै हो गा याङ चाहिँ लामा कुन गाडी फाइम मानो न काइसा छिना खै जत बरन दो ओ लामा त जे कुन वाटी बाटन के गाडी फाइसे मै समन गरे फाइमा चाहिँ रुगि जे कुन पाँच जन के गाडी फाइमा आइ मोर एक्चुअली जरा कासिमा न माने अझ जराको बालै जे वाइङ चाहिँ फुन तलाङ मा थाङ हो टाइम से माने ओ लामा नरो बन्दै नै जी मिडिया न छना याङ नरो बतला किसे फंगनै नै जी जाङ छना याङ वाटी किसे वाटी खदन त वाटी बाखाको न लिनि कासले वइ गाडी थाङै माया अटो पनि उठै जास मुथुं तामाने मिडिया पार्टनार छना याङ किसे क्यामेरा साइड या साइड याङ मनै नै याङ कासे कुनो लामा कुनो इछोले कुनो थाङानि गाडी थाना हिमे लामा गरै कासला वाटी किसे तामाने किसे खेरे खेरे वाखाना गाडी थाङै माया एगा तै कासे नं याङ फंगना याङ नै इछोले मुसे मिटार 100 मिटार 200 मिटार हाइ लामा इछोले किसे बनो गरै एगा इछोले पाइना थाना काटाइ कमसे कम ताइ 10 किलोमिटर हाइ मार थाना नांगौ मणि ठाकुरनि जे लामा प्रब्लेम जोंथ' अनेक समय हर साल अनेक रुगि हामिया सायाखौ जों हस्पिटालावबो थाना नांगौ हस्पिटालाव थानाखौ जों प्राय जे लामा सामा जरते जों बालैसिमा थांलाय बेखौ लामानि बागै जों अनेक बोसोर जों दाबि खालायखिया जे 25 बोसोर एकटाना सरकार साइथाखा बेखौ बरफ खालायनाय निसनि साव अबनि बागै बरफ कुनु नजर गैया आबाहायता ताबो पन्थनो लामा खालायजि गथा आबाहायति आसल प्रब्लेम के जों जे हर सार जे रुगि लांनानै आबनि बिसिनि आसल मुलके बिपद गाबो का तोनि समस्या तो कर ताबो बुसखांग दंकुआ आगिनि जे कासाकुआ आबनि समस्या गांके आबो नि बागै जों हास्ते हाबंनो गयो अजे जिनि प्रब्लेम नि बागै आमनि इसान हामंथुं माने आंहासो जतै साथा नकले और परिवारले कयटा दंना नक तर प्राय साना थाका 27 परिवार 27 परिवार 27 बो हारुं बाहिके प्राय 30 रकाइनेटा आबाहायता निनि सिनिमुं आनि सिनिमुं के विश्व कुमार देव बर्मा ओ कामिनि मणि ठाकुर पारन लामा फाइथिं तयिं थुं जे कोनोंके जनसाधारण बागैसि नायब्ला आबुनि बागै आरो कुनु बात बिगनो करि जक्तान लामार नानि हनैले एस्टिमेट दखाय जा थां एस्टिमेट पूरा खाइ थांका इंजिनियर फाइ आबो बुको फासे फाया ताकसक पइन्टो कनरो ऑफिस रगल लासुते नायके ऑफिसो तो सुंगाफुरु सुंगु साइमिया बरकसि कोखा नै सालायो गो सुंगाफुरु लाबलाइसुया जोंना जागा बकरै जा आबो लामा सुरनाय तो बरंनि पार्टी आलादा दंना गे कोखा माना फुरु कोखा लाइन सालायो अनेक बर को गया लामाना कारेले ताइतम प्रॉब्लेम दंना लामाना कारे इकुनु नायनाय दिको आरो तो yang tola tongnai ruk tei manengya tei kaham manengya orono tei khogoi nungui ma tonglai jawo kabang haste hapango koina musungo borok bo kisa mokol phiogoi na sukten sini
जे त्रिपुरासा एलाकार बसके बिरमान कलाई तंगाबो जतनो नुगनाय अबो बो कामी कलाई अबो हमके मणि ठाकुर पारा बो पंचायत कलाई पंचायत हमके पूर्व जन्म जयनगर ताई सिनी एडिसी हेडक्वार्टर बाय बो नांगलाय जा ब्लॉक हमके बेलबारी ब्लॉक ना हमके नी सिनेमा आनी सिनेमा मणि सरंगे बर्मा हाती बारसा सिगां आसुमसा साक हामिया अंगै जिबि साकाम नगर साक नायजाकमानि हास्तेनि त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्री मोचां बिकास देबबर्मा आबुनि यागुलो साक हामिया किसा दर अंगमा बाय हाइनो हाइ हा कतर दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल साक नायजाना थांमानि मन्त्री मोचां बिकास देबबर्मा ताबुक दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल साक नायजाकै तंखो कक्तमानि बिसिंति सावि मानखा मन्त्री बिकास देबबर्मा ताबुक बिनि साक हामिया अंगमानि तरक हामै फाइके हनै कक्तमा मानखा त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्री बिकास देबबर्मा दिल्लीनि एम्स हस्पिटाल नायना बागै थांजाक जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबबर्मा सालकिसानि उलन साक हामै हास्तेव किफुनाय इ कक्तमा शहरका हास्ते बीजेपी जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत देबबर्मा बेलाय हामबाय प्रेस मीडिया जोंनि सेकेंड टाइम सिनी स्टेटहुड डिमांड कमिटी मीटिंग आसुलायमानि सिनी दिनै जे सिद्धांत नाहारजाकमानि अब सिनी चेयरमैन साहब सिनी अगर साहब बाय बिनि बिसिंति साखलायजाखा आइकुना आंगार तेसा साकिनाय सिनी प्रोग्राम हानि साल जों पहिला गवर्नर डेपुटेशन होनाय आबुनि यागुलो सिनी तेसा शिड्यूल खालायजाक दङ हानि साल जों गुवाहाटीआव कायसा सिनी जॉइंट कॉन्फ्रेंस आसुजानाय आरो आसामनि जे आलका स्टेट साननाय ग्रुप बाय आसाम ते नॉर्थ ईस्ट जतनि ते जों त्रिपुरानि आरो मानजानाय ओमफ्राय सिनी अगर सारनि बिसिंति खोनागा तेबो जों दिल्लीआव जे प्रोग्राम खायमारक आबरक ओमफ्राय आमाकिना सिनी ते सिनी कमिटी न फुवारना बागै जों डिस्ट्रिक्ट वाइज सिनी फाइनाल साल कन्वेनर चंजोंनाय जोंहाबो तेसा फाइनाल साल जोंहाबो साखलायनाय साबनो दायित्व गैजाखा आमाके सिनी मुभमेन्ट जों तेबो क्राक खायसारना बागै जों जतन कबंनाय जारानाकि स्टेटहुड न साजाकनाय आलादा राज्य खालायनो मुसुंनाय एडिशनल तुइ बरक जेकुनो पार्टीआव टंथन फियाबा पार्टीनि बायराति खालाय सिनी लगिवा सोंबाय गोदानलानि इंथन तेबो बरकनि पार्टीनि इंगिनो सोंबाय जुदि सापर्ट खालायमान हांखाय सिनी मुभमेन्ट न सोंबाय जरित दङ हांखाय बेलाय गाहाम जोंहाबो बेलाय जाजागो काय जों आरो कुनो बो पार्टी हिनि हिया जत पार्टी न जुदि साजागि दङ हांखाय सोंबाय गोरोंनानै इंथन जों दाबो सातायखलायो जे सिनी मणिपुरनि जे घटना अंबारकनो जों नुखा जों आरो दल बायबनि बिसिंति बारनि जे सिनिजाक दंमानि बाय कक सालायखा आरो बेलेखाय आबो हामिया सेलेंमासि जाहायखलायखा कारण नोंखा आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलियर खलायो गभर्नमेन्ट ल एन्ड मेंटेन रुल्स मेंटेन खायमालिया कैसे जाति बाय कैसे जाति हिंसा नांगमानि पेशने जों नुखा आरो गभर्नमेन्टनि पुरा फेलियर सेंट्रलनि मिलिटारि फोर्स तो तुइसे आरो पुरा ल एन्ड अर्डर कंट्रोल मा खायसियो स्टेट पुलिस तो कमाजाकसे बिनि कुनो आइन शृंखला न रक्षा खायमालिया आरो जों जाका पुरा गभर्नमेन्टनि फेलियर जाका गाबनि कारणे जों दिनै त्रिपुरा हाबो आमाहाइन कलाई दङ सिनी बररकनि जे कुनो सेफ्टिनि क्षेत्रे हंखाय आरो हायनो अंगै दङ दिनै आरो मणिपुराव कुकी ते माइटेरनि बिसिंते जगरा नांलायखा फियाबो बंनि आरो कुइलापुर इशू इलिगेल माइग्रेन्ट तै इशू दंमनि जेता म्यानमारनि हटे बं आरो माइग्रेन्ट फाइनि इशू दंमनि लास्ट मेच तो हंखाय आबो कुकी बेस माइटे सिंखासु गसिनि आरो त्रिपुरा हास्तेयाबो आबाहायनो जों दिनै जे त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन अंखालायमोन बसिनि आरो कुइलाम इलिगेल माइग्रेन्टनि इशू दंमोन न बेबा इन्डियानि रुल्स बिसिंति बो दिनै
अधिकार रङै थामबा के स्टेट तिनी सुंलुक खा गोबांमा फातारहानि बरक फाइनै जब तिनी चीफ मिनिस्टार रङै दङा निनि ब्यूरोक्रेट सङै दंखा आमुथ कताल कगलि आबो जत स्राय स्राय के जों तिनी आबोनि बागिनो एडीसी हिनि जे सिनि रिजार्व एरिया दंमानि आरो जों पावर न अपग्रेडेशन खायनि बागै जों तिनी अ आन्दोलन स्टेटहुडनि आन्दोलन जों तिनी 10-12 बोसोर रंबुइ जों गोरोंलायजा केपिया बा कसार माजरो सिनि लीडरशिप रकनि बिसिंगो साया सुगिया नुजामाबाय सिनि आन्दोलन किसा थान्दाङै थागा आबोनि बागै जों तिनी जों संलाखा सिनि सारावबो पुइलानि सिमिनो दाबो सुजरा जेफोरो स्टेटहुड एडीसी न तुइ चेकजागो आपुन सिमिं बो ताकसुजरा गोरियाखैनो आलादा राज्य स्टेटहुड न तुइनि बो गोरजाक दङबा जों बननो सिनि लीडरशिप संलायै बिनि बिसिंति जों सिनि आन्दोलन तालखाय सुरु खालाय नै जों तिनि सनाम लाखिया के हायनो हायनो आं कबंनाय जत खागोनां हामजांबा गोनां बररक लुकुरक जतनो जोंबाय गोरों फायनानै इनथुन तेसिनि मुभमेन्ट न जों ग्राक खाय बिसिगांगो सिनि जेता नांमानि जेता स्टेटहुड न जों दाक्ति सक्सेस खायमानानि बागै जोंबाय गोरोंनानै इनथुन दाबो जों थाइसिंगो किसासा प्रश्न खालामनानै खोनागा बाहायनि मुभमेन्ट न सक्सेस खालामनो हिगे जों दाबो केन्द्रआव 2024 लोकसभा इलेक्शन होनाय आरो केन्द्र हापांगो जेसा पार्टीफोरनो सरकार फायनो हांगाय दाबो सिनि फेडरेशन फर निउ स्टेट दाबो 15टा स्टेटआव कमिटि दङ फेडरेशन फर निउ स्टेटनि बिसिंतै आमनो डिमान्ड दंनाय जे पार्टी हयते केन्द्र दुइटा पार्टी फायनाय सरकार हयते बीजेपी हयते कांग्रेस जे पार्टी स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेटहुड रिअर्गेनाइजेशन एक्ट बुनान सिगां कमिशन गठन खालामजानाय आ कमिशन न सिनि तिरबानि पुंनो दाजानानै इंथुननै सिनि सारावबो सागा के जे अ फेडरेशन फर निउ स्टेट मिसिंति दाबि फिसाजांनाय जे सरकार रि स्टेट अर्गानाइजेशन एक्ट ते कमिशन जे पुइला गठन खालामनाय जे पार्टी आबनो पगरिनाय बरकनि बिसिंति खालामनो सिनि मुभमेन्टआ हाकिने प्रेसार होनाय जेते सेन्ट्रल जे गभर्नमेन्ट आसुबो बो बाध्यतामूलक भाबे रिअर्गेनाइजेशन कमिशन स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन गठन खालामनायनि बाध्य होननानै आमाके जों दाबो सिनि आन्दोलन जों जारि दनिनाय आमनो कक सिनि त्रिपुरा का स्टेटहुड डिमांड कमिटी का सिनि नेशनल लेवल का फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट स्टेटहुड डिमांड कमिटी ऑफ त्रिपुरा प्रेस मीट रिमा हंकाय जों थांनाय 29 तारिखआव फैला आतुलायमावल' जों 7 तारिखआव दिल्लीआव नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट आतुलिखा आरो बाबा राम कृष्ण तमुर बनि प्रेजेन्टशिपआव गायफ्राय आरो 15टा मतो स्टेट फुड सानेर फाइका स्टेट फुड सानेर फायै बर जों डाइरेक्ट साका नर 11 जना मेम्बार एटलिस्ट रहदि थांगे आसुगुई जों लेडिस थांगा आसुगुई बर बुसकां 2024 नि सिकांफानो उलफानो स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिशन आसुगमानो नर थुइता दंदि नं आरुनि गोबां पार्टी तिब्रालेन सानै बा गोबां लेन सानै थुबायका ताव नर थुइता दंदि नै जों दिनै ताइसा दिनै आसुलायके 22 तारिख और 22 तारिख थी स्टेटहुड डिमांड कमिटी त्रिपुरा जों जे कमिटी फैला थी पूरा डिक्लारेशन होनाय चेयरमैन का आं अगुर देवर्मा वाइस चेयरमैन का विजय टाउन थांफायो आगे गुवाहाटी तंनाय देवर्मा वाइस चेयरमैन का कृष्ण मोहन जमातिया एक्स MDC कन्वेनर के जाफू जॉइंट कन्वेनर के पवित्र कुमार जमातिया जॉइंट कन्वेनर के रमेंद्र रियांग ट्रेजारर के नवीन त्रिपुरा उनका मेम्बर उनका विशु कुमार उत्तम उनका मेम्बर मिलन उदय मानिक जमातिया अमित देवर्मा बसन देवर्मा बुलु देवर्मा मानताय अमन्त्री जों 14 तीन कमिटी डिक्लारेशन
o committee buskango puila governor by deputation rai jangnai tangui tam lai jeng khai state food demand plus aro je tabu ni cookie Manipuri ni ai issue no bo seng nai tai Roman script no bo seng kaisa thepai nai tabu ta burning issue o kiro abon tu seng buskango deputation nai buskanga mane buskang itu tahu June masuk tak June ni pasui ko seng ko appointment sik khai na bo bo apa tu seng thai me berta kendo seng June ni pas tang redang nai no political party no seng apa movement committee tahu seng political ni declaration movement khai nai movement no se seng tahu thang ki nai karon bui to ne tibralen bui movement saja kemana ngungkha seng no phemloka seng phemlong nai phajing thangyaวันที่ถึงว่ามุมเป็นคอมมิตี้ก็พรรคสาบให้แก่ตรงไหนนาที่ฟรีดอมนอร์มิสนี่สมควรถึงตัวฟรีดอมให้ส่งทางในสเตทฟูดดีมันคอมมิตี้ตัวจะเจออันนู้นชั้นนี้ตรงนี้เราไม่ต้องลงอีกไรอันนู้นชั้นนี้ตรงนี้ตั้มลงอีกยังไงจึงจะมันน้องดีตั้มปนตัวตั้งกับอันเมียนก็นี่อันดอร์นี่เนี่ยถ้าไปก๊อกสาวไอ้บางอารมณ์นี่เด็กบางมาเดชั้นนี้เราก๊อกทาริจงโอ้สเตทฟูดดีมันตัวbaru tengok tengok jonton motor kobogo uttur poschim pradesh itu uttar pradesh ini faidi ini kobogo thane cengar आंदोलन तो कौन खा स्टेट होट सालाई ini lama kas mereka di jontor montor thangka tam sekaya tongka normal bom hai आंदोलन बाई तो ना mak tok ungza bui kamu maya hin neng sai saka zaman IPFT IPFT diploma thangka ama thangka dili movement khai thangka bro nak nok puito krika han bagi nok te anto involve tong IPFT ko no jisiwi ang to involve tong 7 tarik Julai ang thangka aku ni khai theme ble ebang bung kaya hopungai memorandum sinero tak dakar bung baikya hopungai adin approve sitting only 3 jon asikaya pochi jon dilin boro ko phaya ake khai phaya ble khaiman to lama ka suka au kasuka len malia pawa len mangka len khai malia pawa len mangka abo bini naharmani se pawa len mangka ba state food to kerja pele mana ba ekta jeta agi Indira Gandhi chungno 16 reflu congress nil azora congress tuesdays no Indira Gandhi ho nije phai chapakya norok no 16 duan norok angbai elai nindi ঠিক 2018 bo BJP to nil china ta great je opportunity to mana bo chung lost thakya abo khap ekdom lost thakya oro BJP bokhro bo sei mangla kham norok jehetu movement committee কাছে পলিটিক্যাল পার্টি ইনকে তো পার্টি সম্প্রসারণ নি একটা ব্যবস্থা কখন নকি যদিও আপনি কক সালি আপানো পাবলিক বে রিলেশন নমি বাহাই কং নাই পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো অর নাইয়া পাবলিক তো সাপোর্ট নাঙ্গো পাবলিক সাপোর্ট নাঙ্গো তুমি ফাইজালকে जों ওয়েলকাম এবং ত্রিপুরালে নিতুই গামি গামি থাঙ্গি চাই এওয়ারনেস খাই নাঙ্গিয়া जों হাই নাঙ্গো হিরাই নাঙ্গো যতন সিজাদা তা লামা সই state food nitu fight lagi ba state di organization commission puru jahate chungbo chinong list ungai ja aba hakiteng sara baro de state food sare ngutui tau kobui tong lai mia bang whatsapp kai di roka chap chap chan ap sanar na abang bor bana rohori tong chung khaile aita bas kan to lok sabha election nor goro keblo daiyai naki je central sarkar tongnai boro bai kathai dori man thaini bagi salai dai kemo dainai dayani koya state food sabonai ba je group nai kha norok busali state food itui ko chung busana busa state food chanai vote to ma chanai ble state food ekta democracy country to kito vote ma busanai chung o state food demand committee phana bungi chung ma busanai cha tad mo thab to sanai tong ga ta state food demand ba IPF to sanai mo thar go notice be rai tabo je bogan ti kham bai khai chong no hi to ta ang kok sakai itu saya harus mulai bu, ba dong bikin siwak kok kan komen kanyai. Kaisa
interlocutor umumkai bolong bai kendra fight khagisi mane talk sosi mono middleman horo e nungthangni ba bijrang horbai agita nungthangni ba mumbai malai tamto chini maharada tong piamle molong yable bo direct obichawi ke malai tongai state would provide 3D kanana ni ko BJP no government support khaimano hai bungmamle khaimang khamle ken bo direct malai tongmano malai mai akese bolong bolong kese hujabi kok salai ei eke bisor dangba eke bisor thala no boro Russia bari tong malai khaidi dang ke malai ei no tam tam nai apse khojur loi ne ble ông thưa bolong ye ble mahara da to bolong ta wan su nung obo kendro da mo thra thung jau na buba gara public no ta ta sai tong ang thung honi ke bang salia karon bupte himba public no ulo bicar khengai bugra da thung ya logo to shobdo to Amit Shah se sakana ble Amit Shah da tha ba bugra da thung BJP thung abo public se nai si nai taw ang agi bagi sai mo thung bo cha bong kai একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কগু হেলা অনেক বড় মানে সাজে জ্ঞান সত্য কথা কইলে বন্ধু বেজাল মায় ngamusunya nukha kebang manu khable bo bai kurkai tibralen de saya hai sing singke tongu ngi tong le ata istari de samoy iko সাংবাদিক সম্মেলন go BJP ri bai tauni mantri tabu ebong tau bo dol yakaka Porto San Salia, non ti parlen le tamo propo phat besai thang public nu ya di babo nu ble abang tai khai na nan si hai nu bi tong ngai chini hau bo bui phai phung phai cha sa bo phai cha agi tong nai phai cha khai tong le tau bo dol dol ngai khai tong ebang tau bo thang le ti parlen nai ni ngai tong ke tu asal kur kai kri abon public comment kok sa ko last sin hai je nang saka interlocutor ni kok no reaction de kai nang public be kija hamya sadana ni sadana sini sania tapu nung je katal om ke tai sa movement committee ba party ni khau ka bui hung sau nai eng sau ka nei tam salai public dong om ti karon ang bor on srengai statute thanya do anu ebong kini bubura sawi ang statute thanya ang tini mutu khenyen go agi ex TSF president Bishop Kumar Deborma bo thijala ha boni kaisa pustika tongu je judni amalo Tripura duita kuni lama